tangata e ua olai ole malaya sata atau iai ia sauni lava vinga sata ia whapale ina ia whapale ina le tupu ia whapale ina le tupu onu atoa ile atu lau lau whalongo mai lene walau ia auto talia lana pulelele ia whapale ina ia whapale ina le tupu ia whapale ina le tupu e fia whatasima e ilunga ia whapau io ona e whatasiai e vinga tumau ma whapale ina ma whapale ina le tupu ma whapale ina le tupu au te ofalofa ma whaawheroa atu i le tunu nei tai au fau wha ma lor whalau manuia whaafitai le tua na tausinga o tātou dia le aso mulimuli o le masina o mati lua wheluas fulmule lima. Tā lofa lava o le tautua le nei e si fonga le laumua Wellington. E usi mai lor whaafonga o le tātou sānu ngano tu o le ataitaia le sunga le whaawhengainga Reverend Guatemane Urutui mai le kālesia whaapatonga ke Usiano Sāmoa ke te semane i Porirua. E usi mai al whaafonga. Whaaferai atu i le
ai mai le manuia mo te file mu atu o tunu i tai mai lava i matua au matua lava i se wau pitu i titi alo se fu manuia o ia fa tai mo te inga i le atua i tai a fau tatu tapo i atu i le atua e whalangolango i e rie whapei o le mungo siona i lātou. I le whanga e tia e tū mau i whawawau. E Jerusalema ua sio sia mia i munga. Le li foi na te sio mia runu. E a mata mai nei lava e o i le whawawau. Tātou talo. E atua pai ai. E atua alofa. Wala fai mai lo nuu di ni tai a fou de manuia ma le file mu. Ono lau tau singa lo fai de pongi sa ua tuanai. Mātu wala au mo le wha mau lalo lava le ari e. A fia mai alua nganga pa ia e tau to lua la mātu tāpo inga nei. Iau mātu whaia le tāpo inga nei le moni mo le wha mau ni o ruma. Wa ia i upea le vi inga i lo suafa e whawawau. Ono Yesu o mātou talo atuai. Amen. Tātou pese i de pese ua saunia.
fina upu mai le fionga pa ia le atua. Ua mle tusi mai whenga inga spou. E feso ilo na mta upu e lua. O le whai upu e sipuru wha. Eo, tangata mai li whai upu e lua, sipuru mai le lua. E feso e lua, o le whai upu e sipuru wha. Tangata mai le lua, sipuru mai le lua. La upu i tawina, na i whai upu. Pafunga maia ia fionga pa ia le atua. Wa ua whātau maua i tātou uma o nau ia, o le ala e sao atu ai i te mā. Le anganga e toa tasi. Le nei, e le to e tangata ese utou, o e ua tū mau, au mau, o ua nu whātasi ma le au pa ia. O le ainga fo i o le atua. Ro wa tina e lunga o le whāwai o le au apostolo, a toa mo le au perfetta, o le māturi manu ke riso i Jesu lava lea. Ua whātatauina ia te ia le whale a toa. O lo aruae, ne ia whai ma maru pa ia i le ri. O tō foi, wa tina e ina e whātasi o tau ia te ia. Whai ma fio anga o le atua i le anganga. Pamanuia mai le atua e ala i whaitawina lo na fiong pa ia. O ia tu mau ia te ia lo na viinga. Ei maso marava e o e le whaavavau. Amen. O le autu o le ne aso e tu saai ma le. Tusi whaitau aso o le whakasa. Pea pausiaina se whaavae marosi ma mautu. Pausiaina se whaavae marosi ma mautu. O le me sili o na tāua i le pausiaina o se whale, o lo na whaavae. Awa a le lei o na whau le whaavae ia marosi, ia mauaa ma ananga tā. A le ai fo se mea, o le a le ai fo se mea e whaapole nai ia fianga malafa natura ia wha, ma kuie, e onu wha le angai nai. A moe leo so se ngā duenga ia mautu mo le lei, ia saonga le mu maru pui ai tangata. O le malosi mo le angana tā, o le whausia ina, o le whaavai o se ngā duenga. Pale. O le avea fo i lea ma malosi anga e le ma whai o na toi a whai nai, sea ngā duenga. Ini. Mala wha nātura e ono a fiai. O ringa hui e whapea, o le wha mue hui lea o le apostolo, o le karesia i Efeso. Le atina e ina ai o le nofo le lei, ma saunga le mu tangata whātua tua uma i Efeso. Ia maru puia, ma saunga le mu le ola whātua tua. Ia mauaa, angan tāre whāwai o le ola whāle anganga. O le tusi atu leo pauru i le kāresia i Efeso. O se whaamana telefoi lea i le kāresia i Efeso, tangata kersiano. Ia fausia, matu mauai, i le whāwai o le ola wha kersiano i le atua. Whāwai le a tina e ai loto, ma avea ma maru pa ia o le atua. Ia vea ai o tātia loto o tangata uma o maru e ia tu mauai i le atua. Pei o na ia tā ua o tu foi wa tina e whaatasi o tau ia te ia e whai mafio anga o le atua i le anganga. O le whausia ina o le whaavai mautu mo le malosi talitonunga o le apostolo. O leo se whaavai ua whai e lima. A le whaavai whaare anganga i loto ua talia ke riso o le toitu mo le ola. Ia, ua whai ai le kāresia ma tino wa aia o ke riso i le lalulang. Tā lai atu le tala le lei o le whaoletanga. Whaavai mautu lea ma malosi o le whaavai ua le maru e lue i le tus
tusa wa fa so songa mo le fi ma le fili mo le ki apolo tu mau ale tari tonunga i le atua e toa tas pa maru si au mo le falo tutele le apostolo le kare si efeso ia le maru e lue le fatuatua tari tonunga o le atua manu malo o ia o le whaawae papa o le whaawae mautu mo le malosi o le tangata soifua. Mai au ai o tātou whafoi pēr vi inga i le atua ona olo nā lofa tūnoa. Ona le amana ia o tātou tangata whatau wa. Pēr nāla mai ai lo nālu pele o Iesu Keriso ma liu ma toe tu manu malo mai le oti ma le tunga mau. Wa sauni ai le ola e whaavau mo tangata uma e ala e talia i le salamo ma le whaatua whaamau. O le whaavai mautu lea o lo tātou whaatua ngai mo lo tātou ngā tātou tantanunga. O le atua e toa tas. O le Keriso manu malo. Au sia pe o tātou roto. O lona manu maru pa ia. O le whaavai malosi ma mautu. O le kare sia. O le whaavai fo e mautu. Mautu e tātou ainga. O nuu e kare sia. O le larolangi a toa. Ia tu mau ia te ia le vi inga. Nei māso marava e o le whaavau. Whaavau lava. Amen. Tā tātou. Ifo masatalo i le atua. Atua. O iai. O le atua o le alofa. Ma le alofa muti vale umalava. O mātou si le whaakitai ma le biinga i la ufio i li ni tae hou. O no louanga i le i lau whanau ma i mātou uma i le lalolangi ato. O mātou maua le nei asu hou le manuia ma le file mu. O no whaamaru pea le mana o loua lofa ma louanga i lei. Whaakitai tele le malosi whaafuina. E ala i le mafuta peipea o lo wanganga pa ia. Ua tau tolu o ina ailo mātou whatau waa. Whaakitai lo wanganga whaamalo si au. Lo wanganga whaamafana pana whaaloto tele. Io mātou vai vainga. Ai maise o whanua noanga e peo na mātou iai li nei vai tau. Ona o le toa sea. Te tasi o poutu. O lau e kare sia, ai maise foi, te tonu o le nei ai. Mātou ka stai le ri, ono lo pisoa swani pea. Tau tō lua ai lo mātou vai. Ka stai lo wawa o mai ala i e fionga pa ia. Tā pasaina ai lo mātou wala umalapa. Ai maise le whaola tanga wa e saunia e ala i lo liu mo le toe tu manu malo. Le oti mo le tunga mau. Ia tu maui ia te ia le vi inga le ie nei eo i le whaavavau. Mātou whaamau lalo. Tua e saunia lava le whaamagalonga siri mo mātou mo le lalulangi. Ia la e le tino mo le toto pa ia ua whaamalingi ina o na mātou angsana. E si le fia le ali ia i mātou lava o tangata. O leo mātou te talo ai e arofa ma whamangalo ia i mātou. Ia ngā lua pēr le mana o roa nganga. E lawe ina o mātou mo i leanga. Ia batu i mātou le mātanga malau fiu. Toi a kua se tae o kouiro mātou ola. Tau wivi mau au nā mō lau fiu. Ma le loto whamaoni. E whaia se loto mama, se loto mau lalo. Tau toa lua ai pēr, ma whaia lo rava whina ngalo paia. Te atua alo whai, te tamao le alofa tu noa. Mātu watu i au whio mo le nganga whamau lalo. Wau e si fia mana
o ngalilo yo mātou loto ma māpuka. E lofa le rie, e lango maluina tinga uma o e ua. Mafatia, tonu a inga, ma whalemai. E wha mawhanawhana, dātu uma o whānoa noa. Ai maise ai, I Galesia, I Cannons Creek, a pēr le mawhtanga, whai whiau, tonu le nei Wellington, a mawhanawhana la uwhio, I le tina, o le no whaaro, a inga na lua, eri ono le wala upa ia, se tasi o tama, a whita I tunga I whiau ma ngā ruenga. Ai maise fo e le sa whai masiri anga ma painga. Tonu le mawhtanga I nei ai. Mātou talo le ri ia wha malu si au, pēr la uwhio, ia I lato uma lo fia maua le fisoasoani. Tonu le to ese, ia I lo wanga le lei, vea wha salanga, pe wha fo iai ma te wha fuina, Toto ma wha mui mui. O tangata uma. O lo iai mātou tari whalu tere la whi ngā ruenga. Sionare, o ngā ruenga tala le. Ia susuru tu pēr le mala malama o la uwhiu. Ka mala malama ina ai, meo iai le pōngsa. Eri iero mātou tua. Iai la uwhiu au ngā ruenga o le a whenga iai rua tunu I nei asu. E mai se foi ngā I whanau to tonu o. I whāwanoa ala o whemalanga inga le ea o le sami mo le lau ele. E whāmanuia la u whiu I fuafuanga uma ma whāmue moenga uma o le nei asu. Mātou tale whāmanuia le o fisa whasara lau. Lātou ngā ruenga whita o lo whenga iai. Eri e whai alo whina ngalo ai aua o mātou loto. Maia, ala mātou o lenga rea ala iai e suke riso o mātou o lii ma le whaola. Ia tūmau mai lunga o lo watunu. O le lalolangi a toa le manuia ma le while mua o e le atua lo mātou tamā. Le alofa siri e seu i e suke riso le lii ma le whaola. Le mawhtanga le mawhai malula wānganga pa ia. Ei māsa uma e o le whāwavau lava. Amen. Ua whaafonga le tunu o le tātou sauringa noto le tau nei na teita ia e le sunga i le whaawhengainga Reverend e kua te mane urutui mai le kalesia whaaputuputonga ke wisiano Sāmoa ke te mane I porirua. Ia, mo le atu le nganga whaaftai tele, whaamano lava tāpena mo le upolfola le tua le nitai au, e lau sunga le whaawhengainga i manute le ina, le ne yaso mfuafuanga o le awhenga iai whaaftai tele lava. Ua luas fulua minute ua te ai le fitu, Alfa le fitu o le tātou porokalame o le ata o le tai au. E usu meil whaafonga le vi inga o le tua, whanga solo le tātou porokalame. Tā alufa lava. Ua o vivi ma whawhetai Yesu I loa lofa mai. O loa lofa wananga, o loa lofa e tu. Sawa I lunga e via e whawava walo wha e tu mau e wila wa mio e whai ua e sisila lo wha mai malo alo wha wanau na lo wha tu mau malo
tula walo famai ua tu sama se punava. Olo walo fa wanauna lo walo fa e tu mau. Olo walo fa wanauna lo walo fa e tu mau. Lo maliu po apuanga moa uia sawa i lunga. Yesu ia mawai pe amaoe. Mao vivi e favava ilo alo fa e tu mau. Mao vivi e favava ilo alo fa e tu moa o ia sawa i lunga e via e whawava loa lofa e tumau. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa whaine i le tulinga sia bakli o le malone sila whata milo milo le langi tua eva aia tapau atarini ai le pia maua sengo mo sila tano whai le leise mai au le tango a le alo whai le maua na tai le vainga au se sa ili ala la whanga e o le mau o le ine sina e le tu mau e ai o se aso e te whala e tana no whala vai lo tano tu mau e Sāmoa e oi tano whae wala na koe le whale o le whanua no Tali le lope no tu enele ile vasa la lo atona foi mai no se me atona e ola le sala sa tangalo ale nei la le tuli lo ina olinga kai pasi pupula palo monai o do mai le o se va falla Olo toma, tome te ome a uma, uave foi la tufa tufa, ai afo
O le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. Malo whaftai le tātou porkalame o le ata o le tae au le neu tātou te whilo e lungo pēa o le ea. So I fōm nuia ni tae au mānol fōlau. E le umama e le whaititia fō le ngā whaftai le tua o no lana tausinga I lo so I fōm o la mwhai tātou te whilo e lungo pēa o le ea. Mānol fōlau nuia e a tari tonu. E o lo o manuia le nai tū o le atunu o lo e au mawai. E po tonu Wellingtoni mani usila nei. A pori lua lawa ia ma le tātou ofisa. Ia vi ia le tua lona ngale lei le neu tātou au dia le whai unga le masino mati wha mālol fo lau. Whaftai le tua le manosi me leo lau fo ina mo tātou umalava e ui ia inisi o lo wha fonga mai o lo whea ngai malu I tau o leo ranga nei ala I mai o le tino ia angale lei le li ima maua pe o el malo longa le lei na ia inga foi o lo maftia ni taimi ia ona o le malanga le mariu maleoti ia I wha mawhanwhananga le tua ia te oimasi o wa inga. Au le nei tai au le porkalame le ata o le tai au ia o le tūlanga o wha fianga Tato I lole tā ua o le mene o le mau o le fia. Ia pea o po le poto Solomona o le loto fia mama e fwele le o se vaila ua o ngā tele ai a whanau noa e le mamango le o iwi. Ia ue vali mta utia o le loto o le poto Solomona manu. Ia leu tato whaonga ina le tai miti tā ua tele o le mene o le loto fia. Ia o le porkalamene o le ata le tai au. E manatu ia e fisusu ia ila ngona o aso uma e li stai me o mai le whanau noa. O li stai me o mai le vai ma le la vai. O le fia iai. Ia e o le aongana o tātou porkalame wha fia atu. O mātou nei e whaia le porkalame. E le whapeo o aso uma mātou te mau le fia. E ila ngona suisu iai. Ia e le mawhaina whaalia. Aua e o le whaia le porkalame. E tā ua lava le tātou fia whaatasi. O le mea lea, ia, alo maia, o le whawhiwhianga o le tai au. Porkalame le ata o le tai au. O tawalunga le wholaunga le masina o mati. E mele o fo lofa fatalo fatu le tu swafa le leio Yesu tatu li faula. Fatalo fatu ai sunga fa finga inga mfale tua.
o tupu mai o le tunu u fale tua matau si sa o ma le wulu ma le manosi le tunu mana i whanau. Whatalofa i paanga uma i tono Wellington, New Zealand atoa, Australia, Amerika, Hawaii, Amerika Sāmoa, i o le Pasifika o Sāmoa, o Nuu Mamao, ia Kanata, nisio mafuta mai Alaska, ia whapea Afrika i Saute, ia mare to te lo le tunu i so se vai ngalaulang, e o whalo whatu o Porkalame, e si ufongo le lo mua le ataru tai au. Whatalo whatu, malo te fua, tato paanga i lunga o le tato Facebook, mara YouTube, whaftai tele lava, ia lo to mafuta mai, malo lava non sai. Ia, o le whaftai atu fo i lo tango whaso atu tato Porkalame, i iau paanga mau o i lunga o le tato i lau page o le Facebook, whaftai lava. Ia ai, ali tal pese, ia o te pa i atu mo o whamnui atu i la tōro o whamnui mai, tina matua ia lo salia, whapea pali, o lo whatu Porkalame, ia Helena Smith, ia Nathan whaftai sila, o sunga Maria Newa, ia lo whatu Porkalame whaftai tele lava, o live melei manuia ia whaunga luenga live, o Sarona Muna, siwa lauvi manuia whaunga luenga ni yaso, sunga ia Nasa Leo, Sarona whaftai, ia vesi, whatua vesi manuia whaunga yaso, o sulusi le atau sa, ia mano whaftai, ia o Lona Lote, mafo Eric, ia manuia tele nei aso ana melei, mano, nea staimio nila alau atu le whamnianga o le aswhana usi walo, tala sa lu, manuia tele oil whaletua, o le whawhiwhianga nei mo le whaipese le tia maa ina ua se furulima mi i tausanga, talu ona tuto tasi le mana o Sāmoa le ieila le whatunga le nei usumel whafonga. A o le tatu teimi toi lua se furu whami tu ana tā leo le wadu, si ufonga leo la mua.
E usa me whaafonga le tātou talo le tau pio na whaero me fwoi l'official vai tau. O le aso le nei o tutai au e langi le lei le tau. Ma le tua le na wadu i l'official vai tau i timu le so i e pēra vana tātou masani ai o walo anga mamao ai ai ale swinga o le tau. Ia o le ala e langi le lei le tau i le so ma le aso atai au o le aso lulu ma le stofi e wha malu ma paolo o le aso whareile i eina i timu. Ka piti manu atu whanganui mataranaki e langi le lei le tau le aso le nei wha pēr tau po ma Marlborough. Hawke's Bay ma wale rapa i nai timu ni si o taimi wa ia le matele lai ni si o taimi. O le malu lua le ea lo whama wina lo i se fulu anga i lunga i le sefulu ma le lua. Ea ma whanwhana o le lua se fulu anga i lunga le lua se fulu ma le wha le maulunga le i whanganui. Au ki lani le so e langi le lei le tau i ate utou. Ma ea tui le tūlanga le tau ro iai ia le motu i saute e langi le lei le pito i lunga. Blenheim ne le Soni, Picton, Motueka, manu umaida, whaasolo tu kala i estete e langi le lei le tau. Dunedin ma ina vegago le langi le lei le tau. To ulu te munga Queenstown. O le malu lua le ea, o le valuanga ia tūlunga le sifuru tonu le motu i saute. O le au telenga o le atunu ni aso e matele ina langi le lei le tau le tele vaenga o le atunu. O le wawa aia pia i eina i timu le soi luas furu whaare fu o le mawhanwhana luas furu iwa le ea vevela. O le angoto ifo le laia i le soi Wellington e furu fitu minute te ele fitu nane i le fiafi. E oso a ele la tai au i le toi luas furu 1 minute ele valu i le tai au a tai au. Fu le maluru i Wellington e manutua oi. O le fitu whaasolo i lunga furu ma le tolu. Ea mawhanwhana o le sifuru iwa whaasolo atu i lunga lua sifuru ma le wha. O le fua tikiri le wha o ngai nei tua laulangi o le Celsius. O le Fahrenheit la iai i le fua Amerika. Na eta i valu sifuru ta isi e lau ia le mau o le lunga. O le vavai le tai i le so, Wellington e sua le tai le fitu le tai au nei, pe le tai le te o le tasi i le awa uli. O na toi sua leo le tai lua sifuru iwa minute e te le fitu na nei le fiafi. O poli lua, sua le tai nei le toe se furu tolu minute i le se furu lua i le awauli. Pe le tai lata leo no le fiafi. Toe sua leo le tai le te o le se furu lua na nei le vaveao. Talana o le tau ma le tala o le tai mo le sida fia i le atono. Ia mo latou e lafo latou se leni i Sāmoa. Ia malo lava leanga le leina i o tatou ainga o lo whamune mai. Ia o le swing o le tupe pe o na whaelo mai e le ofisa i e suia tatou tupe. Le matua sui lunga e sui so alo tupe Australia le o valu iwa sene pe atasi tala New Zealand tupe Amerika e 5 sene tasi tala New Zealand mo tupe fiti tala 2 sene ia o le tupe Sāmoa le o tala 5 sene i le so tasi tala New Zealand mo pa anga tonga tasi si male lua fitu pa anga i le so nei ia le tupe Sāmoa va ia ala fo lau tala e mo lau tala 5 sene fa tai lava ia malo le anga lei na yo tatou ainga i Sāmoa. O le mano family anga wa soifua mo oina soifua i le sofa tala fatu por kalame. Manuia lo wa soifua la fa pionei lo was fa nau. O lo yele family anga le i le tatou ofisa o le sunga ya Paulo wa tolo na tolus fulurua tau sanga i le aso nei. Ia manuia tele lo wa soifua family le tu ya te oi. Fatu mawina lau ngā luenga wale tau singa o si auto msi au fa nau. Ia lo whaanga mai na yo mātua, o uso mautua whawhine, whapea ia nieces and nephews, manuia te relo was whanau Paulo, lo whaanga lea mai na yo mātua, ia mesi ana melei. Ma uto umana soi fual nei aso. O le tusi whai tauro o mōle tusi a isa ia ono 5 whai upo lufu whaa. Na o le iwala au lava i lātou, o te tali atu. A o tautala mai i lātou, o te whaalongo atu lava. Al whai upo nai lua whaa le iei. Ia na e tangona i e whaitau nei a sopo o i tonu a lātou i e whaatatau i e whai upu le lua wha. Mai au le wala au atu, o le van e tali mai. Au le i tau tala atu, o whaalongo mai. Ino na wingo le atua le o tali mai, whaafonga mai. A o ai la i lātou ia, i o le mea lilo nā suela oe. E i to tonu o le mta upu nā i ono 5 o le tuse Isaia. Isaia ono 5, o le whai upu lufu whale whaatau o le tai alo nei. Manuia lo wa soifua, ia o le pesel nei whaamanuia i oto was whanau. Merci.
ai whapea, siwa mai whapea. Siwa whatamilo, whaala o le pati malepo, tuia ilunga, pese uma. Siwa whatapati, siwa whaalatinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Tala falava os men vafonga o tala mena tupu la langi ne ya so tato ni le tol tasi mati. O le sol te usanga e tasi valu iva o taua fa loto I fale na fai New Zealand lava I tau na fato I lalo ai ele au tau a mata afa Yosefo I ele au tau a mali e tota na mafili. O le so I le tausanga e tasi iwa tasi valu ia na amata I mo le taimo mua le daylight saving le tunu o Amerika. O le tausanga tasi iwa lua tasi ia na whaavai ai le Royal Australian Air Force ia po le vanga fo i leo le fuava al wate tea au se talia lato fuava ale le tau
whaavai le tausanga na te sivalu tasi le aso nei. O le aso nei tausanga te sivalu waluiva, ia na mai alele iai ma te tala alo ia le Eiffel Tower i te tono Paris i Falani. Le tawa maa walunga lea pea ma le tasi, le afe fit se lau se fulu ia me foi e peni fa step we alu dunga. Ta tala alo ia le aso nei tausanga te sivalu waluiva. O le sol tausanga te siva valulima na whaia ele urua i ta alonga le ta o le WrestleMania. Ta alonga pitu sili len te le pi inga i fia fo ito ini Sāmoa. Lena ta ua nā taimi o le WWF ia taimi nei o le WWE le wa iai. Ia na whaia la i te tonu o le nuu leo New York. O le sol tausanga i lua afi mani lima. O stama i tai e suafa ia Terry Schiavo ia Amerika ia e whapea na whaale tonu ia lo na whaai ai tulo. O le aso sifuruiva o mati na filifili ai o na mātua la pesea ia le tube fo ilea le whanga ai. Ia o inala ta maita ile luafe ma le lima na whaia ifi naunga e tonu Amerika. Ile mta upu lea ilea ia te tau tangata e whaamuta ilo na ia lava soifua ese mai le pule le ola tulou le ngana. Ia o le euthanasia po le na ia te tau tangata ia pe a silsila ma mai tawina le ainga ia po tangata foi o le la vata o aveti nga maftianga ni mai whaingata ia o luafe man lima la ile aso nen tupuai na u filifili le ainga o tamaite ilea e motusia ia le vahenga le soani wha umielo na ola ia e wha muta ia ma whai e lor fina ngoi Amerika tauna istu la fono ia e amana ia e foi e mana onga o la tau ia o le to yeisea o ngā i maftianga i mai o le tino. Tātou tala ia, toi mawel whapoponga le tei masani whaftai lava. Wale minute lo toi o na tāne o le valu le tautua le nei le siufonga o le laumua. Mai tau atu i tala na tamai o le tai o nei le vaveao a la matanga o le asofou o nei le aso nei o ngafua o le mas ina le nei. Po nei le vaveao na lulu o le mafui e malo si tonga. Fitu tesi ma le tasi le malo si le mafui. Ia na wala au mai ia le vaenga le vai tau a Hawaii. E lapata ia le Pasifika mauna nutua o i le tsunami. Ia le ua toi toropo ua le taunu. Ia na umalona lulu le mafui e na fitu tesi ma le tasi. Ia toi lulu ma le sifoi mafui e ono tesi ma le tasi i tonga lava. Ia lona winga a lulu. Mantua foi tātou a lulu le mafui e le Pasifika. E fia la ta il Pasifika e le vava mamau. Malisi mea. O le o ngā sami e tasi. A la pta ia le tsunami i tonga, ia e iai ina i vanga whapena i Sāmoa. Ia pe o le tūlangala na o lele i mau mailani i poti pe ini mena whalenga ina. A le utato i loa ia isi nuu ia i le atu asia ia i Myanmar ma Thailand. Ia le na lulu el mafu ia na fitu tesi ma le fitu i le whaingo le vaso le nei. Ia wai atu i tala le ua wafiono se lau tangata maali liu alo tau mawhai pia vi se mai tangata i lalo vaenga ie o lo tanumi ai. Ia, ma nei fo ni aso tatu tu tanoa e whamanatu tūlanga o mei o mafui. O le altato me taunu whai o le a fo di silfia ne i le iloe se isi. Ia me ne o mafui a tatu whasoa nei aso pia uma tatu telefon tatu tanoa i le tatu porkalami. Alo whatu wale le mati manor ngā lue whale li popoli. Ia, manor lava se filina vau mai Australia alo whamo o le tina whaftai mati maranga o maa. Alo fa tu fa menu ele so fu sunga tani elu lima alo fa mai ia ava mua mal fa tu male ai ngo oe fa menu ele tu ro was so fu ile na wauna to fa ini sta usanga stele o na ile tu mo no fina lo menu ele was so fu tani elu lima ya alo fa fi fianga nei mo le fa pesel tem a tama o oasa ya masion na te ile o sina para ina ua to yo no minuto na tane le valu tu asi fongo le mua. What's up?
Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio. Manuia te lea onga o tau whanau, ia o lea o tau walo o tuere nei aso. E o le wawawe whamana atu pa anga le tātou reti o isi atu no laulangi. O le aso sā nei e sui e le taimi e mātou ni usila toi ki tua le wati i lono winga. Nei te ua e fiu whatatani mai leona le tio, e tu la ato le atu aina o na tuai. Tu salafa pe o le aso fua le vai aso le utatou ia i whatata inga. O le aso fitu lea o le masina o Abewila. E rana winga e whape nei le la tal fitu. Pe a tātou aulia, le lofo le li. Whape nei le la tal fitu i le vai aso fo. Whape nei na whato aola le tātou li tio. Te ua ele fie lau li tio, pe whape utua i me lau whenga luenga tala atu le tātou li tio. Ai mo tātou e ni usila ia te iloa le ala. Fie lau whenga luenga ma le au a onga o le ato e maulisi tu la ato e malolo ai. Ia mo la ato e fie o ta alo. O le toi vai aso le neu tau ta alonga i le fiafi. Ili whape la atu ua ta alonga. E talu ai, ona o la vavena po. Ia fie tau il mana vonga luenga i disi e fiafi ua a whapeti mana vai le lima. O matua pongi sāla. E leisi se toi atu ta alona taimi se ivana ngā whale fo i whai ta alonga i te tonu. Ia o le neva iaso, ia alu iei male ato, alu iei male malosi, whai au tau ta alonga, ia le la a matan tau lunga, ia ma sui fo le tau taimi. Ia ta pena fo i le langa ane lau ofu mawhanwhana, lau ofu, lau i afu mawhanwhana. Ia wale tātou fo lau o i te tonu o le masina o ia apewila, wai mo i apewila i le malulu tele. Ia le la tātou fo lau tonu le tau malulu. Mona i mātua fo i e fuafu e maranga mai, ia e whai al whanau tonu pe tau i maranga mai le malulu le la, ia i te ua. E whai ai tamaiti, ia o le nei, taimi nei, e le ua tāle walu, e le nei na usi mai al whaafonga i tātou tala mai Sāmoa. Tātou te tau whai whaateia whaatasi le lofo le tua le amatango le nei fo i vai aso fau, e lana tau singa anga le leilo tau soi fuha maseola, e usi mai alau whaafonga e nisi o tala i meolo te tupo, e si o tātou te do i Sāmoa. Ua whaamau nia se pepo whaamtalanga mai le ofiso numera whaamawina le atu noo, le palasio le foi numera tangata e a whero tātou te do le masina o Februari, pe a whaatusa le masina o Januari, ma whape na whao na whaatustusa a ngai le masino Februari le tausanga lua whelus fulma le wha. O le masino Februari le tausanga le nei lua whelus fulma le lima. Es fulma le tōru wafe ma le tōru se lauivas fulma le iwa. Tangata na malanga mai ilo tātou o te noo. Ai o le masino Januari le tausanga le vale nei. E lua se fulma le lua afe se lau valu se fulma le tonu. Ai pe a whaatusa atu ia Januari le lua whelus fulma le wha. Lea e se fulma le wha fe ma le valu se fulma le taksi tangata na whiolo tātou lau ele ele.
e lea foi numera se fulma le tolu afe tolu se lau iwa se fulma iwa, e valu se lau ma le fitu se fulu tangata o turisi, au le isi foi numera o isi tangata o lo tātu o tunu o toi te liu mai i Sāmoa. E fitu se lau fitu se fulma le whā tangata na malanga mai waa lalo i lunga le sami, au le isi se fulma le lua afe onu se lau lua se fulma le lima, o i lantou ia nā whele atu no i whainga malanga i waa lele. Mai o loo moni mawina fo i wha maunga, le fitu afe du se fulma le valu mai lea foi numera, o le itu pā o lii, ai ono afe iwa se lau whasa fulma le fitu, o le itu pā o tamai tai. O i lantou i o loo wha mawina e malanga mai lava i New Zealand au se tā leo fiti, a Amerika Sāmoa, le atu kuki whapena fo i mawhiti, mai si atu nuulai to le Pasifika, ma le atu Europa, e awhia ma Peritania tele mai si atu nuu. Mai o le tā ua ia wha maumaunga na wha iloa le pepa o le malo, e fua mai loa le ia i le wheme ia i o le tamau a inga e maua mai tangata tā whao mai mo mai whafo, e lea māsina ma lea māsina o le tūsanga. E whe tūtū na i e ma fōwhanga wha tā o to le malo, mo le luma na i o le atu nuu. Wa tauli mai na nei le ofiso leo su enga e whaasanga e se whaalavelave tau ta valentu lai mai le whai unga le vaiaso le oloa a fie e ma le ta vale ma le fionga le minista o pisinisi alaman William Leipa le fionga fui mono titi mai a tafua. O se whaalavelave na feto ai e le ta vale le fionga le minista na anga iatu mai a pie wha moe mo le anga i tua ai o le ta vale uli na feto ai na malanga mai tua anga i mai a pia, na manunu o uma le toa wha na malanga mai le ta vale uli, na tonga fitia le toa tolu mo toi te ai tua, wanga na ai le toa tasi le whaie le solo na ta o tonga, o nei whaisi tu ngā o manu anga o loa a fiai. O lo wha manu alia foi le fionga le minista, e lona a ao ma lona ua, ai wa mai o na tonga fitia ma ua toi te ai tua man mautanga skase. Mai na whae loa le komisina o le tanga wenga leo o le vaenga mua o su enga ua wha ngā solo nei. Wa mauti noa le ai o se awa maalose o lo a fiai, ai le ia i foi se tasi o mōlia i le temi nei, sa ia mai a su enga. Ua whātaua na watu se whaasile silanga mai le tanga wenga leo i le atu i le sa idia vave lea o le li o tu wanga to ese. Po to ese tu wanga, e mōni angolo na whaapaina leo la au malosi e le mō le teimi mō mua wa ripoti anea i le matanga luenga leo. E le i o ane fo i le whale whaamasino ino o wala aula na mata opo. Ai opo po lenga le matanga luenga leo. O na e masalo mia ya afianga ilo na mafau fau. Ai o loo wha au penga ina. E le i le vātu nei no ripotia i leo. Na pu e mai ai ilo na whaapaino se la au malosi la fio ango vailua tai. Ai na toi te tala i tue lalo tu unga, e tādi ai lea soe wāla a wailu na whaamasi nonga. Peitai, na toi tūra i mei fo i le isi mata opula whaapea e le malai wa alele whaleolo, o loo tua ia i fo i lea tau lea. Na whaamaunia mai ale komisene o leo, o le talavou i hatu wanga, na tīpoti mai ni usila i mōrianga o lona whia leo ni whainga a inga whaiwha malosi i se tama i tai. Mai wa tālu sanga ili matanga luenga o leo i le atu nuu, e na ia reporti ane ili matanga luenga so se mewa ai lea talavou, o na i te taua na au mai e te tonu, ia a fia ai se soifua o se tasi o le atu nuu. O se tausanga tā ua nei le whaalapo tonga po le whale mai whatunga o le atu nuu, sa tau mante le ete pe au lie lona mamaule nei wa ato le lus ful tausanga, talu ona whaavae na mai. O le whale mai whaamamantoto e le tau ngō fie lona whaatupenga, mai sa tau sa ili fo i le malo, ni fisoa swani mai atino i whafo e mawhai e o na whaatino. Ina i mawhai o na tu iti tia le tupe tele le malo sa whaaluina, e au i nātu ai a tātou tangata wā fie le ngā sengase, e tautonga whitia mai whale mai te tele i atino i whafo. Mai whaamau i le amatanga a o le i whaatuwina le whale mai whatunga o le nei, e ono miliona tā la le tupe sa whaaluina, mō tangata e to ono, a o iai se foi numero to ai titi tangata na fia, pe a whatu sātu i le teimile nei,
wa si tia masao sawa le anga I lungo le foi numero o latou le wa afia fatungao ai se mea manule ia i o lo tātou whale mai le nei u whaatu wina wa wawe talia tua i o tātou lova tangata I Sāmoa nei ma tu I titi ai le se le ni whaat wina le mai le malo. Mai le foi numero na o le to ono na amatai o le temi nei wa silia I le lua se lau le a whai o ngā se ngase lea ua whai mo I lantou le whale mai wha mama toto ma wa lawe I nei fo soi fua o nisio I lantou ma ua lunga o le malo e pe o na maa wai wha mau maunga. E ui o lo iai le wha naunga ma mana onga o le wha alapo tonga whatunga o le atunu malana whale mai lo lantou mana o mia le o fo mai wha apitoi le vaenga. Ai o lo ma whai o na wha a wau le au nanga mo le atunu e la sanga o lo ma whai o na tali atuai. Peitai o lo mo mia moenga wha apitoa ma masini wha au popo e toi se ti ai le tūlanga o lo iai I le temile nei I se ise la sanga fau. O tala fau ia mai Sāmoa wha amanuia le tuai fua whanga la whianga iai masi o tātou tunu I le so wha soi fuia. Talawalawa I le nei vaenga mua o talafau o le si ufonga le lau mua mai I Wellington. O le tala mua o le ua whaailoa mai le main star mo le whaatupula ia o la ati na el tamau ainga o Nicola Willis ua I oe le kāpeneta I se whainga loa ia e whaatau sanga I naini whaamtalanga e whaatele a iai ma whaale leia le tūlanga whaatauwanga I le vāo supermarketi le tonu o New Zealand. Whaalia le mai tai main star o le nei whainga loa ia mo whaamatalanga mo mia ta ua o le FRI o le afisor swani I le malo e whaatulanga I nai I ni suinga mana o mia o tūla whono. O lo ofia maua le whainga malo whaamatalanga uma e tu sai o le whaofi mai o Seisi Company e tonu wai le au whai o supermarketi au tū I te tonu o le tunu. Na whaamamafa ina mai le main star o le whaanaunga o le whainga malo so whaatasi, ina ia sanga whaaleleia le tūlanga whaatauwanga o loo iai I le vāleo kompani supermarketi au tū e lua o loo iai nei I le tonu o New Zealand. O le so e whailo mo iai le minsta fo o iai o whemalanga inga ino whaafi ma wa alalo wa wasa manai Winston Peters ia isi la sanga o le aso i nei mo le suia o waa o le kompani le Inter-Islander. O lea ua se fulma le 5 masina talua na taofi, ma sui le whainga malo so whaatasi, ia le fuafuanga e whaingoa ina o le IREX Ferry Project, ua uma o na whaatatia le whainga malo sa iai le leiba, mo le whaafauina o waa o le kompani, ia o lo whemalanga I le vāo motu e lua. O te sema na te nei le ana tofi ai wa wasa mana ia e ma min staff o le rail e wa ia wa o lo ofewa ai le vai no e tu sa le ma le tausanga atoa taluona ta ofi ele malo ia le IREX ai tu ina mai ia le latu falinga e va pe o le a faia seisi fainga e tau ngo fia tu mo le fa foina wa mai de tauona o ile lua fe luas fruiva ua fa o nga I le taimi e umai leo ngā waia o loo whewa I nei I le vai no. O le so la leo le a whailo mai ai le tu a inga o waa, a to ai ma le au I li linga o isi mea e le tau na whaale leia I lungo wafu o loo wha ngā ina ia waa I motu umai lua. E le ngata I lea, ai o le a whailo mai ei foi ma le tau atoa o ia ngā luenga a le malo. Ua whaelo mai le ofisa mo pulenga o taimi o whaala velau whaafua I Tonga e whapea e le aini li poti e tusa o ni mea na whaaleanga ina I se mafui e numela fitu lona malosi na lui na I ngā te I whale o atu motu o Tonga. O le nei mafui e sa whaamawina I le luas furu minute te ai le tu lai tasi I le wawao na leila. Pe tusa
o le fitu se furuiva kilomita le mamao mai saute sa sae o le motu o pangai o se tasi o atu motu I haapai. Ua whaamatalaina le nei mahui o se mahui au pito malosi ua lului na aitonga I le se furu tausanga ua tua na I tu nei. O lo o whaawau pea o na whaalungoina le lulu pea o le lau ele mai sa lapata I ai tangata ina ia ngai vaenga mau pue o na o lapata inga na iai mo se ngaru lolo po o se tsunami. Peita ina o le ua whailo mai le ofisa tu tonu le Pasifika mo lapata inga o ni ngaru lolo o le ua te ale teimi whaatulanga ina sa whaamamaruai lapata inga mo se tsunami. Ele ngata I tonga, a sa iai fo ilapta inga mo le motu o niwe I le ono a whaina I se ngaru lolo. Peita ai o lea ua whaalea o ngā ina uma ia lapta inga I le taimi nei. O le uti o le suawai tau mawha o se tasi leo whaawitau leo ngaonga ua whengai nei ma tangata talo na teia I se mawhui e malosi leo tunu o Myanmar, whaabea fo ima leo tunu o Thailand I le whae unga le vai aso. O se ripoti la tau mai nei le whaalapo tonga o le World Vision, ta ua mai ai le sili atu I le awhi ono se laula wha ingo tangata ua wha maonia ua mali liwai te tonu o Myanmar. Ma leisi se furu mo le fitu I te tonu o le tunu u tua oi o Thailand. O le wauli o las foreile na te nei na lui na ai le aitele ingo o Mandalay I le mafui ele nei e fitu tesi fitu lono malosi. Mai na so lea ma leisi lulunga e ono tesi mo le fitu e pei ona wha mauina le malosi. O se whaasara launga mai le whainga malo wha fita a Myanmar I le astonai na tawai ai titi mai e awhi ono se lau wha se furu wha le a whainga o tangata ua mali liu. Ma le siri atu le tolu awhi wha se lau o isi na manunua ma leisi se lau tolu se furu maleiva o loo lei loa e lei maua. Ai na whaai lo mai le World Vision I le tonu o Myanmar o le whaafita auli tu ngā ua whengai nei ma tangata I nu uia na whaina I le mafuie o le uti lea malele ai o se suawai tau mawha. E tele mea na whaalenga ina ai le malosi o le nei mafuie e au fi ai whale maulunga na nuti pala ina I lalo whape foio na whaatama I ai a wala a toa malalo papa maisi mea tō tino au ngā. O le taimi nei, wā mātou na fausia ni whale le tū mau, e whaamautua na iai le whaitau fia awhi o tangata, ua le aini o lātou ainga. Ai o loo whaia pēr, I tau mwhainga, e sua I le tonu o whale ia na solo I lalo, po o iai nisi o soi fua pēr, ma po loka ma tanu mia ai. O le company te konolosi New Zealand e ngoa o le Rocket Lab, lea e ta whana lātou loketi I le vani monimo mai mahia whapea ai ma Amerika, ua la vene I se konkarate tele a le malolo o Amerika, e o atu I le se fulu piliona tā la le tupe a fia ai. O le Rocket Lab e pei ona whaai lo mai, o se tasi leo kompani e 5 o filifilia, e tau wā mo le whaatino ina ni ngā ruenga, I le polkalame tau I le puipuinga a le malolo United States o Amerika, e whaingoina o le National Security Space Launch po le NSSL. O le nei polkalame e awina atu mai I le vani monimo ia ni satelite mo ngā yoinga wha military le malo Amerika. E tolu se fulu la wha ni satelite wha pea o loo fia aveina e I le vātia tea. O loo fuafua e le tau o nā uri atu le tausanga I lua awhi luas furuiva ua uma ona wha atino ngā ruenga e kompani nei I 5 e au fi ai ma le company New Zealand le Rocket Lab. I tā alonga, I lakapi liki e lua ai na malo ai le Warriors, I le West Tigers, I le la tā alonga na po I Campbell Town, I le taunsanga lo whangasolo a le NRL. O ai o le tā alonga mata ina luas furuono le Warriors, ai luas fulfane Tigers. Ua tolu ai nei malo so o le Warriors, ma ua se atu ai lātou I le tūlanga ono I le whaasolonga au I le nei taimi. O le vai aso nei e bai I le Warriors, ai o leisia lātou tālonga, o le awhetau ai ma le au malosi a le Melbourne Storm I le aso sā se fulu ma le tolu o Aperila.
E la kapi, i le tamasanga la kapi super, e to tele o lo tala no pe i le mata ina o le malo le moana Pasifika i le au malo si le Crusaders i le astonai i kala i stete. Pe na sila mai mo iai fast fulima ai o le moana Pasifika ai luas fuluiva le Crusaders i se ta'alonga ua whaamutalaina o le ta'alonga o pito i le leilea le moana Pasifika talu ona whaavaina ma ofi atu i do tono le ta'amusanga o la kapi super. Mai o se tūlanga whaingatana i aile filfilia o se tamata alo a pito le lei o lea ta'alonga i le astonai. Ua lua i nei la ma lo le moana Pasifika i le ta'amusanga o lo whanga solo, mai o lea ua sauni e whetaui ma le au o le Waratahs, ma o le ta'alonga i whai e le astonai asau nei i le lātou malai Albany. Ai o le au o le Crusaders e malanga i fiti e ta'alo ai ma le au o fiti i le Drua. I ta'alonga a Feleti, ua whaatuina i le li au kilani o Lex Revel Lewis, ia se matati a fau o New Zealand i le tuunga e wha se lau mita, mai ua veai o ia ma New Zealand mua ua momoe i le taimi e lalo ifo o le wha se furu ono se kone. Te le taimi sa tūla lata atua i lea tau le lea i le nei taimi, ai o le tuunga lea na momoe ai me le pone le whae unga le vai aso, na wha maui na ailo na taimi, e fase fulu lima te si valu se kone. O le matatia sa iai mua New Zealand le tu unga le e fase laumita sa fase fulu ono te si o iwa se kone na wha atu ina le li o Sean Farrell, mai Canterbury, ile tu sanga e awhiwa se lau iwa valu, la lea la o wha lea o ngaina nei, e le tau lea o Lex Revel Lewis. Wha unga na nao nei vaenga o telefou. O le rau whawhore atenu i tātou telefou a mata mai si whango lau mui Wellington pe on tāpenina le whionga ia lau wano ati lawa ma tātou tala mai Sāmoa ia tuina mai le sunga a tāse Salam Sam te whawhonga i le tūla iwa i le tai au nei leo sfulwan minuta te nei le tūla valu tai masani fwene o lewa ngai nei mātua molin whanau a onga ia malo lava le wha malosi te maiti ia o le aso mua fwili nei o le nei fwoi vai aso ia onga o le ang tātātou Yo, ang talo ta mai usul ni ta ya orang ta mai mo ya la. Ya, dalo ba fue malo fa malos. No lava. Malo le usul ni ta ya. Pe na a filo foi le tunu. O le aso ne yo le aso muri o le masina o mati. Ele leva tele tato fa menu ya tu san fo le ua. Sole. Tato la tala tele nga tonu ni vo san. Masina lo na fare la so. Ya tele lava me tu por masina le la tatuanga ya tu ipe ona famtal so atu. Ya lan famtal so atu ni te ungalo. Ya o taiao le ya mataido. Ya na ifo fuanga le malo e a maton si ya pensiona le au matua. Ya lo peta i sfumol tupu peta i sfumol tupu la fa popolo vaiaso. Ya fa pena tongi maulalo le foi la si. Ya ma diso familia. Ya fa fonga mai pele la tal tu tato vitio. Ya le asfe taiao ya na tele na faonga ni si la sto favalea yo ni te ua se si o lapta inga ni te ua fa ina si le ile so le video si ya o eva pe o tfenga lunga te do i fe ma fe ya mo le la tout temps tele ya na tu pode fa le to ta si le aso ta foi on fai ma sol tu la fono fa foi le fa tu la fono ni tonu o tunu Kami siya tu New Zealand, mo tau favalea. Asala tangata na te. Asala tangata na te. Mo ia le aso fulelo le famanatu. Ia se ia isi ma feitai fo isi. Ia moni. Te loai tangata tau la mo fa mautu la so le tangata na se ia so yo le. O le si vai na via longo tu tato fa longo. Fa un verso ni su el te New Zealand to vili tu le wati le asane. Ya lo ingona son fu asa upe tatu o dia ia ole a tuai tatu taimi. Ile si tu la atoa. Mo le si tu la malolo ai tatu lo fenga luenga ia malolo ine tamiti. Ya to au su le fenga luenga mo le on tamiti ya. Mo. Ya, ole mele we ta ile ya masina ole vave ole mele we na ilo ya sola. Ya ole ulu sulta si minuti on tale ole tu la valu. Ya la vatu ne fa fianga voe. Maria. Mai fo le tai. Ya tatu talta noa.
ia whapeo na te ngase nei taimi, ia ua ila ngona fo ilo vai, ia ua te aru ngā luenga e wha noi lelei, ta ua le vaenga na. Pamalo Sāmoa, ua o wino, wala wino, no wingoa. Ila none, mare masa atoa, ilo wano, fafua lea. Lea i se popole, lea umai fai mufia i le wha mole mole. Tau fima, lopa le Sāmoa, o le ano whala u Sāmoa lea. Tau fima, lopa le Sāmoa, o le ano whala u Sāmoa lea. Sāmoa, ala mai no, sapai, no wingoa. Mea e te whai, wai a mawhai, tamo pei ona e ai. Lo wha a vai, ia wha a mua, tamo ole manuia le nau ta ua. Pea u whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Pea u whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Amuie o Sāmoa, talolangi atua, lo wha a vai, e atua lea. Ua sa wai nei, i le wa au mani, malo, whai ngau fie. E lima fetu, o lau fu a Sāmoa, ua ngia, i le ea. O tuputa ma se tupuana e file au Sāmoa, o le tama a ina la u Sāmoa lea. O tuputa ma se tupuana e file au Sāmoa, o le tama a ina la u Sāmoa lea. E tusa ma lo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono, wa saunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia fia whaia sau whaase ai se mata upuna e whaafofonga i ai, e le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaase a tusia, e le tua tusi, lima tasi, Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morisi@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasala launga, a whai e le o whaamalieina o e ise whai o ngā ua tuina atu.
E mawhaiona tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga I le whaanga solonga e whaialoa I ai lau whaasea I le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Malo after le ulu asfurun minuta te nei le tu lai valu ya to fa filo im te fa talo fa tu tatu tinu le tai au. Alo. Ia o le tai au le nei sa whea tu le tala I le tai au. Ia. Ma nei fo ile pe au matatu tonu fo tatu tatu noa to e wha malusi au ma wha manatu le tunu mene o mafue. Le fo a matatu e ai mai mafue le nei taimi. Ia le ia le whai matatu tala noa ia I nei te uangalo. Pe ole mana ia e le fasa lunga na mai le civil defense ni usila I lunga o TV. Ia. Na ia ile mele ole wha manatu. Ia afa pela le walu ulu mafue tas. Ia le fo tau fo le tau le drop. Cover and hold. Ya, but te inga lau malori uruma. Ya lulu mafue. Ya na umuru le lau. E cover fa pelo uruma puno lalo O le awala le e fiso soani e ono fa sa wina I so ifua me pa u me fale mani me mafa I lunga ia tea. Ona winga. Ya matana to e mafau ia ni tai ao ina ia I loa po le me fai wai ai alu te fai ngaluenga. Po le fonga fale se furu le yelto ofisa po le iva po lus furu. Po sfutasi ia. Ia o le matua ia wai le matua mafa le lunga ne o ia le wai adu lau e mafau le me fai. Ia. E ia tu sina mai ia onga. E fa pe mai pe ia ni a inga la talata o tatou ia onga. Ia. O le mafu anga umar mele o tape nanga moni fa la fa fo se I fa pe. Ai se metupu, ala fai ngofie na o tamaiti le a inga le la talata iai. Ia. Fai na mea I o mātua le whaalongono mai ia. Wai si teimina fisi le mele a onga e whaidoi e dress la ia. Mo in le. Ia, o le isi tu, ia o le utua oi, ia. E le upenga te whailangi na le ale malo. Ia le ta o le kidsready.govt.nz emergency. Ia na fitfili le oe po le earthquake, po le tsunami, po le alvai ngai te mata ia. Ia le la amata fa to e fa manatu atu tai au nei. Ia mo tato uma. Ia saole. Wanu nei tai le tato taulanga I tai Wellington. Ioi. Le tai mea tate ta amilo e fuli te tonu o awala. Te fa ai lungo fale mole. Ai fai ole nimo I lunga le maulurunga. O le putu. Te mafau ale tai me e tutupu ai ia vai pe mese lava mafui. Sa. Talo fai ia le awanga le ole atua ia. Wa ele lo tatou po le time e afia tatou Wellington en mafui ia ai. Ai sa le ale tupu mai o tatou ta pena fo ia. No mata le news le por verso na tua ele tanga po se Wellington ele te malo le na ia faia masini ia o tu solo amata fata ita ile te mine. Ia. E amata valo ia mamao I masini le mafui o le alulu. O le faini le faisi le van fai on fata ita inga le vatua mana ia le tele o tangata. O la ua whaatau, pe ia afe mon tuputa la masini. No vai atu le news, ia lo ninga la fa pe o lo fale. Ia isa masini fa pe na o na kile. E mawhai ona ta uman masini na pe la ua mata na ngona masini le la ruru se mafui ia. Ia o awala iu fa ilo me malo. Ia mai fa launga pe a ruru mafui e poni me o le natura. Ia o le tio, o televise, o website, ia o social media. E sau mele alert I lau telefoni. Ia le o le alert wele po le wha hile lau telefoni. O mea umana e sau wai ia le wha manatu mo tātou. O le wha inga le tata no le taimine e tau te le ilo le lulu fa fose e sumatufu e malos. Ia o le taimina e o soilango no le whememea ima le mautonu. Awa pela o le tamale Wellington a le tinale I poli rua a le whanau lea o ngai I loa hat. E mutai le ilo po le almela a whaia. Awa ona tupu le mena ia po loka wala o le ilo po le almela a whai. Ia ai whataatia se plan ale a inga. Whai sa uto fuanga o le alme whai ia I loa e tamaiti le me whai. Pe a tupu. Yo tato esi le atu ta pena mafua na ilo le lea ia sta pena. Sa o le le. Awa pe o e tasi le te a onga o a ule fale. O umano utala no ya o le atali. E isi a wo nai la talata ne le a onga le uma foi no utala no ye. E te mo e na te fatali. Po le ala pe po ala tu le la tu vai o no awala wa fa ina awala le so tai.
Ale la matal mai ole isi o tali. Ma ma nei ole a. Al visili fa fena I lor me fai, nei lo ona sa tatal noa. Sa fai le fuanga al tato ai ngol mele fai. Pe arurur ma fui. Po le lava le me tupu a. Tato tala noa ni taimi ona ole mafu ele na lulu I mien ma Thailand. Ole tala lata mai na tai lata lua fe tangata la o pe afe on se lau tangata la o mo tino a. E to tele la to lata no mai I lalo ele I maua. O tonga le lulu ne le viao I le mafu e fites maltasi. Tai italai na mai ne le fionga la wano ele I maua te mini pe me o fa ngaina. O la fo fa sa la lau tsunami. La uto e fa le ngaina. O le utato iloa. O le sona le utato maua. E umalona lulu se mafu e. I lava le tentonunga. O le a sauri tsunami. Ona ua malanga o ngā papa te telele I lalo le ele. Ua sui e ma le tatia le tai o le sami a. Sau e lo ma se ngalu. Ngalu la na le utato ilo le mele tupu I ni te usanga mo vai Sāmoa. Ai fifa soa mai tūlanga ia o le tāpenanga mo le mafu e mani vaenga o le natura ia walau mai le o whātolu walu lima le o whātasi. E le fo fai ma to e whamanatu nei taimi mo le silafia. Wow. E ele me ta o le Ring of Fire. E se u titilo te ua missile of aia tunu ue iei lunga. Pea le whaalava fo iei tātou. Le whaalava I tonu o tātou. Tusa le o le vaenga le o le lalolangi. E iei lunga ia papa ia so ngā papa ia iei le tani tonunga. Ia afianga o fia pe alurul mafui. Ia vaila le taamisanga le te vai tu tail ne. Tu sa le taamilo o le taamisanga le Ring of Fire. Ia po le afia o le mama pe sfala poto le afia. Ia mata mai I Korea a America I saute. I rona I tu I sisifo. Taamilo tuaile ilunga I America watu ai anga ilunga I atunu ia taamilo mai ai Filipino manuna po saua yanga I Japani fa solo mai ai ilalo sause yo o mai la vea ila mani usila ela vea tonu mani usila pe ata fa isi mama ese ma Australia o ta tonga la na papa le tele na lulu le mi no yela langi le ta tu te e pe e ta volta tu tala no ia fa infa manatu me na va no le Japani o le filia le Japani o mafui na foi leta autotono ia pani le onga vaenga le papa I o lolang ia le au fia mtato New Zealand mtau tia ia vai foi na wa e tupu mafu e tau tire lo le te me tupu e tau foi no fua pe va pe le sa uni sta fa ngi atu mau a to liu ne ale to fa ia tu no ma fili le tu no e tau na e malanga wa me sa tu no fa pe le tu no le o Myanmar pe tate mo to nga fa le foi e le oni fa le lei mo ne tangata le tiri na afia mo fa le tuai ia le la fa ngofia na to ulu le mafui o atu no ia e mfata twape o le atu no ia le matitiva io ia tu no mo tato I lola ia o le tele o pulenga le ia tangata pule no uni e mafo ni matitiva tangata ia ai fuala ia I no nei New Zealand Australia o la pule fa nga malo o la ia fofuanga I me ma o tununa o matua tele o le afia nga tangata no pule nga matitiva o tangata ata vai o no fanua o le matua mana ia me tau fatoanga ia tau lo fatoanga o le fatuna so se atunu pe ale le ia fatoanga ia nei fa manatu na ai fe vili mai o fatou o lima o fatasi tatu talnoa ia en mafaile ona tatu noa tim tala tol ta bule ma nei fa manatu tayau ana ia mala mai tatu weva le tayau o leva
wali na mata aile ina sani mai ai. Oka tate o fo, ia o whainga wha solo. Ua sili o na molia o e le tūna foto. Whai nei o sa fua fuana, toi wha fo wai le mafutana. Ina ia loa so talu manai, la 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 la. Ua o nei o wha atatau, tau malea la uma fau fau. E o folea nanga e malini ai o uloi mata. O ana whainga, e o se teine o le ata. A ua le tu sai ma le matua te leo tau sana. Ja, toi fa ora tātou whawhiawhianga na pe amai ala tātou wala au leo tong whai mai. Tālo whal wala au? Alo, sei fua. Ma lor sei fua. O mea ia wa kupu lau langi ngai. Le kani le whako po le awhi se lau o ngoiwa. Ik se fulu. O inga elenga wa whanga mumua lo ke ki Amerika. Ia. Tawa pe mai leo ka maloa, loku ka maloa. O le profesa o le. Wei, whamai. O lo ke ki e tuanga i lunga. O le mela, o le langi la, o le wā, le langi malau langi. O pei al palungi o lele a. O mela o maasai e la le wā. E whanga la lo ke ki sau leo le ea le anga la i lunga. E sau e la lo, e ila mea ia o mai. Ia o ke katkongwa le, i le profesa ngar ka maloa, e loku ka maloa. Pa mai ngā mai e le kua le langi i ka ke ngofoi. A le o su e aku ka ko wanga i lunga i nele i lunga le lang e dise e a ya o le mela nga le we oi ma welo ngai o le afi be se lau fiku koru ken kunga nga welo mo mo friend for mo mo telephone ave ya pangi ana ye ya va mai for le kamalo o le kamalo sa pule o nga le pale o le shamangi o le kala vo nga le kamalo ia pega ko ma vo fo poco lo ngi io le vale nga si fanga le kua yo la i mo mo va le le pa ungi ele o fa pe mai au ke lo va le fa le wo le i pa la ke ai o mo mo computer le me ko nga le ele ai ma se po ama si ele ai ma se si nga ke lo nga ke mi sa we ma fu e ma so ya ta to le sa ta pen nam sa nu ya avec pam aungi ya yo mo wiele after mon faso alo te letu ya fa pela foi pa ya ole ta wol terminate to tala no ai wa stemia o mina leta no semta te e wanga lot a tupu la fe me me ile a tupu ala o mana tala no ya to ale ya to file mu le si va nga fa mena tu mona to lu ngola wala alu ru ma fu e wala alu lo ta ya Vale, so fe tu na pet fa ta fa eu ta fa ya no ili si valau talo fal valau ya malo no va se dua hey malo se fua ya o ngai fa fa ma fa nga kula o ngai ko o mal ku spai ali tu foi ma ya ngo ka ko wala ke sia ngo ka ko ngi ya pa wan me ka ka penga ke ho o le fa ka bo le va fa ka li wenen kongere ma fui ke de ke le lopo ko ke lo ka ko ka o le me o le ma ko mai i Sāmoa le valus fu mo kupuia o fa ka dia wenen konge o kulanga le wenen konge le ngo folu ngon merka o le fault line ia ai ka ko man ku voi la fault line ia ai vai le ko ka ulanga wenen konge ia o fanguanga na kan ring fangua vo ngale nga EVP o fangua kan fanguanga ku so le sami le oro ia va pelanga ko va vila le mafu elen ka ring ilenga po ngai ka usanga u ko nga ile sa solo e fo ikai o le lunga le waf ia nga me ia mo ia ka ko va ia ka penga nga me ka pe ka u fai le ale penga lo le ia ka penga ka ia pa wal me i kero mafu ma malfa nga ku lo ku po mai si pikola lang
e ai ka ko mafofau ka ko ka penga ka ko weling ko ngi ia ka penga me funga lo fangu vai o apa me ai o o so ka inga o me filo ia pe a kupus fa vela o me fa penga e o manka penga ma ko malaka fanga o la onga wa o ngai kai a mo me funga ia pe fa fenga fa so kai wa ke minga la mo kusia ia train o pasi ia ka wa ka penga le kulanga nga wa ka ko kele ka ka ile ka penga kulanga ia ai ma ia mo fa manga sa i fangu vai ma pusa me ai funga de ke u fa ka vale po wa ku pusa ia o foi me ocupe wa akupu se fa bla ia e oki uma masi ia e lo fi fa ka unga o lo funga de wa ia se me ai o fangu vai e fai wa o ne fai fa nga ka ia me nga ma mi ia mo me o se le ni te mi ngi ko ese sa 1 million a ese 1 million Olha se vai meter pena de perto engale o fai le Willy mas eu tô ele o mau mea io o ma fai le win ia ga le win ka va ja to ma fai ka lo le ko ia te ia ba ia la val do ai de mo le avoa dai fu ole tapen pena le o tatu il terminal fa manatu a fu ole sa no nga si so le o le van fa tali Wellington le mafu o le tala fia ele o lulus mafu mo a se tala fa no le tau nu o le na me e wai le si so tatu mana o ai to tele nei tatu fa na o ai nga yo tai Wellington fa bota fia o si fi melo ofisa i por lua Ia wale na tupu vo i te nu ma fui ale na fiu su au fenga venga te mil tai. Tasi yo o matauria la e se so tato fonga fale fitu e fonga fale valu fale tato. Sa tato ia. Mo al fonga fale lua le tato ofisa. Tato. Mo por todo o le mena na tupu. O le na u i fafo le portu fasa lawa i tono le ofisa. Lu le ofisa. O la uva ai le na uva ai lu le ofisa. Tu se le utu va peu lima. O le minoi le na minoi le fale. O vai tu se pe amale pe lua i nisi la uva ai le minoi no vai. Il te mi tai ha. Il te mi fa oli. Oh, yeah. Il minoi fa pe. No fa pe sol. To fa long ona le si mafui. Mi vole de pe tu i vo le ftino le fale. Ia na le na uma lolu lunga so ona mafui e sau mal tu la fono fa malo si ai fale. E na tele lo fale na ave ilalo le to fa nga ina. Ia to fa malo si le fale na. Na ila ta uso na fenga lunga ila sona. La te tu. E fa stala wa o lu. La e tu te si o sta uso se la e lu malo ofisa. Ia. Ala la te tu o le sa vale tu le kuka ya. Sei pu vai to sa oi. Sole lu. Ia. O mo e mo so. Ole olan mai ka ole sis. Ole sis. Ale ta tier ki ta vale. Ala ta no mo ta la mali ya. Ia. E usa lota pele mai ya su e bo ver ta ta na tute. A feno mo mai. Alu la to ila lo. La non me le bakata. Ja, wala e sao. Ngol me ato no fai. Ai. Mo le terminate. Ja, e me tupu. Fa de tinga la tato ofisa. Ja. E le ma fai tato ofisa. Ona la tu stato fa sa longa fa pia. Ja. E o terminate le wolu ma fu. E le me fa pia na tau te fai. Vo tau te le lo terminate no. Mo. Wai e le sto sa le fia. Me pula mana le fa sa lo to ma fu. Lei o le me fai o me ne o le tio fasa lau lau te fai mo la pata inga o tas koe na vaenga o le manu lau tia si ufonga lau mua o la pata inga le la tau tal no al tai au ne i me ta o la pata inga la pata ia tu le atu nu pe a tupu a umalona tupu ia na watu lo le o me o fa la wilo e fa i lo po le al me fai o feo iai me o so son al ma fu e le pe o le fa o le fa ya lu se tai mi alu se aso ya al mafu ele lo sis ana fai la saunga yo inga se fe o te mina lulu te rei monu la lo se lau baila tasi on non melo mafu e se as ele o mafu e nan lulu ele ato se minute ele se me ano tu la lo le fai to pa ona le me na me ato fai to tu ya lo tama fau pessoa se le va ver me lo tipo a solo la lo fale ya na lulu ele le umia uma
Ia o lo tama faula pe o tato uma. E toi lulu nei fo. E toi lulu, ia, e le toi lulu la. Ma fu e na le na fai na makarestete. Ma fu e tonu ane na le malosi na le na o mai Wellington. Solo maleanga o mai te leo fale. Ia waila le, so ia toi soi fuanga o tangata i tonu le taulanga o makarestete a. Suinga lau ia nei. Te leo fale o tangata na leanga, ma me umalawa. Ya le wo toi fa ma ite nei tai mi tan longa mta apu nei nei tupu ele nga tau ni usila nei au isi tu o lang ta pina yo mse wai ya le wel balau talo fal balau malo se fu mangia ya talo me se paso ku foi ile por cara me a ku foi ma kasi winga ri sa wa fa manga kwa na wai lunga ea o no net fa no no le TV na o la o ene wai lunga ea Rera ku te tiki ya sai ku mangia ya sa no mai wa sa se lu era sunga la wa ma sunga tas o no net fa no o ile le TV la o la tua ye le sa no me o le le va na i lunga ea ya te lo e le mo bi ku o le ile makau pero nenga re o e ku pu nenga o no ke singa venga ingai i wedding kongi oi o sore ku sore o le va o le luanga de korunga na to na lu ma ku sa yo la o la safari de konguanga nga muru ku sore wi o la suponganga nga ru ma ku le wa fe sukas o teni nga lo ke singa venga ingai de kibi radio station la mento ya nga venga ma poroka ya mare manga venga o nga mako e pore ya so e mangi train of what sa ai a de runga ma fu e maka mai nga de kanyo pore se le afor kasi nga maka o so menga le lo ke manga kuala ngo e kupu menga lo pe nga ruenga de e kiwi vai pa pera la fainga veri kong ale ya fainga ke da ya traske sa o sorry ora o so sonia ku nga ma ya la paka inga ma ai ere pa teo o se me fanga de e bakure di poki de sa union ka pe le ai ere karangoa se si mati ngaro le akwa wa me nga re kupu nge de oranga nge ia pe ora fa so aku re tu sai mari kom ka upu mangu ya kele ia o fa so la sunga la wa mara fa se autas ya tela ni asa mai la tasilta wa ya Ati ta inga la wale mena na tupu wa na lulu ma fui te lo ta poloka uma i tai tau lang au o le mena e fua ia i o Favourite City Council Wellington ne o le malo ni usila i lato tapena o le ala me fai tangata na mo moia i tai Wellington ne taimi na i le iman ta vale mani train fiwa i le in train ia wa o le lopo o le anga ma awala train na sa wa le anga la wala le anga i la ve train ia wele valau talo valau malo soi fua Maro sai fua ia te urua ni tai au fo. Ai. No fa maleanga le le sua. Ai mana ia mta upu, mana ia fo i famanatu mai. Le fo to famanatu ai pia ki fo i wangalo tu lava. Ia te au ia. Mana ia uma manatu nana mai o fo ia i lo sua. Ai famanatu e pe e mana ia sawa. Te tala noa i lata whanau, ai mai se fo i lata whanau la i tira lea onga. Ai o na i o ta grandchildren, a wā a olo le taimi whafo se i aina oso mai, mea ia matonu a onga. E matua le lope te iwa poloka, ta i tale fia luato e au mai. Ia, a le si fo i mea, e vi e tala noa isi o lata whanau matua. Ia whafiso ta i mai wawe al taimi rea po ai le la oso ana o wa ai. Le whanau le la sarata atu. I tono a onga e me se fo. Mo poloka, i te tara noa fo ila i ata grandchildren. Mai se lava o grandchildren wa le ua o tamati matua le o whainga luenga a. Te tara noa i ai a tupu se mea whape tono o mele tato te iai mafu e. Ia, na e whalongo la i e whai a onga po le an mela la whai mai e o i e o tau.
o ia taimi na e whaatari ai. Awane e se mana fa mai whaia o ai, o le me whaatonu o tu whai pēa o sol mafui. Na tō wola ia ala tau mawhai atu tanga te alu atu. E piki mai o tō, whapena tala no kona le, nei te iwa, o au saralau soro fo i nei wa, o tanga lue fo ia onga, e tupu lo me whapea e ta mo e lo whai a onga, taimi ana la wai loa uma tamaiti me whai a. Ia o mea lana, ia awaine i o tamaiti ala la tangi matutu, matitilo pe awa ai atu tamaiti tira mele o tupu wa. Ia wai, ia son tupu e mafui. Ai o mai uma kuentuzu o mai ilo matou fani. O fai atu e whamai o fani. Whamai o mai i whapeaile o mai mafui e ilo fani. O fai atu lo. Le ai, e tupu i o tupu fo i. O le tupu i a Wellington e atoa. E me le tupu. Ia, o le mela na. Le tata noa ia ina ia i loa e la whanau ata whanau la iti me le la tupu. Fai ia e tuai o turawa tangata. Ai awa lava i no fo ai o mela e. E ele a onga tono le a onga whai a onga. A longo iai. Ia a tātou e tau whai a. Ia e tau ma whai a. E tau niuni fwoi vai mea u malawa pentatala mai fwoi na isi. Tō tōna ua uma. E sa. Ia ale anei mea uma. E sa ale mea na tau fwoi ta ite ni usila o tala titi. Ia o tau ale mea le whamai ele mafui e tere le whaatali iai. Ai pau lava le mea le mwhai entau nunei mea. O le fina ngalo le atua. Po a mea uma ia whamai iai. A whai lava o fina ngalo le atua e le mwhain whaataunu. E le taunu. Tātou te tatalo pia i le atua. A wai whafonga mai a le atua i tātou ole ai. E le mwhai fo in taunu ne i mea whain tā. Wa o ia pule i mea uma lava o ia fo i pule tātou ola. O ia fo i pule le osi. Moni la. Ia o mea la lea. Ia e watu e la o wha maalosi ia whapena. Patua tua, na tui le atua e lofa mai lava i lana whanau. Ia, whamanuia tere le atua mo manuenga nei tai au. E manuia whone astina, tai te lava at whaso mai. Ia, whaso mai. Tata to pese? Ia. Vai foi nei tai. Ponga mais Sāmoa se pese atu me tilai e paale la palenga ngana ai sili atu pea i loa ngana tine matanga i la pamai la matilai ti ala tau pai se upua se upua pai ia e ala papa manga lo mai. Malo faftai le wedunga le tatou la ina le fionga la pepetele tala ilene al falulunga titi sao ni sile nei so ifo manuela pepe talo falava. Malo le usa neta au le lua sa se loa. Tala pata foi. Pa a tatou pokalame tono le la mua ya. Malo le falunga tu le wa fia mai le lua patalo fa neta au. Ben tu putono la mua weekend. Ya ole tulango le tau tua mana ya a mo fatasinga ainga mai kalesia fa unga vai aso ia na a mata mal fia le o me fula mtanga ni mal fa unga ni mas na utato ia lo pepe o mai au kilani mala u fionga mal ofisa ia o manuia me uma le fa uma na momoli tamai tile a onga ia wa nga ia tu itu pena ia nga ruenga le o ne aso ia ai alo la va ia tu pe ma ia tu tam fai me se to au to songa fai a wisawa wa ta so la ta wa ti ai mai a no to ta o fi fo ya tu langai pa pa ta ko yo to a nga i mai luma ya ta wa ti mo fo ko na va ya tu na o pe o te ta mo ma no se to au e ma salo no o pa ya ta wa ti ele tu lima le te pol te mil nei yo okay la yo nei fa monga na la no fo le plus no ngana na si le tuna wa sa ma to le ai o to ia le o afia i tano wa top 8 le ia yo le fa ngalo au ia la no mai ia pero me na wole ya ulo mau te la na ia mo tano men mato au le ma lo hui le crusader yo mato no ma to au ne ya filani la wal mo na ma le au le plus ia
O le me fi fasa. O le uma tātou mona. O tātou uma o le Pasifika. Te ia le au te sol fanua le la lo il melen tupu nei le. Ele a paril. O te li mata talunga e ona isi. E le fundraising le sia mato e kalesia mai fasito uta sa fai polas faril. Oh, ia. Au PCA la, au te ilo o ma le fale masalo fata au man tapena po se meo le tasi le pona. Au mau ile o nafi. O nafi fatalunga. E o ma mato fono se mato nuna fai ai. Au tau nu mai ai lo fale au tau ma ua tala sole me toai me tau tian men tupi Christchurch. Tau tia. O le ia ma se si o lau ria na fasa la lau mo tangata umai na mate e o lau peti il TAP na manatu e maa lol mona. E al matua mana i al sipi le lau ia. Na lau a sila umai ei vanga lea. Le ai o tamaiti o le manu ma tamaiti o le kaletahi e le tutu mama ina vo ia le. Ia. Na vo vava ia tu nei e le mele wo ia. Tano sia ia awane i toi la vea ia arisa vea war mele wo loe lifi te ta alo tama pea. Ia lato kapteni taita ia lato ia o mato fa fenga ta uma la isi au ne le to nei tu langa la ia mo na wa vai tu a fa ta aro le lenta alo o ko sei da le si au le ta o le lu ta tu na le wo free ia le tu wa ia mo na se va no ile la tu ta longa le ila so il pola stona o le si me mana ia ta longa le tonu nei ta maiti o mai sa o Sāmoa e matua i longa ta alo la uli na mai se amigo ko fai lang no winga le ma wai Sāmoa nei ta maiti fa pea e o mai pe la ngana al mona ile ngata mai ta maiti mai Sāmoa tonga ai so ni foi mo au tonga Sāmoa mai se tu no Pacific e va vea development ma jupe au mai fafo e ni tamu sanga o fai Sāmoa ma tonga e ono liselta alo ta maiti ale ala o matoi loa ile o ngate fo le miti anai to ina fo ile na fai fatino le aula mo na ina ya tina ia tamata alo ia awana la o tonga masamo awaile to pose lilo mo lunga tu langa fitila wa ia talu la to au ala pen fitila na la to ile o mafaina o sa mo po tonga ta alo ile ile aula ia ai pasta yo le wa tino mai ale tato awal almon ya fa stai foi le il to auto mai o arisa verde sa we tam fa mo ya vai pe manise tam mai la na mai fa nga fa ma lo sia tire tato aula ele na ari na fu va tum tana umang au no fai mata la matasi o le fesile almon na Patrick Pellegrini e ele ma mate e un fu na ave crusader se tau son fo on le lave o tamata alo ia mona ona ele o lava foi se tu foi le te tongi nei tama o lona winga ia pateta inga Pellegrini ma tama le miracle e na sawa le ofa mai ia pani po falani po engelani te le atu tupe alulo me ino io langa o le ata alo nei tama ir mona fu ia muskon kala te le se me em fai pana tansi o la tu ai ia sa o mate la o super o le top 14 na falan e sa o le la mat ai o no tata mi la pepe lo fiona pepe o le o mal tato special o fa to mo le o la se va ngola to fu fu anti gisel o lo ye tato fa to le ista pasano o la fa mo tu va so le nei ia le fu ti tilo nei telefoni a fo lo fa peona o fo mai tono marketing neva tem e fai enia tato fai longa ai masalo le la famoso atu tato pokona mela stofi ai ke lo tu mawa wala tiang va ai ke lo fai tato lu se imasani ya ala suya tato fai longa ya se tanga i foi po an telefoni o lo fo mal marketing neva tem ya em fai foi ona manu ina ya tato paanga ya pe ala fo la tu tapa te luas futa la ya pe fa nga fo ia al tu al click excel la fo se len ya mama wa ya no au te lo la fa mo tu langa ya la topi ya ya me lo telefoni monisi si diatu fa te lava ya o le o lo ta se le maono to fa o lo ta se le maono
a to fa manu tele fai un tutor nei aso ya me sanga nga fanga solo nei vai aso ato foi mai ya lo fa foi manu fe nga lo nga fe nga ye fa so fu mo nei tai so le fiona la peptele ya te milita la mai Sāmoa se mel fa fonga Tātou te tau whaiwha teia whātasi le lofo le tua le amatango le nei fo i vai aso fau, e lana tau singa anga le leilo tau soi fuha maseola, e usi mai alau whaafonga e nisi o tala i meo lo te tupo, e se o tātou te do i Sāmoa. Ua whaamau nia se pepo whaamtalanga mai le ofiso numera whaamawina le atu noo, le palasio le foi numera tangata e a whero tātou te do le masina o Februari, pe a whaantuse le masina o Januari, ma whape na wheo na whaatustusa a ngai le masino Februari le tausanga lua whelua sa fulma le wha. O le masino Februari le tausanga le nei lua whelua sa fulma le lima. E sa fulma le tōru wafe ma le tōru se lau iwa sa fulma le iwa. Tangata na malanga mai ilo tātou atu noo. Ai o le masino Januari le tausanga le vale nei. E lua sa fulma le lua afe se lau valu sa fulma le tonu. Ai pe a whaatu sa atu ia Januari le lua whelua sa fulma le wha. Lea e se fulmal wha fe ma le valu se fulmal taksi tangata na whiaro tātou lau ele. E lea foi numera se fulmal tōru afe tōru se lau iwa se fulmal iwa. E valu se lau ma le fitu se fulu tangata o turisi au le isi foi numera o isi tangata o lo tātou o tunu o toi te liu mai i Sāmoa. E fitu se lau fitu se fulmal wha tangata na malanga mai waa lalo i lunga le sami au leisi se fulma le lua feonu se lau lua se fulma le lima, o i lantou ia na whele atu no i whainga malanga i wa lele. Mai o loo moni mawina fo i wha maumonga, le fitu a whedu se fulma le valu mai lea fwai numera, o le itu pā o lii, ai ono a wheiva se lau wha se fulma le fitu, o le itu pā o tamai tai. O i lantou ia loo wha mawina e malanga mai lava i New Zealand au se tā Leo Fiti, Amerika Sāmoa, le atu kuki whapena fwoi mawhiti mai si atu nuulai to le Pasifika, ma le atu Europa e awhia ma Peritania tele mai si atu nuu. Mai o le tā ua ia whaamaumaunga na whailoa le pepa le malo, e fua mai loa le ia i le wheme ia i le tamau ainga e maua mai tangata tā whao mai mo mai whafo, e lea masina ma lea masina o le tūsanga. E whetutu na i e mafua whanga whata o to le malo, mo le luma na i o le atu noo. Wa tauli maina nei le ofiso leo su enga e whaasanga e se whanapelawe tau ta valentu lai mai le whai unga le vaiaso le oloa a fia e ma le ta vale ma le fionga le minista o pisinisi ala manuia maleipa le fionga fui mono titi mai a tafua. O se whanapelawe na feto ai e le ta vale le fionga le minista na anga i atu mai e pia e whaamoe mo le anga i tua. Ai o le ta vale uli na feto ai, na malanga mai tua anga i mai ia pia. Na manunu o oma le toa wha, na malanga mai le ta vale uli, na tonga fitia le toa tolu mato e te ai tua, vanga na ai le toa tasi le whaie le solo na ta o tonga. O nei whaisi tu ngā o manu anga o loa a fia ai. O lo wha manu alia fo i le fionga le minista, e lona a ao ma lona ua, ai wa mai o na tonga fitia ma ua toi te ai tua man mautanga skase. Mai na whae loa le komisina o na tanga ruenga leo o le vaenga mua o su enga ua wha ngā solo nei. Wa mauti no le ai o se awa maalose o lo a fiai, ai le ia i foi se tasi o mōlia i le temi nei sa ia mai a su enga. Ua whātaua na watu se whaasila silanga mai le tanga ruenga leo i le antunoo, i le sa idia vave lea o le li o tuwanga to ese. Po to ese tuwanga, e mōlianga o lona whaapaina leo la au malosi e le mō le teimi mō mua, wa ripoti anea i le matanga luenga o leo. E le i o ane fo i le whale whaamasino ina o wala aula na mata opo. Ai opo po lenga o le matanga luenga o leo. Ona e masalo mia a fianga i lona mafo fau. Ai o lo wha au penga ina. E le i le vantu nei no ripotia i leo. Na pu e mai ai i lona whaapai no se la au malo si la fio ango vailua tai. Ai na toi tatala i tue lalo tu unga, e tādi ai le aso e wala a wailo na whaamasi nonga. Peitai,
Na toe tūrai mei fo i leisi mata opula whapea e le malai wa lele whaleolo o loo tua ia i fo i lea tau lea. Na whamaunia mai ale komisene o leo o le talavou i hatuanga na tīpoti mai ne usila i mōrianga o lona whia leo ni whainga a inga whaiwha malosi i se tama i tai. Mai wa tālu sanga ile matanga luenga o leo i lea tunuu e na ia reporti ane ile matanga luenga so se mewa ai lea talavou o nei te tau na au mai e te tonu, ia a fia ai se soifua o se tasi o lea tunu. O se tausanga tā ua nei le whaalapo tonga po le whale mai whatunga o lea tunu, sa tau mante le ete pe au lie lona mamaule nei wa a tole lus fulu tausanga, talu ona whaavae na mai. O le whale mai whaamamantoto e le tau ngō fie lona whaatupenga, mai sa tausa ili fo ile malo, ni fiso swani mai atino I whafo e mawhai e o na wha tino. Ina I mawhai o na tu I tia le tupe tele le malo sa wha alwina e au ina tuai tātou tangata wā fie le ngā sengase e tautonga whitia mai whale mai te tele I atino I whafo. Mai wha maunga I le amatanga a o le I whaatuwina le whale mai whatunga o le nei e ono miliona tā la le tupe sa wha alwina mō tangata e to ono. A o iai se foi numero to ai titi tangata na fia, pe a whatu sātu I le teimile nei, wa si I tia masao sawa le a ngai lungo le foi numero a ulatou, lea wa a fia whatunga au, a e se mea manule iai o lo tātou whale mai le nei u whatu wina, wa wawe talia tua I o tātou lava tangata I Sāmoa nei, ma tu I titi ai le se le ni whaat wina le mai le malo. Mai lea foi numero na o le to ono na amatai, o le temile nei, wa silia I le lua se laule a whai, o ngā se ngase lea ua whai mo I lantou. Le whale mai wha mama toto, ma wa lawe I nei fo I sohi fua, o nisio I lantou ma wana lunga o le malo, e pe o na maa wai wha maunga. E ui o lo iai le wha naunga ma mana onga, o le wha lapa tonga whatunga o lea tunu malana whale mai, lo lantou mana o mia leo fo mai wha apitoi lea vaenga. Ai o lo mawhai o na wha wau le au au nanga mō le atunu, e la sanga o lo mawhai o na tali atuai. Peitai o lo mo mia moenga wha apitoa ma masini wha au popo, e toi se ti ai le tūlanga o lo iai I le temile nei, e se ise la sanga fau. O tala fau ia mai Sāmoa wha manuia le tuai fua whanga la whianga iai, masi o tātou tunu I le so, wha soifuia. Lava I le nei vaenga mua o telefou o le si ufonga le lau mua mai I Wellington. O le tala mua o le ua whaailoa mai le main star mo le whaatupula I o la ti na el tamau ainga o Nicola Willis ua I oe le kāpeneta I se whainga loa ia e whaataro sanga I naini whaamtalanga e whaatele a iai ma whaale leia le tūlanga whaatawanga I le vāo supermarketi I tonu o New Zealand. Whaalia le mai tai main star o le nei whainga loa ia mo whaamatalanga mo mia ta ua o le FRI o le afisor swani I le malo e whaatulanga I nai I ni suinga mana o mia o tūla whono. O lo fia maua le whainga malo whaamatalanga uma e tu sai o le whaofi mai o Seisi Company e tonu wai le au whai o supermarketi au tū I te tonu o le tunu. Na whaamamafa ina mai le main star o le whaanaunga o le whainga malo so whaatasi, ina ia sanga whaaleleia le tūlanga whaatauwanga o loo iai I le Valeo Company supermarketi au tū e lua o loo iai nei I le tonu o New Zealand. O le so e whailo mo iai le minsta fo o iai u whemalanga inga ino whaafi ma wa alalo wa wasa mana ia Winston Peters ia isi la sanga o le aso nei mo le suia o waa o le kompania le Inter-Islander. O lea ua se fulma le 5 masina talu na taofi, ma sui le whainga malo so whaatasi, ia le fuafuanga e whaingoa ina o le IREX Ferry Project, ua uma o na whaatatia le whainga malo sa ia le Labour, mo le whaafauina o waa o le company,
ia o lo fe malanga i le vao motu e lua. O te sema na te nei le ana to fi ai va sa mana ia ve mo min sta fo o le rail va ia va o lo fe wa i le vai no tu sale mo le tau sanga atoa taluona ta ofi ele malo ia le IREX ai tu ina mai ia le la tu falinga va pe ole a faia sei si fainga e tau ngo fia tu mo le fa foina va mai te tau no o ile lua fe luas fruiva ua fa nga i le taimi e umai leo ngā wa ia o loo whewa i nei i le vai no. O le so la leo le a whailo mai ai le tu a inga o waa, a to ai ma le au i li linga o isi mea e le tau na wha le leia i lungo wafu o loo wha ngā ina ia waa i motu umai lua. E le ngata i lea, ai o le a whailo mai ei foi ma le tau atoa o ia ngā luenga a le malo. Ua whaelo mai e le ofisa mō pūlenga o taimi o whaala velau whaafua se i Tonga e whapea e le aini li poti e tusa o ni mea na whaalenga ina i se mafui e numela fitu lona malosi na lui na i ngā te i whale o atu motu o Tonga. O le nei mafui e sa whaamawina i le lua se furu minute te a i le tu lai tasi i le wawao na leila. Pe tusa o le fitu se furu iwa kilomita le mamao mai saute sa sae o le motu o Pangai o se tasi o atu motu i haapai. Ua whaamatalaina le nei mahui e o se mahui e au pito malosi ua lului na Tonga i le se furu tausanga ua tua na i tu nei. O lo o whaawo pea o na whaalungoina le lulu pea o le lau ele mai sa lapata i aitangata ina ia ngai vaenga mau pue ona o lapata inga na iai mo se ngaru lolo po o se tsunami. Pei tai la o le ua whailo mai le ofisa tu tonu le Pasifika mo lapata inga o ni ngaru lolo o le ua te ale teimi whaatulanga ina sa whaamamaruai lapata inga mo se tsunami. Ele ngata i Tonga a sa iai fo i lapata inga mo le motu o niwe i le ono a whaina i se ngaru lolo. Pei tai o le ua whaalea o ngā ina uma ia lapata inga i le teimi nei. O le uti o le soa vai tau mafa o se tasi leo whaafi tau leo ngaonga ua whengai nei ma tangata talo na teia i se mafu e malosi leo tunu o Myanmar whaapea i fwoi ma leo tunu o Thailand i le whae unga le vai aso. O se ripoti la tau mai nei le whaalapo tonga le World Vision ta ua mai ai le sili atu i le awhe ono se laula wha ingo tangata ua wha maonia ua mali liwai te tonu o Myanmar. Ma leisi se furu mo le fitu i te tonu o le tunu u tua oi o Thailand. O le wauli o les foreile na te nei na lui na ai le aitele ingo o Mandalay i le mafui ele nei e fitu tesi fitu lono malosi ma e na so lea ma leisi lunga e ono tesi mo le fitu e pei ona wha mawina le malosi. O se whaasara launga mai le whainga malo wha fita a Myanmar i le astonai na ta'awai ai titi mai e awhe ono se lau wha se furu wha le a whainga o tangata ua mali liu. Ma le siri atu i le tolu awhe wha se lau o isi na manunua ma le isi se lau tolu se furu maleiva o loo leiloa e le i maua. Ai na wha ilo mai e le World Vision i le tonu o Myanmar o le whaafita auli tu ngā ua whengai nei ma tangata i nuu ia na whaina i le mafui e o le uti lea malele ai o se sua vai tau mafa. E tele mea na whaalenga ina ai le malosi o le nei mafui e au fi ai whale maulunga na nuti pala ina i lalo whape fwoi na whaatama i ai a wala a toa malalo papa maisi mea tō tino au ngā. O le taimi nei wa mata na fausia ni whale le tu mau e whaamautua na i ai le whaitau fia awhe o tangata ua le aini o lātou a inga. Ai o loo whaia pēr i e tau mwhainga e sua i le tonu o whale ia na solo i lalo po o iei nisi o soi fua pēr ma po loka ma tanu mia ai. O le company te konolosi New Zealand e ngoa o le Rocket Lab lea e ta whana lātou loketi i le vani monimo mai mahia whapea ai ma Amerika ua la vene se kon karate tele ale malolo o Amerika e o atu i le se fulu piliona tā la le tupe a fia ai. O le Rocket Lab e pei ona whailo mai
O se tasi leo kompani lima o filifilia e tau wā mo le whaatino ina ni ngā ruenga i le polkalame tau i le puipuinga ale malo le United States o Amerika e whaingoina o le National Security Space Launch po le NSSL. O le nei polkalame e awina tuwai i le vani monimo ia ni satelite mo ngā yoinga wha military le malo Amerika e tolu se fulu la wha ni satelite wha pea o lo fia aveina e i le vātia tea. O lo fuafua e le tau o nā uri atu le tausanga i lua hawe luas furuiva ua uma o na whaatino ngā ruenga e kompani nei lima e au fia ai ma le kompani New Zealand le Rocket Lab. I tā alonga, i lakapi liki e lua ai na malo ai le Warriors i le West Tigers i le la tā alonga na po i Campbell Town i le taunsanga lo whangasolo ale NRL. O ai o le tā alonga mata ina luas furuono le Warriors ai luas fulfane Tigers. Ua tolu ai nei malo so o le Warriors ma ua se atu ai lātou i le tūlanga ono i le whaasolonga au i le nei taimi. O le vai aso nei e bai i le Warriors ai o leisia lātou tālonga o le awhetau ai ma le au malosia le Melbourne Storm i le aso sā se fuluma le tolu o Aperila. E la kapi, i le tamanasanga la kapi super, e do tele o lo tala no pēr i le mata ina o le malo le moana Pasifika i le au malosia le Crusaders i le astonai i kala i estete. Pēr na sila ma mai mo iai fast fulima ai o le moana Pasifika ai luas fuluiva le Crusaders i se ta'alonga ua whaamtalaina o le ta'alonga o pito i le leilea le moana Pasifika tālua na whaavaina ma ofi atu do tono o le ta'amusanga o la kapi supa. Mai o se tūlanga whaingatana i aile filfilia o se tamata alo o pito le lei o lea ta'alonga i le astonai. Ua lua i nei lama lo le moana Pasifika i le ta'amusanga o lo whanga solo, mai o lea ua sauni e whetaui ma le au o le Waratahs ma o le ta'alonga i whaie le astonai asau nei i le lātou malai Albany. Ai o le au o le Crusaders e malanga i fiti e ta'alo ai ma le au o fiti i le Drua. I ta'alonga a Feleti ua whaatuina i le li au kilani o Lex Revel Lewis ia se matati a fau o New Zealand i le tuunga e wha se lau mita. Mai ua veai o ia ma New Zealand mua ua momoe i le taimi e lalo ifo o le wha se furuono se kone. Te le taimi sa tūla lata atu ai lea tau le lea i le nei taimi ai o le tuunga lea na momoe ai me le pone le whae unga le vai aso na wha maui na ailo na taimi e wha se furu lima te si valu se kone. O le matatia sa iai mua New Zealand le tuunga lea e wha se laumita sa wha se furu ono te si o iwa se kone na wha atu ina le li o Sean Farrell mai Canterbury i le tusanga e awhiwa se lau iwa valu la lea la o wha lea o ngaina nei e le tau lea o Lex Revel Lewis. Whai unga na nāla nei vaenga o telefou. Toi whafonga le tūla se fulma lua le au nei ia le whauponga o tātou telefou ia mai le whionga na wano ati lawa tala mai Sāmoa. O le ua se atu tātou taimi se fulu iwa minuti o te nei le tūla iwa lo tātou iel pe poklame le atal tai au ia awane i se whano noa tātou fia umo le tau te whawhero i tai au le masino Aperila. Ia, Mele me ia wa tapen pedanga fo ia tato polkalamea. Ia. Le alu tato telefou ia o le lo polan mela fai. O pe do te falo no wa tano me fai a ngalo blacks ia te. O pe le te falo no tano mai a fai a ngalo blacks o tau tuia lo ri mai. Mele tau no fai el mon Pasifika mele me foi le no mele tunu le fiu tau turia tu o lau pito ale atu fala ngolo ko bel fa ngatu le game plan no ole swinga la ile song fuone yeah ono le wa e tal no mai I talo la te fia yeah au je song fu te atu yeah to le do ya pula la family oi
Pea me se pea whai ina mona Pasifika ma le Hurricanes. Ia malo lo sa i. Vai nga umar so i fuanga le tau te iai. Ia, le ala sa whaalongo i le game plan le no tango ta wati a o e taunta alo i tatu o le Hurricanes ta alongo mau ki lani verso nei. Le sa whaalongo i le game plan na watu. So i le masi mea umana tua le. Ia manaya le game plan. O te loa i le whaingo fie fo le Blues wala na tasilan malo nei. Ia. A tali Hurricanes i whaingo le verso nei. Ia, a whai o le alu le alu ia o whainga taha te le fo ila. Ia. Alu mtau tia o le mea leo le champagne le tau sanga le te nei ia o me tau sanga nei ala. Tasil malo. Ia, tasi mea lai mana twa maurunga. Ia, tamana o kina ni mana twa maurunga whamele le te tamu sanga. Ia wale, alo whanga nai, alo ai e so se aua. E vea tua la umane hanta mi sanga, ma ile whatoa afa. Whatoa au no talo. Ia, ua ile tamu sanga. E se fulu ono ia tamu sanga. Ia. O le se fulu ono vai aso. A le utatu i le vai aso lona... No polo lona lima. Lona fitu. O le vanu le la, so le wafal tamu sanga. Wafal tamu sanga. A to so oni nis fai ina se tolu pefa. Ia o tuai alan sa uru. O tele o fai inga no. Fatu. Wale toi valu la ta alonga i toi. Ia. O mono valu. Ta to toi fo i le fa soa i le. Ia. Mo. Ta pena mo tulanga mafu e. Ia. Le utoi langa mai lunga le mta upul ni taimi ia wa amolo au at fo inte wangalo. E pio le nganga la vol fa soa ina ia toe fa manatu ia tatou le au matutua. Ia. Ia wole fa pole al fa nau. O le alme fai pe alulu mafu e me se pe ale ita me til fa le leile a onga. Ia. Ia e fatatia le ia le plan fo fuanga le ainga alulu au tupu so se tulanga la vatau na tura. A tupu. Ala wo ilo ta me til me fai. Sa. Mana ia. Ala fo ilo au matua o mantano ita maiti wa motsia fo so ta inga telefoni. Motsia ia elitise. Motsia suavai, motsia walo no foafi. Le mafai pasin fe wai. Ala wo uma le leina fa por kalame uma me uma leso. Ia wa no mo mo ala va so se ainga talo le ia le mai fo fuanga leso. Me vena ta wa ile ale te ule le most time fa isa ulo tu. Ia ki me lo ti o fitu ta ia ti fonga lo mo. Mana ia. Ia mto sia kene ia nei paelo vai nan fa tu mu tol ma sina ta wai to sa to ut. Vai la ta sile ta wo lo fa manatu. We fa fonga la telefone na mai nei le fonga la. Ia. Ua fea ngai nei nu i o Myanmar me se nu ia sa lulu el mafu le malo se mafu. Ia. Ma le fale tonu le uti el suava. Me tonu ala na le o mai ele fa manatu. E ia fangu vai e fa tau fa lolo. Ale tu atati e solo ale tu o lo fale, se vai nga Paulo te wai tonu le ofisa, tonu lo fale. La lo la au na tu o lo fale na Paulo le. Tati ina ele i lo ale me tu. Le vai nga o le o langa tapi na pena. Ia. Tato lo fo tala ile i tau pou e tos fu. Nia ile ta penalist o lima, ta penalist o lima. So le ata mana ia la na mai faletino mai ata tu. Ta u ol melo lo la ta pena. Ai o te mi tupu. Ala ia mena le to fa ta mo so u ia ku to local fa lo. E fo mai o local fo fa to. Mo le sa u ni man le ta pena. Ia na mana ia fam na tol ta yau. Ya, manio foi fainga malanga la fenga mautou, o ila wala amalanga nene yaso. Ya, lo fatu tato proclame, ya fa pena te malanga Sāmoa, ya, tu na le sa ngone mule. Feo i foi Sāmoa, faia si sa ta vale o Sāmoa ma ila to yo lo feo i foi ya fa le tonu e tupu mai ai. Ya, fa talo fatu le sunga sa lo fa ya malo fa tai tele lava le mata mai, ya talenga ya vai fale ma le siva, malo fa tai, fa tu ate risa ene, manuia lava le yaso, reito sifa, ya sunga malo per sauma, manuia van ne yaso nga luenga lo fenga yai, le sa sakla le fea, ya manuia lava le yaso, sunga waina fu vai, malo fa tai, fa tu ase lesa ye fata, fa tai tele lava le mafta mai, talo fo ile pali sina, ya yoane tavu ingasu, ya o le sunga ne miesuki, malo fa tai, ya le sunga senga peni te tele lava ya le sa fa uliuli puleata monia lava ne yaso nga ruenga sione fonga va ya fetua Erika Maoe ya talenga ya asiata lo faifo malo lava te tele lava le mafta mai ya malutafa se kai fatalo fat fo le sunga o kalangolango monia lava ne yaso ya le sunga lo ese poefua le pese monia lava ne ta yao ya ta au malo lava fa te tele lava le mafta mai ya o le sunga ulalia le ale manua ya faletua se felina vaoa
ia o le sunga ia whaavale le fosemi, manuia lava ni aso i ngā luenga, talavatu le sunga sau vauni la tofa, ia stasia tafa ese, ia po tafa ese, ia le sunga vai malima va asiri, whaafteitele lava, manuia lava ni aso i ngā luenga, ia o le sea Ioane Alisana, ia o Kevin Swaka, manuia lava ni aso i ngā luenga lo whenga iai. 25 minuta te nei le tu la Eva, ia tātou wō i le koko leisa. La o le tamana o le taia o le asunga fua ia o le koko leisa e amatai. Io e intia fu inita miti o le aonga. Le koko leisa. Ia. Ngana i le koko. Ia. Awe. E te loa e le swinga le na tatou whaia whaonga te kopalang. Ia. Ia. Mana ia fu le na swing. Ia. E mele tuani sia so na mata no mele tangata mai falani. Na talala ia u ina ufsiri mai poa ia whatua ul Sāmoa. Ia. Mai. Peu te iloa la le whainga o i o le na i le maketi le ilo hat. Sa whaatau i nana na koko, o le mena leo le aleisa e whaile koko a. Ia. Mai o kaswana fie i. O whatu, em whai whaintau whai ai o i whalani, pe ale muse koko. Whailan whai whatu. O taun whamtale le whainga. Ia, whaunga koko palang. Whaunga le mailo, pe ale koko palang. Ia. A vele mailo tonu ma susu a vai la fie mai oi e la alu nei la fata itai e vai o tangata ese fie tato tau mafa mo era manong ele le yala ko le sa pe pa wal mena misi si vai ngol le vele lo moli adas ia tawana vele lo moli ta mana e manong ya to yal ko le sa ia ai tangata voile le e fie ele ave se lo moli
e ia tanga fa pe na fia la to pe le vese la muri wa ia le sko kolisa tire sko kolisa le se la muri tire sko kolisa o silia ia la muri do ko ole tala le wa mo mai Sāmoa tu so le wa mai tawina le la anga ifo ifale lo si ia na to tau o lo e mafu mai onol peso o le tise vai la ia e pele le tise a faina pisinisi le sili la o le la fa sanga isi pisinisi e sa mala tanga ta fa tau ale la fa mel va ngale va ia le fu tau o lo Sāmoa e le se mela si e fu ngo lo onol fa le tono le tise vai la tele o la faina pele le tise a faina pisinisi ale le tau fa pale ni la tau ngau i tanga Sāmoa si ngo tau la tau lo mto ale tau ia o fa mla tu foi le mol tatu tu no Sāmoa ai me tau ina no se fale o lo o si lunga le tau wana o lo fai so fuanga e wole ele fa pela amo ele tu no o ia le fa le tono le tise o la nas fuanga le fatita ingo o fatita ingo li poti ya la tanga se ia tu no mela wa o tele o ia te o te no mela a wa fa pel fa lo ale fatita ingo fa pel fa lo ale mo fa tau ia so vai ia so pe lo fa lo o le tau tanga le sa ma se ma to ve lu ful valutala ale o four mele o si ilunga fast food tala o tonu lima ono singi lo le mo le ngasi fo ilunga le tau wale na o te ripoti alo mo tau na faz fo o le winga tal so se me ele sound fight ele se me la alu se pe tau na fa sa ya fa pe o le tau le tangasuka sa ma sa ni ma fa tau tonu lima ale mo tau lima ai sa urtala yo no peso ol pau ele ya mo ele tu no mena ele tal venga ele ya mi tonu mena pau ala fa venga yo la utala na te foi wa sa o le sa pe le pau le mas il masino le ya tala fa ta ya pia yo tala fa ta ya pia te le fa lo te tele o company te tele ai e fa manatu mo tatu tu no ya nga i fa lo te tele ya te wa fa pe ui Mai le pepa mo le sa tolu lima tala le pa ula lo lima tala. Ia fa pela no tama fa fola no le pa. Ia ta wan tu fa manatu ia ta to na sa pele pa no winga. O pepa mo na. Ia ai longa le. Ai longa le. Na fa tu fo ia na sta fa tu. Tu na mata tu ta ona ma fa le wi o le pa u ta wo. Me tu aisa. Me tu aisa ma mo ia. Pa fa pena. Sa o le ia. Nei fa manatu na e ta ua mo tatu tu no Sāmoa ai ole fa fo mai tatu tu no ni New Zealand ole vai so nei le ato fa manatu ia ukilani le Polyfest ole limas fulu le tau sang ala mo ta siva fitu lima ala matua o minona winga ole nei New Zealand ni si siva il Polyfest sa onga inua sa onga e foi se sina te don tala angal Polyfest foi le sa ai ya ai fuala te mini Tele lo pesa fa ingo fie ia onga li usila. Na o ini tanga te tono por kala me al Polyfesta o. Tai mila nei le uta no lua fe lua lima. I luma mai na lua fe o mai le lua fe lua lima. Ta si ki fa to stage fo inga Sāmoa tonga ko ka tumu i papalang. Ai. Tu sama tu ai fa tanga ma tu na tu ula to fa na o. Me se to ia la Sāmoa o ta to ia Sāmoa. O te mana tua le sia onga na fu taimi mai le tama pese tama mai ko lea o le sia onga fu taimi mai le pese taine fu mai ko le sa te o isi tama ti mai apa ni mo overseas students fu ngale o mai ne New Zealand e pela o kilani o disi vai e fe tau ma meia a era ve ai te vai la le fia o ko semana ya le fu la famna tu vai so nei mo ila to ya ukilani ia e vai aso ato le famna to le Polyfest. O yo la fu na o pisia o ngai ale me foula la wo ia. O le fata inga fa pe o le onga ta fa na. Yo leva o me o leva a pe o no le wola o matana ola. Tu sa fa ile fata inga le onga fa pe o nei le fata ia e vala audia ma tu e tu mata o ia ve fa fianga i me tele ia fa Polyfest. Tu a tu mo le me tupe.
O ina foi le mai tau ia onga. Ese le au foa i o tangata Samoa. E au au ia la tau whanau. O yo atu mātua matamata e a vea i o ia le siva le onga wha moe moe tele. Ia vaila le whainga le whai au kilani. Tō mo mātua e oe. Ia matau le la. E moe lau whawhewhia Samoa a whape lima sfuk tama mataine le kurupo Samoa. E le na o Samoa o mataine matama ia. Papalangi o initia o saina ma. O le au vanga sa mai sa tutun. O le siva i kurupo le Samoa. Ia malama tua nei. Mana ia te. Ia la tu pe so soni mo le aonga. Ia se ko pu wale situ. E mo foi makau ta mai ti mo le NCA fa mo tau sanga. Ia. La inoa ta mai ti. Ia e pe yo le sina me le si va nga tele na le tupu ya kilani ele ngata umal polyfest. La stona i maso so o to e malta alonga le fiafi. Re nga la isi si foi le la fiaru ya kilani fa mo va sone. Ia mana i foi lo walu ta fa o polyfest. Ia mai watu e ta longa pe au le fo le. Ia sa. Mana ia tele. Io. Io e ta ua tele al vainga na o le o mata. Mi sa ta tu ta no ta tu i matu Samoa. Le anga i pe ona ta o tu fu. Mana ia fo le o le mana ia o le vainga na o le siaki o le o mo matu i o e se va i ta penanga ta mai tele ave yo. Ia tu e so ni wa ia ta mai tu le fa mai ia o tu fa i pula. Ai va tu ta yo. Ele mana ia fa lo. Le ta ua la na o le o matu e siaki mo pe se ta mai. Ia fatua avea ele tau vanga tele ai e taimi amatai. O le si fai mea leu te mai tau polyfest wai fai tau sanga sa o ziai fo i matamatai. Eu su mutu io eu kilen. Eu su mutu ta mai ti pese be fo nei ia. Ia. Tau dio e a tu le taimi nei. O tato au matai su pese masiva. Sa o le. Ia ta mai el si o mia sau. Ia. O nga me fai ta mai. Eu su ta mai ti le pese. O le mana ia o la tau pese Samoa. Ia. Ma la tau si va Samoa. Ole mele te mai tau tu sai ese le loto Samoa tatu ta mai tia na olam so ifuene e nau e ola ngana mana to ro tatu tu manga ma tatu tununga ia ole fianga foi na tatu matu ole va tu le fifi fana ya alo ia eu to foi val ni va so nga uma eu kilani ma dai matua ma lo la fa ma popo ya onga fana ya mana tua ia va ia le onga tama tene o ni fata malai te o uma fa fianga ia ma uma tua ya fata ua la tua onga morisi step ule anga iruma. Alo. Ole o te rusfuru tolu minuti na tale o le tu la se fulu, tar se fulu. Ia pokala masani o te taina tu le pokala me o le tala la ulungo le vayaso e pen fafunga le sfairin te nei. Ia fatalo vatu le tina matua tau sanga fa ingo leo, tau sanga fanga io, leo te amai tua marfal mai. Ia faaftai le tua na ue toe marosi. Sunga mau panga malie, malo faaftai le mafta mai. Ia fatalo vatu fo i le ia na. Luaiva mapsua, monia na mane aso ia pe foi ia e nai mo mai. Sa mo mai. Ia la tata to pese, ia nai tala ta longa stemi ia na minuti o luma. Tu si o va sanga tu si o va si o va le ai mo mitine ai sei la mai lewe.
Amata tu nei tala salonga le taimi o le tai au o le paingo le aso le na fateni nai tamni sanga ya o le isi vai o tamni sanga te tofiti o langi le sa fateni nei Hong Kong ya ma o le unga le nei ya amata mai le tulanga fa ma le tulanga tolu na tap na suina e kanata ya ma falani le tupata mai tai o le unga le talonga ma no malo kanata luas fulma tasi le luas fulma fitu Farani lona winga o le na tulanga tolu ya kanata ai tulanga fa ia Farani le tupao te maitai. O le tupao li ia na suina fiti ia ma Australia le tulanga tolu ma le tulanga fa ia o le unga talonga tau fao lua se fulu ma le lua Australia lua se fulu ma le tasi fiti. Ia ona o mai elea i sua ngā siampini le tupao te maitai ia ma le tupao li. O le final line tupao te maitai na suina Australia ma New Zealand le unga o le talonga i le final sa nafi lua se fulu ma le ono New Zealand le se fulma le iwa Australia lona winga le au Sampini ya te maitai ya le au New Zealand i le tupa te maitai i le fitu le Hong Kong i le lua afe lua se fulma le lima
Ia ona ho mai le talo muli nafi ia le na su champini ai le au Argentina ma le au Farani o le unga talonga se fulu ma le lua Argentina i le fitu a Farani o winga le champini Argentina ia i le lua afe lua lima i le tamisanga le Hong Kong. Malo tas ole tase e maila le tamisanga le ole soka. Ia. O lo fanga solo le tamisanga le ole A-League. Tamisanga le o afia ia le aulea a Wellington le Phoenix. Ia ma le aulea au kilani o le Auckland FC. O terminate. O lo o sili le Auckland FC tamisanga le ele 11 ofi tamisanga tau sanga mo le ne. O le alu le alu e matua to ilalo le tele o man lo sil tamisanga. Le foi pe fa lua le fanto ilalo foi Wellington le o le Phoenix. O le lana i ta alonga ni fai le fai ngol vai yaso. Ya. O le Phoenix e lua, ma ana tutusa ma le Western Sydney Wanderers e lua. Yo le au kilani o le Auckland FC, manu le Brisbane Roar e lua i le ai. O le ta alonga le na fai a teine ne malai poli lua i le A-League lava le a le tupa o tamaitai. Na manu i le au a Melbourne, Melbourne City e tasi. O le Wellington Phoenix a teine e le isi ai. Ya. Le sina tala, o ta il ta alonga le soka. E ile li sa ta alo le aulea le All Whites. O lona ingoa o Jake Glinson. Le li le na faina o le lua fisfuluvalu. Na le to e na fai ele ta utonga yo na vai. Na fi nau mai na limta upu mafo mai ele le ta utonga na fai e vai stama le na fo elo na. Na le to ta alo o umalo na o langa ta alo a. Yeah. No folo le li le masur kalapu na Portland Timbers i kamisanga le a Amerika, soka. Ona o le fō mai le na whaelo na tau tonga ma vaia la tau. E le leile whaingo o le tūlanga o lona manua. E on manua am tūlanga pēna. Ia le lau mele unga. Ia maa lo le ni usila le whaamisinonga. Maua la na luas furu tesi ma le 5 miliona Amerika. Ola. Tusa le tolu lima tesi ma le 5 miliona Amerika lan tupele la mau. Ia, ia lava matuto e no ia. Ja, mena e mana ia lava o me tupu ia. O la ia tu la fono e fina wim ta abu fa pea. A wana i tantanua e fo le wai pe ai do ta hata me fina wai. Ia. Te lo na tfita no me super capitas. Ia, o le faingol ta amisanga le o le super capile, faingol vai aso. Ia. O le Hurricanes lima se fulma fitu. Ia na manu malo le au o le Warriors fulma le lua. O le talonga i le vale Brumbies ma le Highlanders, tōru se fulma le wha le Brumbies, lua se fulma le fitu le Highlanders. O le talonga le vā o le Crusaders, ia ma le au le Moana Pasifika, wha se fulu lima le Moana Pasifika, le lua se fulma le iwa Crusader. Toi whai, wha se fulma le lima, wha se fulma le lima le Moana Pasifika, lua se fulma le iwa Crusader. O toi fsili me tesi. O le talonga le vale Reds, ia ma le Force, lua se fulma le valu le Reds, lua se fulma le fale force. Ia na. Ia ole fatulanga na lo le termine nei o numero mo le Reds Queensland. Ia tulanga lua le Chiefs, tulanga toru Crusader len fa ina investment nei. Tulanga fa le Brumbies, tulanga lima ia le New South Wales. Ia Waratahs o len fa ina for investment nei. Ia ole force le numero 1 o le Hurricanes ia le fatu aft fiala mai ia numero 7, numero 8 ia le Highlanders, numero 5 le Moana Pasifika, se fulu le Blues, se fulu ma le tasi le Trua. Malo, ia o le Super Kapila le whae unga le vehaso nei, ia le fōringa mai o auia o le ata alo mo le silifia e le au whafonga, o le Reds ma le Chiefs o le fitu le whiawhia so Whareile, o le Moana Pasifika ma le Waratahs o le lua e le au au le Stonai, se kia nei la walampe a tatu au lia. Ia o le Drua ma le Crusaders, o le Afolfai le fiafi o le Astonai, o le Blues ma le Hurricanes o le fitu le whiawhia le Stonai, o le Force ma le Highlanders, Afoliva le po le Stonai. Ia ta longa na o le whae unga le vaiaso, tōringa mai la, e iele au tasi le pai, pe ale au Australia. O le Brumbies, au nā lelo i le lisi le whaasolo mai. Ia o le ape whaina o umana e whaelo ina tas. O ta longa le ana o le whae unga le vaiaso,
Ia malo le Tigers ana po e lua ono le Warriors e lua ono lua fa le Tigers. O le sta longa si iko lu fulu ono malo le Eagles e sfulu lua. Le Sharks fai ina ono. E le Bulldogs e lua sfulu. Cowboys e tolu sfulu malo le Raiders e lua sfulu. O le Dragons e sfulu fa malo le Storm e valu. O le Broncos e lua sfulu malo le Dolphins e sfulu lua. Ia a fuala ile fa i o talonga liki le terminator me sang fale wal. O lo mo Bulldogs, lua le Eagles, tolu le Broncos, fa le Storm, lima le Titans, ono le Warriors, fitu la Piti, valu le Knights, iva le Tigers, se fulu le Sharks, fulu tasi le Dragons, fulu lua le Raiders, fulu tolu le Panthers, fulu fa Cowboys, fulu lima le Roosters, fulu ono le Dolphins, fulu fitu le Eagles. O le isi talo ta longa ua whaatuina nei le alo leo Sāmoa maanonu le matatia po ia le matatia. O le tangata pito sili lea na matua ua ta alo le top 14 na whalani. Ia. Ta alo stangata matua sta mirisanga. O nā ta umai o la ele le ilan ta alo. Ele ilan ngoi. Ua o le ta mirisanga leo top 14 na whalani. Ale matua I le tangata umale I lunga le au tai sfuru iwa lua furu lua tasi yanga I lunga le tolu sfuru le ta alo. Ia. Ea ta alo I tangata matua. O ina ta umai. O le wa ai a tangata ia la pifa profesa. O la ai lunga I ole le le o lanta. Ia. Ea fuala le wali ia ta alo manonu. Le wali vana le o ta alo la wali ina. Ela le ta alo no. Ia. Ea o le talala na is fast food lua tau sanga mal sfuru masina mal valu waso. A pea o le vea, te lente ni fune sa uli tala ya manunu I Amerika. O ia lau ia. Laua iailo na sea I te tasi o le kalapu na pea o San Diego. Na wila na sea I tolenga te talo. A la fuila anga lue I tono la wila na sea I le au. Ia. Ia o la fuila la imalo na sao. O le alu le na alu nonu I o le au a tulon. Ia. Tusa na alu e cover le isi ali ile ta o le medical cover. Ia e kavalisi ali iswa fa ya Charles Olivon na la vea e mo mira se la to sui tulanga le na lo no aela le na mo lo na tulanga ta na lona va no ta lo mele aulea orchestras ia le na lo tonu ia fa ma wina no tal fa sol pito falan tangata pito sili le na matua o ta alo top 14 ole ta le unga ta longa le e lu full valu le au orchestras e lu ono le au tulon e di manuia la to yo la na mo na le na lu farani fato ma to ni la fuele na lu sani pio na lu foi Julian Savea la fuele fa ya onga tana o manga na ta lu foi tana o manga Johnny Wilkinson tanga ta u mana o le au le tulon sa o la fuele le ta lu sia lu fuele le tun o le fa ya pa ya wa Nice, star mai na ta tama na le sa ta le rates ta le Sāmoa. Ole au tu ole au fili le fu fili le au ni usila ma Australia. Ia. Fa ta dingo Leon. Wa pe iva se fu ta longa Leon. E la au fili na tele o tama u se ili ma fi ta alo. Fo la usta. Ele fa ali mai Fuel War, le CEO ale lakpi Australia. E ono le ava anga va afolau. E mafua mai. Ona me vele eligibility rules ale World Rugby. Ona sa ta alo mo tonga. Ono ngala. Na ta malenta alo mo ni usila ma Australia yang va. Ono ngale o toso mai tonu tu la fono na fa yele me. Tapi ole talonga le talong fa va malo. Ia, talonga e piki mai so sta mata fa ali le. Ia, ngale tau fa ia sta dia polo casta mo fola. Lo fita pe ia folau ia tangata ta alo o Australia. Ti ofo. Ti ofo ile. Tau fa mangalo ma o nga iluma ole o to tua. Ia, sa. Wa pa mel mo lo suir coach. Suir fa ia onga ile to o. Ya, alo fatu sto fine a maule ma futo me kilani ma alo. Kasi peo dai talana ta longa mon silfie la tuno. Eleni net polo tene fue. Va sonte nei. Le tato tu fa fine le ai lo ise fa monga I. Na ta longa kiti atama. Ya, oi. Ya, ole na man ma lo le uni usila ile la ta longa ma Pakistan. Ya. Ya, o le ile tama fo na es wa fa ya Mohammed Abbas. E on va tout tama. Fo va pia. Pays se Sāmoa.
le lei o le ta fa ta alo le Black Caps e ta mo lo ngo o fa pele ai la ai te uve na fa na ui pe fa na ui Pakistan o ia tangata o tunu wa le le tangata te punga mai ai ta alonga ia tu sai o mai lo tangata mai lu ia tu tuli o mai kit ai mai tangata Pasifika o mai la pili tangata Pasifika Sāmoa ia fi ta longa tu il tino ele fi ta longa voi ele fi to ai tino au na ia tunu ia ai o ta longa ia ki le polo ele fi pa ia tino ta le polo tongi le polo sa mo la o sa mo le polo so le stanga ia lentinga ai nei le au le lo fa ngol vai aso ia na i tam Pasifika man Pasifika o man il tato au sole ole sa ul people ta nei manatu e taimi ana na lo ia di le mona ia na fai foi tala le se uri le la kapi e a faina nei i le tau mawhai o ari mo le All Blacks ono le alu mona wai le se au le e tau ia le tau sa o le leo se au foi le ilunga maunga le au ni usila ma ustali ai o le wha moe na alu i ari piola na tala ina ia wha au Sofia ista mai tila i te Pasifika e o le mona vai la sa vai la sa o le ia lele ale watu ari sui umale le mafau fau tamata alo mata maiti le tono le au e o foi alo le sa mo fa ilangia ko sa ma nei o lan ta alo so to foi tu la o mai ta alo ta maiti sa le sa ta alo mo Pasifika sa kwa ese le alo le wa e sa le ta ua le o le leadership le tangata sa i tono se au awale o mo se fia wa i tangata na fsili la la me le alo i ari ta alo mo Sāmoa ia o le tali o local tu la fono ana ia se ava no em vai ai o le mamao le ai alui ari e ta mo Sāmoa o le mar Pasifika au se upul man Sāmoa ele ma fai ia o le loka e le tu la fono ele kon kala tele sai ni man la kapia ni usila ale uta to vetu ni loto Sāmoa tangata to loto Pasifika ia le la utele no na sau tu bulanga light o le si au la iti e le ta alo nei super la kapi Sāmoa e ta alo isi au matong e mo tino ale la afia o mo foi ta alo morna o no le o le aru at ia o le tal fia mo stamale o tu pele siski wifi ia le woto e saini la kapia ni usila se o le lua fe lo fitu no le fa mo ni usila e ta alo nei kiri fil tau sanga nei wale tu mele o falan ia a o tala yangi ele au mai ale tele o tama numero tasi e falan ia le nga mai la to tama e o le au le ia falan ai tama numero tasi ele au mai na fai foi le tala fa pena tau sanga tene ia ele au numero 2 pese e ta uia au numero 2 ia au mai le fai nai foi le au le peleki ia le nala na fai foi tala tau sanga te po tau sanga tu fa mai au le o yo Afrika e foi sa fai foi tala fa mai o ile o le au le uma la Afrika ia le na mai malo ia New Zealand o te ofo pe le pikia tu pe se skiri fi o te no por me uto ina vito no stam ele time sanga le o te le lopo le se si me o toi e fai kiri fi e mafu ai ona le piki ia tarsia se foi le yo ia alo le atinu se la tu version tene ko lisi le polidua ia la fai tu fanga se vai a kiri fi masion fatua i sta mai tira onga tamita alo ne ti polo man la pi ani yo nei Sāmoa te mana tua fole tua te mine le fai parade fo io le te mele toa Sāmoa na wali i o ki rifi tamia i solo mafu a Sāmoa ine e la vea e le iloa mai la camera ma me po ata ale na mai e tātou i le te leo mea ina fai poli no tamia i solo ki rifi mafu a Sāmoa ia uma tatu pokalami o tala o talonga ia taurunga toile atol tae al pokalami tae nei ia no le na fai atu ia le saunoanga le fionga le lipule af masanga e le tātou mafutanga ma le sunga i le tama fai au ma lo pens le ua fai langi le fōlaunga o lo pise foi polidua nei taimi me se le ekale se whakasa polidua ia Reverend ufanga whafia mawala i vau sunga le toina ia o le u fai langi lan fōlaunga ia tasi foi nei paanga le atalu tae au e le misi whafonga maima e ola le le tio le toi ina i tae au maso a matfelo ai la pe vidi mai foi pe au pokalame ma ata mai fai mai tala ia wolo fatu ila pokalame ne ata tae au i le falitua ma le fo alo me se le kalesi ia wolo fai mana tua i fo isia au na le ia me fo yo o paanga fo i ata tae au ia la ta to pesel nei ia ma tau rungo to pokalame tal tasi umal tau tu ni usila nei kolosi le Sāmoa sunga ta se pa i tolu le fiafi fa tai lava
Liliu le taimi Liliu le taimi se ya ufaya tu usulo molana Se I efusi mapo mai itatele imalana E pesa tawa tu I mai la uanganga Ua motu sia la tama futanga Elena lo oe Se ia umala umana Elena lo oe Se ia umala umana Sa e taita I lo lima ia la ole tusi pa ia Ina u o matua na unili watu lipia E uilava ina ele fia fia Ai sa ele tu ula fo ia Olo alofa wala ile ni manuia Liliu le taimi se ya ufaya tu usulo molana Se I efusi mapo mai itatele imalana E pisa tawa tu I mai la uanganga Ua motu sia la tama futanga Elena lo oe Se ia umala umana Elena lo oe Se ia umala umana Ua e taita I lo lima ia la le tusipa ia O whātuanga tu te uile no tule o sabalia Malimi loi mata o le fia fi Awasa ele tula foa ia Ola walofa wala lene manuia Liliu le taimi se ya ufaya tu usulo molana Se I efusi mapo mai itatele imalana E pesa tawa tu I mai la uanganga Ua motu sia la tama futanga Elena lo oe Se ia umala umana Elena lo oe Se ia umala umana Masa alei puvai Masa alei puvai Ai sawia e alu I manuia lau malanga Ole a umufo a ua malama lama uala Ole a umufo a ua malama lama uala Liliu le taimi se ya ufaya tu usulo molana Se I efusi mapo mai itatele imalana E pisa tawa tu I mai la uanganga Ua motu sia la tama futanga Elena lo oe Se ia umala umana Elena lo oe Se ia umala umana Liliu le taimi se ya ufaya tu usulo molana Se I efusi mapo mai itatele imalana E pisa tawa tu I mai la uanganga Ua motu sia la tama futanga Elena lo Ta-la-la-la, afia oe ai aluita. Tu Yehova ino tama,
tofa ina soifua Nanga ali sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lele Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usasu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai aluita Tu Yehova ilo tava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai aluita Tu Yehova ilo tava Tofa ina soifua Fifi lava i whaatalo whātu nei tae au ma lo lava soifo ia te uta uma lava ua mawhai o na maua mai le tautua masani le siufonga laumua po le Sāmoa Capital Radio i Wellington nei. Ta lofa lava o le taimili nei po kalame pe o na masani ai o tala la walunga o le vaiaso pe o na masani ai asfarai le taitasi. E taltanoa toi ma le fionga le li pule af masanga te alu mo resi. E whaalau tele nisi o mata upu sala walunga neiva ia so tala fōwa le ngā tailea o le tūlanga iei fo i le au onanga malatau tua le si ufonga laumua. Ta alofa ma alor sai fōlau fionga masanga. Ma alofo i a Savelina. Ta alofa fo i le pa i maulunga le tatu o whafonga si ufonga laumua. Alo lava le sui fo moma langi ma. Ia, alo lava atoltono i nei vaenga i e ki wha mumua i ona whaawawele o le talonga isim tau. Lea, momo atu le se whamtalanga le tato officer whasalau Sāmoa. O whatau le tato generator. Nanga easy te bia len tau whai whasalaunga o le taunu. Ia ona o le tūlanga wha le tonu o le power. O le tise i Sāmoa. E lea la ua anga e tato e whatūlanga lea. Momoa ina ia sefe i tato masini whasalau. Ia e ma le tato security camera. E wa pel pau o le ola ia me poeta na pui ele le fa fo ngal ben ia Malaysia va ngo le va vai fo I fa sa la ma ta sesa e ti mina fa ye ma motu te ia o pel pau ia no fa le tonu ila ia moto o fi fa longo ia ta sesa sa mo pe mai mo fo ia tu langa na we ta to la o fa mo tu le masidi le fa wa le tisi ia pa fa le tonu ni so temi o le o mo le talai I tato telefo Sāmoa e umi lava stai o tau whatūlanga i le tisi Sāmoa. I tau wholana nofu sauni I le ngata a tato ia a tonu whapena o mā company Sāmoa I tau nu whaini la tō awhia a mo generators if so soani I la tō fo I pisinisi. Tisi vaenga fio o se tala I le tato ngā ruenga lava I nei. Ia pēna o tala nol tau sanga mwai. Sa tala noa ma le ofisa le whatupea ngā luenga. Ia ele I eisi swinga o le tato tupele mo mai lato. Ia le taimine o lo ngā lue I tato tala folele o ngā luenga le tausanga whatausanga. Ia whapena mo le whatulanganga o pakiti ma talo tupe. Ia o le loma le fono le vāse fo tala noa I foi. Ia po le ase tūlanga o no ia aere I la fole li poti ma tausanga fo I mo tau tupe. E o tu la sos full fitu al masina fo ia wo ye tonu o le New Zealand on ia. Ia tausia le ini swinga tele le tato va tu finga malole ne o le tsui o isi paketi o le tu tonu o fesu ia. Ia tausia o le ve tu mtato. Ia te utato o vai mo la tu sai dinga tu per si fongo la mo so tu pe fa tato fa wo tato fa sa la.
ia pe o nei vaenga na le nga lue tu langa level tato nga luenga ia ala so longa le ia le fanga so longa tato nga luenga ile tau sanga ma vai sa fai su nga tato por kalame ia me se foi mai sino yan worry ia na tata no atuele ni so swing of fa nga solo foi le mo tato fa fonga ia le por kalame na ila utina le entala no atu e o savalina laua whafoina neima coordinator i po kalame whatulanga le vaenga lea. Ia maamataina watuni si o tato interview pe ele ia ana whasolo le whainga luenga nei e to tela nisi wala au mai te au ele po kalame na whai mumua. E whatatau le incredible years e ele po kalame na o lo part-time mai fo i penga rua ia ana. Le au ngā mo mana malama i futato i tupu ango halo mwhana witi. Ia male so ona sasa tato ma awa wau ia aile o naile i taitai ato tole ma fofau o le tama mali teine. O le tahua na alpo kalame na ina ia mana malama i tato. Pela wana utala no atu te mumu. Ile na ua umana matano fo ile umai alpo kalame. O le olanga le mal soi fuanga i tātou e whiolo mai lava ia ho ia onga ia te ia uwhai ia uwhai ngā wō tama maliteine e unu whai puipo ia whaita mechi. Aile ia ima se awa onga fo ile le mana malama i tātou le tūlanga le soi fuanga i la asanga ese ia. Ia na te ia lewa awa wauna i tamaiti ia masasa ma ia lea la ua o maliteimine lea la utau e mamanga ele ngata la i tūlanga ia. Ia whapena mai si tua inga ngase ngase le autism le na whatala noa le whautato po kalame. Atunu o mta upuna e au ngai whaima to e tātu ina ia malama i tātou i po kalame ia. Atunu ia nisi whapea tāso o mai fo le po kalame o mun whanongolongo ai. Ia ene leia ia o taule mai mua mai lungo le Facebook ma le YouTube. Wai me whai ana e toi alu i lungo le o ata ia mai e toi matamata mai mua ai. Ia nei tangata ia whalolongo mai le tasi ono te si ma le tasi whamu. A o mali pol kalame nei, ia e le toi maua la tau wangana, o toi ki o toi tātu. O la tau la na e le tau whai ele, e toi replay ai pe toi tai tātou pol kalame. Ia on sa i mai tātou ia Facebook ma le YouTube. O la e tau whapaleni le tau tua le tio i tangata whanongolongo. Ia ma tau lio tātou le tio na amata mai na o le tio. Ia, o le tūlanga nana e whaima toi tāpolo kalame ina ia a muamua whasikoea le taimile na lu tau penanga o po kalame lona lua ina ia toi maua le awa noe whaalfonga le tato o whalolonga i po kalame si ufonga la mua. A misi a po kalame e toi matamata mai mua ai. Ia nei tangata ia whalolongo mai le tasi ono te si ma le tasi whamu. A o mali pol kalame nei, ia e le toi maua la tau wangana, o toi ki o toi tātu. O la tau la na e le tau whai ele, e toi replay ai pe toi tai tātou pol kalame. Ia on sa i mai tātou ia Facebook ma le YouTube. O la e tau whapaleni le tau tua le tio i tangata whanongolongo. Ia ma tau lio tātou le tio na amata mai na o le tio. Ia, o le tūlanga nana e whaima toi tāpolo kalame ina ia a muamua whasikoea le taimile na lu tau penanga o po kalame lona lua ina ia toi maua le awa noe whaalfonga le tato o whalolonga i po kalame si ufonga la mua. A misi a po kalame e ma te tatonu e te lele au ngā mo i tātou. O le winga ngā lento e tātou po kalame. Whapena fo la po kalame le faltua o le afo tasi o le whailotu mitisi o ana koria o le ana watu. Mane fo la na ia tu o lalo le whaonganga i o le po kalame le ina ilauti na. Peu sana ia fo iwa ai le tūlanga mawhatia o lo ielinga singase malo i Sāmoa. O le satalta noa toi mawawa ai e fo le tūlanga o ausia stasi o tawaitai le ke fionga le palemia ia fia me le tūlanga le o waule ina ila utina pe ia o tātou e momoa le tamaloa po le li ia pe o le si tūlanga esena ia ma le manana ia tu o lalo le whaonganga o ngangana e tōnu tala noa i tātou le ngata e tōnu palemia ni Sāmoa
ia o tangata fo ia tusi lungo o social media ina ia tau tuana le whaaloalo ma le awhatwhata ia pe o le manautina le tato le tio o whaatala launga le siu fongo lau mua e whai e le whaaloalo ia ma le awhatwhata mea nā ai tō te whaalonga mai e le te teisona lo te mai tōngu ta au poe roi ve vese i tato awai ainga o Sāmoa o tala rana watu i tau sanga mo vai e whape nā fo ina le muli e al tato le tio ia me fo ina e nā le tatalo a mata tato lo polkalami aso uma i tau sanga tau whai lotu ina wha wawa i ala ia male anganga maulalo na ina ia tato whaalfani maua se atal tae au ai moli e toina i whiau tāu e tato whasalaunga ina ia maua se mea o ngā e pe moha ua tāua le ata e mō le mea o ngā le aso alana ata unga e le lopo le almele tupu le so ia pe o whaingana o tato pokalami e nei ia pe nai vaenga mōmona e whio istala Saulina ia e mantua le wha etstala le wanoa masanga mo tina matama ita i o le mwhaiona whatanoa i tato pokalami o le mele wo e futamali o fioso lungo le fuol pokalami le na lautina ia pe whainta le tau mawawapa o la se ngoa le o le se pokalami mo tama ia mane e fo tato pokalami le tau le tupaori a e se ngoa te fie te manatu e taunu whai ngoa se pokalami ina ia kauta i pe wha i mo le pokalami le ina lautina ia ona tu mai le lau wha lau tai au e se whai e se manea e o ia whai ungo yuni i o whatulanga se polkalami ina tau vai lole ina lautina ia ma se polkalami whatau mo le tupaori mana ia ia lele msanga ta mata tu mta upia i upwhai o malo e lea se ta wawa i mo moato e Australia no leo tato whiala mai ni tae o wawa i atu o le piu whaatulanga se lato whainga pa lota lea ia tonu e a tonu wala e Australia lua tūlale muli ia loiga whiala mai nei a leo watunga mo tato pa wapere i whalonglongo mo lato o lea ua folfola le snap election Australia por masino mea e loinga lelo wa mai luma la to palo ta o le tu tu fa mo ta sanga ni pe ona ia a lela o fa mo mai ina ia wo vai ni malo le ia nei tau ai wola to lo la to e pe tau lo na fai mo le tele o le pisa le tu ngai mo le ia lela o fa ele palo ta ia o me fa pe nei e so ona fai fo i su ia se fe se to nga fai mo fa pe tele fa pe ai fufu la to le tūlanga o yele la to tau ma whainga le tau le whaafuenga le atinu ia ma fufu e mea la e ala langa mai le tua ngai o le fo intato baba ia tu telefon mo Sāmoa ia sa tau ave tomo le palimene Sāmoa la to pe fase snap election se palota ai le uma le a fo tau le paenga o le whainga palota whainga malo e peona iai ia le lau vai Australia le la tu mai luma ia te le lo ni nusila pe alu te fo tu mai luma ta to tau sama fo to fo ta to pa lo ta ia le pe ia le mu fa lo ai si vai ngo a tu me de ro fo me on tu ai pe va ia tu lai il fanga maloli e nei Albanese ia pe o lai lo te le la to lai fe la to tala na mato o mai to pale mai no fe pa engal nei ia ele over le triliona le deficit ia potope ai tala foi le malo Australia ia de o mo te minela po umona tongi ele o sa ula lo to se la biliona tu se la to mauna ia eu vai fa pena la to pe o mauna pe a to no fa fifi ai tanga te balota ia malai to fa pe malisitala ia ole tau fo o so fo nga sai sa ono te si mal fa e paseni ia le o ila lo mai le va o le tolu ma le fa paseni tu se le fo palasi mai la lo tu langa na pe o ni sina va nga ta o pe va i tupe fo i fa nga yo ia nga luenga a fainga malo ia na la usi mai la to le mau ai mariela o le o fo le avo le snap election a o le va ia so ani le matanga sa o ia to ile TV Australia o sa o le fo sa ngol la to pakiti ala na tono pakiti o la ta o e matupe fo i o tax cuts tu sa o le tipia ai ai o lunga tupe ta la te de ora po le apa tu
whaatasi le vaenga nā ma le triliona le deficit le na iei. Ia ma le paketi le sa wai e toi te le vo le si tupe e ono ai tala fuai. Ia pe o mena e whawhiwhia ile au palota e le popole pe fia le tala fuai malo. A fiorolo alau tupe maua lau penka county o whiwhia o tanga te whainga luenga a. Ai whaitari alau fuai polkiki ma whatuna e la tō ma tongi le tupe ai tala fuai le malo. Ia pe o mena lai wawa ia tuai. Ai tonu mo tato au whaafonga fo i male au mai mo mai Australia. Ia mana ia teimi o tato polkalami tai au leo le ato tai au. Whaasoa mai fo i o tō tōsi a fia wa o tō nai nofo i Australia. Ia ma tō wawa ai. Ia tato wawa ai la te tōlanga le ia i mo meo te tongi. E ala na o tangata New Zealand Australia. Wai le tongi mo lunga tongi o. Ia le fo i la o saul fo sangan malo lea. I le paketi le fto a manena fo sia le. Amtangol va yaso. O le voi la tipi le pasene o le tax le la fo. O lono winga. Ia la atili ale te lo tupe na tala whainga alwenga Australia e moa. Ia pe a fo ni New Zealand. Ia pe o vaenga nai ale fo ina a ngai to te lo tātou le nei Australia o le leo tupe. Ia ia tu le tala fo le pol fea te alui te foi pa au ai le mena ina tu ia o le tūlanga nai ai tato wawa ai pofeanga i tato i fo isi fai ngā malo le lo pe alo le tau sanga fo le snap election na Sāmoa fo la to ia ni lo fo ia tato ni ia o tūlanga i o fai ngā malo e fai ma sui e whapea sa ole minana le lima vai aso le la a whaatatope ai nei fai ngā whaatou sina vaenga ia mo le fai ngā balo ta Australia o toi ngā forsanga la whapea e whaate i eli tuanga ia o le ala to tope nei tu whaatasi la to paketi ma le metotia e tau whai e tau a nau ai whaatou sina tangata parota e wale ule la wale teimi e a fo i whai e a whai lawe e te o backfire usi teimi e watua e te o tona vea Monili, ia, a se tatou pawai, a sa lea, pau meo tanga te whaafonga i o e pālota. O le isi, vaenga msanga, tanga i mai i whainga i upu whai o le malo New Zealand. Mana i fwile so suenga le wewa e tole leite o New Zealand. Whai fwile i ta i o malo, i tūlanga o lato soifua malo loina. Ioi, a fo i mane e fo i ele susu e ngale wa au ne le Radio New Zealand matau lia fo tātou te si fonga la mua. E ele tātou whea ngai ngā o na whai ni masino iula tau sanga o mwai. O le ngā lurua i whao ngā tātou ia fo i tala fōu ma whamtalanga bo mo le Radio New Zealand. E publicly funded le Radio New Zealand taipe fo tātou. O le se senga, e whaitau miliona la alo le Radio New Zealand, ai e tai ato se afa miliona le mai a tātou, e le ato se tō se la wafe. Ai e pei o le mafuangana na leintala no le Radio New Zealand. Ia, e ala tu ia moira, tu la epa. Ia pe o ia na sa whiutanga i mawhai e roma, wha mautua le whenga inga lea, ina i alo i e le whaumanga tātou tala fōu le whaanidiwa tātou ma matua ina i a maua tala i e o mana whaumaunia. E wai e tāua e tātou ngata whaanongolongo. Ia watu tala alai e i le whaumauninga o tala i e watu. E leo ni tala whatu i a manavanga. O la lan sau ni su enga lea. Ia maua e fo i ngā ruenga i whai le Radio New Zealand. E a mai e tangata lai whai su enga le universite o tāko university lai e tangata le na whai le university lai whai su enga. Ona i tatunu, e tau o na siaki i soi fō malolo ina o tangata i taita. Po sa ngā ruenga fo le whan malo, po le ala wa sewe. E whai ma siaki i soi fō malolo ina wau si taimi, e a fia le whati nongo ngā ruenga. Pele ato toa le malusi o le tino o le mafau ia matulanga o soifuanga. No folola tau whaile susuanga ai whaatau i tangata na pale mia New Zealand. Ia amata mea tau sanga tasi iwa tau se fudu. Ia whaitau otu. Ia o se Joseph Ward o ia nal pale mia na ia mo le taimina. Ia o le e fitsu whaatau sanga o le sto ina lea. Ai mariu ono vai aso taluna whamawai mai maltofi. Ia ai mariu. Ia
o le tangata lana le wha pe ai. Tele fo ia tūlanga o ngase sai ei. E wha pe nā e tangata na tonga lua ia. Ia ngase ai le wha ilua mai mo wha isi fuwhanga. Ia sauele ia Michael Joseph Savage. Tau mo la tau fo ie. E wha isusu e ngai po i mta upo tau history po tala whasol pito. Ia malama. Ia e ono su walu tau sangana madi wai ai o le ia foi a foi nga o ngalua i tonu fa ma palmia o le le maule mai no winga le taimi le na ai le i o le taimi na tu malo ai io la sa te le taimi le i a to ai le malo si e fa tino le ngalua fa palmia la le mau a tonu o si va ngai tonu va to ai fa nga malo e ma tunu ina ia ato le malo si o le tangata o lo taita ia le ngalwenga. Ia sa wele ia Norman Kirk. Ia Norman Kirk le tangata le mawa e ala na taimina whai le campaign. Ia e maliu Norman Kirk nga le 5 tasi tausang. Ia o le awa ila ia Norman Kirk. Ava pedi pasu tasi tausanga le taita ia ono le ono 5 tausanga le benefiti le pensional tangata. Ai e mawa e fo le tula e o ia sa taita ia le whainga malo le lipa. E maliu no mulke ko ne ni usila o tamantua e le mena o ia i la fiafi lea o te sau. O tu le saini le awala vo le lai tusi e whasala la o le Sunday Times i tonu o Wellington. Ai tusi a no mulke died has died. O fate ia vo ta ite faita va pena ia alewa pe o so le taita le vai ia o ia foi sa pandemia e fainga malo le lepa e so mai lo le mal tu se tangata e to fa sa fa sa linga e wa sa pandemia e longa foi la to taimi e na fa ile tu la ngol la to so i fo malo lo ne nei wa la pe ma isi ala e fa ia ma amal tuna ia la manino mai e o nā maltum sai tal tasi vaveao ai failin vo sanga la failin snap election e o vailan mo langol faingol tonu ala ona e na to ile hanga fai ina ale national faingan maltum ia wa la no fai ona na fai umale ia me sa ta wana fai fu le ni male so enga na pe foldinga mai o isi tono pati e na e la to ia tu langa fane tonu le ele la taitai a o si fo taitai e o matuna le mel fa taitai e le kia ma tun po ia ta pe ana o ia le pule ato o le matele le malo o le pale meni e mai e tia ul fa taitai nga ya Donald Trump termine ia e le o kia Donald Trump pe ana o ia malo langi de o le o mana o ia fai mo tonu la langi ai le ai e fai mo o maltun foi o le vai taimi le na vesia citizen foi le o tangata Sāmoa na o maltun o to taimi tonu ana na fai fo le tonu na mai tato a le si tangata le na fai le taimi le na mali li o mai tangata so suta si tangata le na fana e o fita ni si le Sāmoa ia o fo io o vote el taimi na po si vai fale atu olai mai toi de ai ma sanga to lana foi nga luenga na ngalui olai ma lo foi wala vo ma sanga se palmia ia tu pul mele Sāmoa no winga ni lo poi do foi tu no va pesa tu no foi fa le o fa te e ma mali di voi fota ma te Sāmoa ono le o tanga te na fa foi le malo me te ana a to le malo si ia ma fa le fo e tu pul na fa le ve Sāmoa ia mena tu pe fa ngase ia tonu o malwen e te fa le tonu e fo ia fa mali di o to e fo si ia a tonu e mani e fo ia so mani o fa e mo mai ese fa tu mana tu fo ia tonu ina ia fo le ia la tu tai ia va le to inga ngase na mo fa nga malo ia ma fo to ina fo ia tai mai la to e ia awala e fai nga malo ina ia to file mu taol no winga lana bala awa e maltun le snap election e por fanga balo tali ale na fa fo se ola e yo ai awa fo yo te mi ke ba to TV la tu mai la tau malo ma fa mai e pe ma ata voi pe la tala no le papua o te mantu no va ia mo le fa fo ma fo sa mata te mina
e wai I taimi nā lau te whainga ruenga I te savali e lunga pale mini. E isi a taimi te loto ala savali wali mai tama. Le pale mia le e pupu e le stangata maulunga te le ia ai pawa te le. Pawa te le toina. Ia o whainga nana I maltunu. Robin Maltuna o pale mia nei New Zealand ma wai fo. Ia malo se I vai foi ia ona toi whawau leo le por kalame whawtai. Te whaatalo whaatu I o tala la walunga le vai aso pia na masani ai as froi le tasi. Msanga il vaenga lea ia ono lea sof tau tona tapu kalame malo wa soifua. Ia, ia o whai masui o lau whafonga ia matofue mato umane. Manu ia lau wa soifua msanga. Ia nei aso.
Pole tuani sia stele. Faftai sa tatano so fua ngā lua tangata ia e le tatano lo. Ia fa la vele o fa lo inga la shout to tato lunch le so. Faftai pati mai. Tai lava. Ia ole vainga le msanga I tono Wellington ole sa tato whalonglong fui vaso ne pe ole o mai whawhautuanga swinga I to malo whapalo tai fuele ngā tusinga ngole sa whai aloa whelua tolu. Ule lai fōlinga mai I to malo o hariu mana ma o taki o lepe fōlinga mai le a lua ala ve esel tasi e tona lua. E ngoa ia kene puru ma kapiti. O ngā ruenga ia whai ofisa palota I so se atunu. E wawa aila tau wai e ale numero e tauna ausia. Nam whai role na whai si tū malo a te pēo nei pōrua le teiwi fo le tanoanga ma Anita. Ia o lo le luas furu wafe le whai o le population po le whai o tangata se. Ia nā lo ia lore I o te pēla o le pōrua le teiwi na o le tano le ons furu rene tau sango pōrua tanguna whawai mai. Na mna ia fo le lori city. O tūlanga la le ia uwawa ai le ofisa palota wai e ia la tau tutunga e pewhia e ia tausanga ia mato ilo ilo. Ia na wawai lo lai. A mawawau pe o wai me ai whaatule a le whawhanua o le lo New Zealand lunga na whapeo lo le o pula ia. Whena ia tangata na wai pewhia tangata le no fo ia waenga pe ia. A wai la tōna i tū whaatasi maisi waenga na maua lo lai o le tūmalo na e whai palota. O nei lai pōrua e le ngata i nei, o whapena isi waenga o New Zealand leo uto e whole le suia ia boundaries pōtua o yo o tū malo. O nei la sa te lea o mana lea la ve ai le pale mai ia e fo ia Pesita Barbara Edmonds. Ia pita i o leo o le suinga o suia ia o le to e mana. A leo o ta o kene puru mai vo ima kapiti. Ia e lala vela mo Harry o le si vaenga na le Greg O'Connor le Labour le faipule na Labour la fo le swingo na ia a la o pe o faititia sa tolu ia le o lua ia ai sifi atu si vaenga na lunga e lata I le vinma ia la wa nga ia tulunga o taki ia o nai o taki la ele faipule le National Temini I o te le lopo la ati whamalo si ai tangata palota le national po le mea la fiolo lo isi palota tangata palota le leipa pe avatu ie pe o le mea na o le atana o tula I mai pe I fisu e ingo boundaries po tua o yo o fo itu malo ia e laki e isi pati ai le laki e lisi pati ai ene mea pe o te I te siaki le o Waitstown ne I lunga al Parliament ai pe ia lau whapia tu e te iau tō le Hatberry. O wa pe ma mau te le mele wa apa mele hat. Ai tau ana I te o sel tala se tu siaki le whamania tu whaide sta tala vaso lea. Ai tam fo I mausawa noa ia pista le fionga pista Barbara Edmonds. I sa o se update el tata noa tūrango ngā ruenga. Ia ma le suia inga le o iei po le ala na sila tūlanga. I whai te waru ia pista alu wha list MP. Ia waru tu whinga la iei le whai ngofia le tausi whaatasi o ngā ruenga. Ia to e tausi o na tiu te whai I le tono lona I tū malo. E ma whai ana whai ngā ruenga le tū malo. Wai o ia le lotu I ne lamtang. Ai ia e tau la ilana wa ai sila I le ngā ruenga le o tu o ia e whai maso upu I tau tupi. Ale I tua mai. Ia e taula na tu ato e ele se fonu aso le aso o aso I tasi fitu aso le vai aso ko inga luenga nai ia wala ilo na tolu I le lisi ale la to vai na whai ia o le tūranga na tauna ia o te ilo te utupu mena alo waina pe o la wa mau e o na tu e tauna se e ia le lisi ai alu sau sisi ta mo ia tu inei wale was fitu ia fo ia boundaries ia tua o le tūmalo. Ia ai matua I pai totoa ia la nei ngā ruenga mata whaio ina ia sao le leile fōwhanga. I leo toi mau fo le pālota ia te lea ngā ruenga te roa e tō lai tamu whai ina ia pāneni le whai ngō tope o la whonga ia mamne ia lesu ngā ruenga lai titi.
Ya, sa ole. Alo, masanga se chato fo mai I le vaenga le o si tama ita la volia o ia na swafa matai e pe na swafa nena chato I loa I le safa tano fo lunga le chato le tio e te roa la faile. Ia pe na nginga fo chato fo vestal vai o le Young New Zealander of the Year. Ia poli talavo o le tausanga it's tono New Zealand. Mane ia tūlanga tau teknolosi le a o maua ia le whailonga tau loa lea. I le wawa ai fo I te matupulanga ia matulanga ia ua fo I o whamanuanga nei. E nominate e el teimi e tau mai ia na watu lea o swa fo uma o la tau e anga paa ma whailonga nei. Ia ona averula ia ele ngata le fili mai oilo o ia vaenga panoa le tenga lue. O tele po au kilani ele na mai wala pe fainga ruenga au kilani a. Ia no lo le te me tu fata se fale fano ia na mai umolole I tonu umana fa ba fo ile le committee le ilo ma mai to le va to fale feeling. Ia na pa o se lo le o ia mai na to le ia o le po le fa ile. Ia ta mai lo ia o le o ma lo ia mo lo e te rol fa manianga le. Ia leva e to o le o namula ulu no o lii ia po no ali e te role le ia fa unga la faile ia leva e to fonga po le muenga to ono mo tuai ia me le fanga ia a to no mo to la fio anga ia le o fa manuina o to e ala fo ia non fa na ia no mai sa I malo mai ni ma to ma inga ia talosia e kalesia o ia onga ma he ane le ngā ia onga ia le o whainga ruenga o le temina interview e tato temina le whainga ruenga le zero ia ia o ia laiva ai fo I mo meo tūlanga o teknolosi ia fo la to Paul Kalamena le whaine e tau mwhai e toi whaafo I mo meo computers fo ia o mana wha o ngā isi company ma official malo ina mai le to e refurbish pe toi whaafo la to whane le I on avere wha o ngā isi Well, mo computers and fai to upgrade ia tonu isi me tonu. Ia avere to mo wale si lima tausanga o ngai whainga whaungalisi. Ia o isi me tu fofua, fowa, ia o isi me whatau tu pelaiti. Ia mai tau fotoswani fo e whatau wai parts, po isi to tonga whai isi masini e tau. Ia telefoni sao lea, ana mo watula le interview fai. Ia vapia. O le mena le tau whai ina ia ele pa Britania va pia bridge the digital divide ia ua I tau whai whalai titi mai le vale I tātou o nei tangata ele eini tupitele ia mara au mau mea awai a tātou o le taimi o COVID o ina ana I loa ia le tūlanga ese o le au tangata I tela la tō tupe ia mana I ainga e whaale tāngu lima e fai atu ia mata upu fo ia rea onga mai fale ia ola e solonga lea ainga tele tupe la ia umala to laptops po computer mātua e fai nāru e lunga tamma le teine fai ena ia ona e ainga rea lese computer fale ia ona ngā luenga tele nana fai university mai sia onga tau whatau ia computer ia masini abe fai mai po Chromebooks o mena e fai ia na whatau fo lea ai lese internet ia la ainga ia lese mea nana I loa le te leo lese sengo le pālea ia pela o ngā luenga le fai steine le mana la tau vaenga lea ia o laiva vai tūlanga na fai computers ma watu e fai e malesi vaenga la tau vai fo la tau le AI ia o lea la va pe mane fo se I sota ia tu ia namula ulu e pe awanoa ia o fo si taimi sau si tato tala noa si fonga lamua ia ma whaasoa mai wholo na ia si le fia le tūlanga ia amisi le cyber security le saunga le mōr whaonganga o teknolosi ia ma le AI o le ewa na tato pisa mai le AI la matanga ia o le ai tau wa aipo fia tonu ai le tūlanga e saunga le mua le whaonganga awai o leo tali tununga te nufo loa ai sa whailau account tu se leo fia tu I company lea ia mai loa e wawai umai me tonu lau whaila tau te fai e tō wa onga ma whaasoa tu laulang e vai fōfua la e one so ona wawe oso fai le AI ai wawa ai le leie tūlanga I le saunga le mua wha momonga le pisinisi
I te wewa e tu whasa lau mai lunga se si. Na mo toi le me to tia to anga luenga. Na ol me mita ai ia e te roa ono na soifua matupunga e tono porirua ia mita i porirua i alu. Io sa tau le pachato mo porirua leo. When they tato le tio a leo a young person of the year leo moa. Ia se i mane foi a sauia ia ni te peika matano o masina fo. Ia no foi le ia leo fa manuia o Sāmoa. Lea lo Sāmoa leo manuia foi porirua. E mo i lai tau mai au kilani a leo na lau whanau. Iyo, na tonua manai. Ia o tahi pe mta upole te konolosi. O le isi fo i vaenga lea masanga o le tula i mai fo i o suinga fo. Ia o sawa i fo i mali te leo me pe fo le Netflix. Mo wa sui ai le tua inga awalai. Tau te mata i televise ma tūlanga whapena. O le tato lalo langi le we nei, o le tatano nei a... Namlauri e te roa. O ngā tupulanga le ia. Whana nau mai wa amatana sui teknolosi. Te li ropo lana matua o soifua pe o lusu wono po lalo tos fulu po stein wha mea pena. Ia o le teknolosi le whaonga nei tato e le i le wana ia le tele o teknolosi. O computers ia ma mea o le tuso le tasi wa fit se fulu ena amatei o na wha tau e computers tono official malo. Ele i a. Ia e o mai ligo se fulu tele si official malo ele i ni la to computers se telefo ele. Ai pe o le vitaimi o le fit se fulu mo tupuna o tele wa ena amatei na wha tau ia na ta alo fo ta a o ngai masini tai pe o ni computers. Ai le o ni computers pe o nele ia nei. E fo linga mai pe se computer ai. Ole tūlanga le wei nei tātou tāpe o le Netflix. I le whaonga o telefoni whea vea ai matua i ngā awana le e tiliva mai mo meo le o mo meo ata. E se ale awana le i a mawhau i telefoni whea vea i mo muana lo tala noa. Mawhai ona lafo ele email. Le text. Ia le sa tala noa nil po kala me tātou le people le nao. Ia leo Facebook, ia leo ele Instagram, o tele ai si mau atua inga ia TikTok, X, ia me ia leo ele X, ia na o le atua inga teknologi ma le tūlanga leo nei, o le Netflix, o le siva awana leo whaasala lau wai mo meo o tālonga, awa le Super Bowl, mai si mo meo tālonga le whai a. O pi inga. Ia, o le matua i tumu tangata ina. O umai me foi leo mo ka o tangata whai TV. E te wai tumu mai le kengi le pitol whale tumu ai po ai mai ata vo le pe via TV o le tunu ia ne tau wala ia. E le ngata la tutongi o tautu pe o imwhaito e po e me tau wata. Ia fta sa wale la tala TV. O le telefo isiat e po e le na avele ia edit. To atu o le lunga le TV ia mele wene te le ane la tai pia o si tato pol kalame fa ile wat sa o ai le to e po e teu to ala to le lunga al watua ia o le atana le to te mai mo mai o le e live apena vola o Netflix ia o la to la si me o ato o mona po e fa le ia no fa solo mai lo le po kalame le mai mo ai. O le mena le wei nei tato TV le sa masani ai. Leo tato loa nei leo tatal no foi wa. Bo uma wa tape atu si TV o le TV3. Ia leo fa solo mai TV1 foi le o vai e to tele si tanga te whai ngā ruenga. Wa foi wale lawa tupe mo o tau wā mo to ngā whasala launga ia. Leo tato moni mawina foi lungo tato whasala launga lungo tato wala leo. Ia, leo o le tōsu walu wafe ia tangata ia muli mai whasalaunga tātou lunga le Facebook. Ia, ai lalo mai le luas fulu tangata i lunga le YouTube. Ia, i lunga le tātou tasi ono te si mal tasi. Ia, pea i wao le lua afe, le lima afe tangata le i lua i la tōu, pea tu whatasi tangata i ainga a. Nei, whanonga mai le tū i whane. Ia, au tātou app. Ia, la fo i lesi numero tangata le po mai le Sāmoa Capital Radio app.
o whaasala longa le ua iei nei, matua i sui alo le mea ia asola. Tasi ala ala leo, kilo le tio, a pele ala leo, o le si au nei. Ia leo o ia isi me fai male Facebook, le si alo na ia a inga, ia mai molto te lo tangata. Ia ringa tau wala, o vanga na ma Netflix wa o tangata ele matamate, o lai matamate si fo i ala ata ma o le swinga na ne o i ni tātou le. Ia atonu mo tātou le sa taltano al fo ile ia tātou ofisa. Fielo po ia mai moa po nale wala na te whanolongo mai ai pe mai mo fo. Atonu isi temi fai tātou fo i polka la me whaasino i pe whaafia o na mau e lau TV. Ia tale mau lungo me tulampa pe. Ina ia mana mai tātou le swinga le olanga le ia i. Monela. Ye leo pe watu le si lunga fisiria o la fa fena mata mai ata lotu. Ai va pe o istiri mata si ata lotu. Na le Netflix la no. Le Netflix ia o si foi. Al mana i foi man so foi le Jamie Sāmoa le fa mai la man to le Netflix em faina tasile tanga te fai le account em faina na share faunga ia na lo le tau tapuni vo ile la tuli lo tanga tai e fa soanga ia ile le account le tas ia o le to o awana na o le tu tia na ina ia fa to sina to tanga te faunga le la to onanga awai tu sena o to ngia istanga te to luana to te ofatas ia na va ia to lo le Netflix le o mo to lo pe le la sui le policy to ngia tanga tala na ia matamata ia na fai tau piliona le o to pe la mo la wanga la awa faina foi o nai pe le sky le sa tu le ta to tele o le suinga le ia o telo ai to inga fainga TV technology e fai una le to ia e tele na whaonga o mai ko ngā tik ai vai mo meo o telefoni whea wea i whaatau nei o le o Samsung Ultra 25 ia o le 16 e le iPhone na ia i toa ngā ia pea o le me pua te whaile TV mena e me whaina no fo edit base fisu ia me whaale lei e o to atu o le lunga ai a whaasala lau foina e tele o atu ma se fieni ka vale foi avele au foi ngā ruanga po TV ma masini te tele pena e aso la ai alo ma lau mo pa le tasi tu pe te alo foi lua mo pa lava o te foi mena ai mo mai ato o la se futa longa le te alo e po le o le malo se o teknolosi o te mantua o tatana no e teknolosi e so la va ele IT ale official e alo ai e stama le tatonga lue le to te filo fu ya John Linscote o ia na tele no tu dia lo vai officer ese nei mo ya saula le mo pa fo ile le termina mo pa fo ne oi ya e na tala noa e le ese text e mo final la fo fa tu lo tala ma fa nga lo mai mo pa na fo mo se ata ato woni be pe lo kilani pe lo mo tu isaute na tala noa mai mo vai tu le ata yo lo me le tata no ya tala noa mai ta mai ne se masini vole fa describe mai ia na fa matala mai o le la tau fa senga lo ma vo le masini le a ana ye me pu atel termina fa ngo fia la ti te pe o yo te le lo le o le shape le ya le la le o ye a tala noa a mata nom tasis o fa te tasis ka ngoi a fo ye mai le te so va ye tu ye no fa ngo fia la na fa tonu wa le te va ye tu me le tu lo tan no ia tu langa na swing on la ni le ta to ye ai tau te loe ai e sele vapi ia te fo ile o ngā tono tau sanga wai fo isi mea fo te lea tau te o le o tala noa ne le G6 ma tau lia na amata mai e teknolosi a ta haru e teknolosi nei temi mo tata noa G2 generation 2 sau le tolu sau le wha le tele an wha o ngā e laulangi le wha o isi moto le Pasifika lafta o ese ma le tolu le wanga i ma le wha o New Zealand le o le 5 la fo wanga i Sāmoa so o le singa au ngā tupulanga o teknolosi nai tau wha pēna o le G generation 1, generation 2, generation 3 e le o le 5 le telefon wha o ngāni ai o ane 5 o lai ato o le wha o nganga wa o lai tau whaia me talawhia ngai ma le malosi o le Gen 5 lona winga
o me ia sa le mafai o na mawele text ma email. Ia o tamana tino i tonga tupulanga na le no si au lai fo. Ia o ma le fa. O le wa matana mawele text ko mo ma email. Ia to e mata yata ia faina mo mata. O so mai lo le lima o te lea le suinga. Au tala no ato e tala no mai fo i o ia mena le ata le te mata mai ai. Ia o le la o vai ne le ono le o tata no. Ia o te loe e tala no ato i ne atala no mai le si pane tau. E le tala no i nu o le lalo langi atala no mai o po fele nu la tala no mai le si pane tau. Wa le o vai atu. Ia o le chain o 6 le tala no tu le la wa matana o saina e ma Falani yo ma siamani pe onu e na tolu le wa nga e fanga le te atala o la ve visia America e fai ale nga ngalu e lu saina e to fe ala mai America o te le ale mele wo e saina le va e fanga nga technology ya sei va ai va la uta va e fo o si no o la langi le ni e o i panet e o la wo mo e oxygen ya la wo mai su nga fa mani o va pe o nala e aluile e fali tonu lo tato paneta solo mo le mo mia ya ai mo wena tato la le tsaila na 16 ma nu foi ta ye America na le va tu tsai me masang ma tu le tal no technology ai man tu ol va ya sonele foi na sa wili si fa mtalanga po se i po telea le le fa onga ile se o fa mtalanga na lu le me le chat ia o le fa onga la mo technology ile na la foi me o fa mamonga po se fuafuanga America foi le se fa inga le na tu e fai ia be o se atu ye se tu stala oi ma teoria fo ia sola e ai de ni ia to ina technology fa tala itanga e te alu e fa ngolongo tu se ponto ki tu foi la tala no tanga e tam foi tu lu te linga te fa ngolongo i tala la fo ia awazone ia ole o ilo tanga te fa nga technology o lai alu i me i si whasala longa fole le whape o lai pui ana pauale o le li o tangata le ia. A lai ma whai e si le na whanongo longa tua i e hek na eru le ton. A le mele na tupu le tano anga o tai ni o Amerika i whafoinga le malo le o sui pale o Palestine ma nga au Amerika ia ma. Ona na lafo le mo le link e ma fai e ona e feso ta i mai tanonga e fai tu so le invitation e ma tu le e la fo mai se me ta tu tala no le lungo technology ai la fo ai alu e mau e molesta ngata o le au fai le media tata ia o la fa longo mal tangata le tala le fai o le taimi e pomo e men ia tangata yo e ma taimi e tu po ia ma te ulia la nga fa longo mai tangata e men Fengo e ofo ila tau fo te mi fanga iwa alele ma pongu ila o atu e. Ia ai laki ere i o le ai inge mau e. Lala wano fo nei tangata le o le Atlantic o le tuto le media nai le ngonga. Ta o mai o le ana wa ai de mele ai pe fai atu tala pisi se te le fo tala fa tupu le fai na. Ia lai fa mai o le ana wa atu taimi le na fai tano anga sali sa tauna pui malu to me ye fai. Ia lai fa mai ala ia no folona to uma I lunga me ia na lo tu tano ngala la mo mo ne ia la lai fa ni fa msino ngotele America ia lai tu malo si ale malo fa mai dia o tano ngana tu sa le antala no ide ia mo se sia ia o me ia mo to ai tu langa o tano fa pe mo to ai malu pui e tauna ia lai fa mai la tu aton ta sia lo ma vo pe Ana wa o Donald Trump foi rositala. We want to be transparent. Nino mo la langi le. A ta o to ale la o to foi ta o. O to le la sa ni mai. Ia malo sanga te le sim ta o pu ia o no tai kala meneas. Pa tai ia tonu e tata no fo ni so fai langia fo longa ia ai. Ave ne ava no e fo i e ua mau atu le tūlanga le wala aupa ia le tū station au auna le to ina ia le ua malo lo nei le sunga au whanga whawhia o le e ka le sia e whakasa i nei Cannons Creek
Stasi leo tama ngalue e fesosoani malo singa luenga si ufonga lo mua. Talo ano ia utono litio ina uma foi ina o sa vali ale litio le board ile maftanga fai au ta ia risati sone etel taimina ia sa ia ma ufanga le fono. Ia matala noa ia wala le fa foi no tato amtanga o tato Paul Kalame ia status. Ia le I sauninga lotu pe na ia te mine. Ia o tasini o fai au e ngalua fa maoni I lungo ngaluenga. I sau fo ia ma ia me fai ana prices, giveaway prices. Ia na Paul Kalame fai lunga o le moli o le ava. Ia maisi o Paul Kalame na te fa foina. Ina ua si tia malisa to le tio nei. Na o mai matalo sanga mai mania pe a fai se fa afil maptanga fai fi au. I se tono porua nei. Ile tato le tio o le ua mai nei porua. Ia mo sa au te ena o te alofa fo I vai alofa fo I leo fai ngā ruenga whati ngā ina I re tūlanga. Ia pe ta isa tana noa mai a nei o ala ia na talia le tato komit whaatonu. Ia ma fai ele wha awhel mawhtanga fai whiau. Ai ta ia mai la tō nei porua. E o lawa le taimi o lewa a matana o vai wa whale tonu ia a au fo isto ina tūlanga le sabali. Ia ai wha malosi mai lawe wha waupoko la me lunga si ufonga la mua. Ia lea lau wha manawa e le tuari ana ngā luenga. Ia mātou te mantua tele e le ngata I le tamau a mia ia me se fo le whale tua. Ia male ainga pa ia. Ia male e kale sia nei I porua. Ia le tel tonu yaso nawa yaso lon to sauninga. Ia o tapinanga umalawa ia amatatu nei o atu nawa iwa yaso lon to sauninga. Ia lofo le tua. Ia whatau no manuia. Ia ona I se wamtalanga pupu una I mo le tūlanga o hita toa o fitia fo le aupong saini porua. Ia wala au pa ia I le sunga le whawhenga inga. Ia au whanga whawhia. Mana se tā mele pese lea tasini o pese o vivi inga ma saini ano ma ia to ina ia malana ia au whai pese. Ia ona I ona alo ma watu ele pese ele la atai whai uel polkala. Whaftai. Ia vai o savali, whawhetai a wina mai, ua mali ele talaina, loa lofa e olai, ia whasanga tonu ina, ia whasanga tonu ina, sauninga e mawai le filemu whawhetai lau sauninga ia tai mawai se lelei ia talia le whalelenga ia matai le masesei ia whasanga tonu ina, ia whasanga tonu ina, umaya Yesu, umaya Yesu, le ua whaile sauninga, e mawai le filemu, ia liua matoloto, ilo mana mai ia mangalo angasana atangata pangota ia whasanga tonu ina, ia whasanga tonu ina, umaya Yesu, umaya Yesu, le ua whaile sauninga e mawai le filemu whawhetai lau lava poto ua taraina mai ia tutumu ai o loto ia ta o
tonu ai, ia whasanga tonu ina, ia whasanga tonu ina, roto mai a Yesu, roto mai a Yesu, le ua whaile sauninga, e mau ai le file mu.
se whea te au nei pahanga Awa tui a lau mea ai Ma se e malolo ai Mama koe whanua Ai so ia e te whetalai Say my darling to whaoi Tini leo tia le nganoi Le ngalo awa mia whawhia lotai Te mana tua lau masai Te lei le whamata ki taki e to whaoi Mea lau pere toa tasi O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O lo e whawhongo i pēle tautua le si whonga lau mua nei teimi o le tai au ina o se fulona minuto te anei le tūlai se fulma le tasi. Ia o le whawhiawhianga mātango whima si ufonga mālie e lau we pēse le pēnino tia whau no fo i sala whai lo motu. Ia whatase ai ma le whawhianga ma le sunga aswao Felise Mikaele ia le Sāmoa muatu. Lea o tātua mai le taifu le tātua puklama masani o whawhiawhianga sa uwhiwhiloi. E ala i musika ma whawhiawhianga i tuina atu. E ala le tautua lau ala leo i lungo le tātou tasi ono te si ma le tasi whaamo le frequency. Ia mai se fo i le tātou onanga i lungo o penga te whailangi. Ia o lo moli atua i lungo le Facebook ma le tātou YouTube. Le nitai mo le tāo. Ia mai se o le app, le Sāmoa Capital Radio app. Toi whawhiloi ma toi whaatalo whātuai. Le pa ia maua lungo le tātou atinu ma lau whaafonga i tonu a inga nei o tātou mātua tausi. Ia o loo whaafonga mai ai, ma tāpua i mai ai, ma pō pēa le whala, ia ma ura le mula, a o anga i fō i whanau ngā ruenga ma ongo le yaso, ia ma lore tāpua i mātua, e whapea fō i ia tōro mō tangase ngase, o mō tau tangata mātua, ma so o se nofoanga lava, ia o loo mafuta, ma mai moa, ma whaafonga mai nei o tātou, ma tau tausi, ia ele mwhai o na whaangaluina o tau, e ala le tautua le si whonga lau mua i le aso, ma le aso, ia ona o loutou tālasanga, ia mo loutou tatalo, ia o loo amana ia i fo i male nei tautua i o loutou tālasanga molia, ia o le mafuanga fo i nai alai o na malo losi lau whai ngā luenga, pe o le malo losi o Samasoni le tāu le tuspa ia, ia ma mātou whai ngā luenga tuai, ia e ala le nei tautua, ia a o whaafonga fo i mai mo mai le tātou atino, ia i le nei fo i taimo le tai au, se 40 minute te enele tu lai se fumaratasi, o a mai le nei tai au i tonu a inga, o a mai fo ni tai au te tonu o maota o tangata mātua, o a mai fo ni tai au te tonu ngā luenga, ia po a mai fo ni tai au i lunga la wala, ia te ole nao lo e whai ngā luenga, ma ki mai lau leitio i tonu lau ta vale, au e whi ngā solo ai ai i ngā luenga i lea mga ala, ma lea mga ala, ia manatu, o lo o solonga manuia ngā luenga mafua fuanga a mata o le nei yaso, mai se foi o le nei vai yaso, o le aso muli pe on silfia, o le aso muli nei o le masina o mati, ia tai au foi tātou whaafelo i atu, ia i le masina o Aperila, ia, ma lo le mafuta mai le tātou atino, le la tātou o atu ai whaafia fianga ma musika, se i pa ia le tūlai se funma le lua, ia o le whaapoponga o tātou telefou,
le o te pena mai le whionga na wano a ti lau le sifurulua, ia matala mai Sāmoa, talo fo le tasi, ia ona taliu fo leo tātou whaasalaunga i Sāmoa, ia le tautua mai le sunga ia tā sesa le tātou ofisa i nai lalawaya, se ipa ia le tula e tolu i le fia na nei, ia whai maalia le nei a uli, le nei tai ao, ia maua fo i le so ona whaavivesia, o le fatu atau a mata le vai aso, i tewa e ngase o le fatu atau a songfua. Sifulu iwa minute te nei le tula se fulu malatasi, o musika ma whaafiafianga so i filoi, le tautua le siufonga lau mua i Wellington.
O le whawhianga pese whaaleanga nu o le whianga o pa a whaalai pa lauli le mo tele sala whai ia po le pua ianga noa. Ina o toe luas fuluana minute o na tālo leo le tu lasi fulma lua tārs fulua whaafonga le tātou telefou tala mai Sāmoa musika o le uli se ipa ia le tu lai tasi o na taliu leo tātou whaasala launga i Sāmoa ia le tautua le sunga ia tāse salam. Se mana ia le vai atu whawhatu le tātou fisi whaasala lau le susulu mātango fio le lao ma luma i fo le savili le nei tai au ia manatu o loo tā la whiunga fo i ma ngā luenga ma fuafuanga o loo whianga ia ili tātou atinu o le nei tai au ia whela fo i se vaenga o le lalangi o loo e ngā lue ia pona e fo i whai au whi au ia o ngā luenga ma sani tono lo maota ma lo lawa i so se atinu o le lalangi ma lo lawa fo i le mafuta mai o le whatawina o le soifua ma lolo ina e se le tā ua i le o langa o le tangata soifua ma neia i o le saunuanga le whaatonu sili ia po le pule sili o onga Sāmoa lea sa u mata mata tu ia na nili tai au. Se tasi o foilele o sauninga ia ili maliwa ia se tasi o pule a onga o tasi wa onga i kolisi Sāmoa ia ana nili tai au. O le maa neia la o mai au o foilele o moli mawina le maa neia o le moli mau o le whaatunu sili o a onga. Malana tu alalo ina o le a malama lana moli mau. Ea na aveila na tu alalo i whaia onga malava o Sāmoa. Ea o le fionga ia au ia Chris Hasselman ia o ia o le puresili ia por whaatun sili o onga Sāmoa. Ea o le mana ia lao lana saunanga muli muli. Sa whape ai. Whaia onga malava Sāmoa. Whaamole mole. Ia whaamua mua. Ia lau soifua malolo ina. Ona o le ngā luenga whaafaya o ngā, e le o se ngā luenga whaingo fie. E se le mana ia. O le folero le whaamua mua le soifua malolo ina. Ia ona o le umaitau ina. Ia masalo umaitau ina fo ia le whaatonu sili. Ia le tūlanga o lo iai, ia le
le whainga tā o ngā luenga ia whai a onga, e maisi fo i pule a onga, ia ua o le stasi o pule a onga, stasi o le moteri sa la whai kolisi lea sa mori maua ia na nei le tae ao, ia le whaatunu silo a onga Sāmoa, ia ma ave ila na lana wha maalosi, ma lana tua lalo, ma lana wha mua i whai a onga, ma lana wasi o tātou tunu i Sāmoa, so o se a onga, ina ia wha mua, lo so i fua malolo ina, lo wingo lea tala, a ila ngona loa ua tau yeise vaenga vole le leo ato o tole maalosi, tau na vaile fo mai, tau na vaile fo mai, ia mesi ato inga ngā luenga wha apea, vole le ngata o le ngā luenga, ia o mea whai le ainga, ia o mea whai le kalesia, ia mamaenga mala wha pena, ia o le whamanatu fo i mo tātou, ia, nini tātou nau te le fo i e wha umale ngā luenga, ma wha umale ngā luenga, ala tātou te rangona ea e le o lava le tātou malosi, ia e wha umai pe wha wau ngā luenga, lona winga, e tau ona wa aile fo mai, pe a yeise vaenga fo i le ia e te whanongo atu, ia ua tau ti ngā mai o lo tino tu lou lava le tau, tau na vili le poi mena fo mai, ia whamanatu fo i mo tātou, ia o lo na whamanai o tātou matua tausi, tau tua nā ia nai mātua, ia pe yeini lātou a poi mena lewa yaso, ia po le nei fo yaso, ia awane i misi, ia po lātou fuala au foi, ia whamanatu atu pia vaenga whapena, ia ua ale mele we ne tawa mai tau ino le taimini nei, pe whai mai e tito anga te alu te koleni, ai atu tangata i lo tino, o matua e malosia, ia e leiloa ia lau mai, ia mela, ia awane i wha moe whapea, wale le, ia au te malosia, lo te anga e koleni, o leu tito anga e, pe tito anga e te koleni, pe tito anga e te alu le whale si, le whale koleni, ia mai tito anga e te savali, teimi maso ai ale siakia le fo mai, ia e leiloa o nai ato tolo malosi, no winga, o le tau o le vaenga lea, ina ia wha mua le tātou so i fua malolo ina, ia ona tātou ai wha muli ia vaenga ia e tau ona tātou, ia wai le mwhai ona wha tau nuina se ngā luenga pe a le ato tole malosi o tātou, ia tau lava ona vai wha mua vai le fua mai, ia maise le tātou so i fua malolo ina. Ina ua toi luas fultasi minuta na tāleo le tūlai sifun malua, ia tū lo iai, tō anga loe vai le fua mai, siaki le fua mai, tū lo iai, ma le ola fia iasa ia ma tō anga inu le vai, ia, ole me pita sili nan tāua, wai ia stangata waile le a whanua noa, ia ai, ena nāla vai le mawhai ona tala noa atu i lea, ia ase me mawhai lo uloto, ia malou nganga, malou mawhau, ia e te taua ona e whaasoa, aua le te umawina i lo uloto, ia langa e whaatupu mai fo i vaenga whapena, whatalo whatu, ia le sunga whamanu sa levi, ia po sa levi, malo whaftai tele lava le mafuta mai, ia sunga evo ai lawa, malo whaftai, ia manto tele tātou tunu le mafuta mai nungo tātou penga te whailangi, ia whatalo whatu ni leitai au, ia peia ano whaiatu, whamua siaki le fo mai, tūlo iai ma le ola fia yaso umo le olanga, ia ona atoa loa le al seraupa sene, ia o lo soifua malolo ina pe sa o ha o pe se na langa tau ale o la fia fa me le punia lava
Se me alava y la lo ne
Whaatalo whātu I le nei au auli, se whaahoponga whau le nei o tala I mea tupu mai le si whonga le mua I Wellington. O le tala mua, o le aso atai au, o le aso mua leo a Perila, o le amatanga leo le tausanga whau wha le la whonga e pei ona masani ai. Mai ua atoa le le iai ma le tausanga, tālu ona whaatula I mai ni swinga mani ai a inga whau, e pūle ai le whainga o la whonga tutongi le tonu o New Zealand, e le whainga malo o loo tū nei le whoe. O loo sau waima le lawata inga, o le whainga le pei o na sui ai le tutongi na o la whonga, e ono to tele ai tangata o le ale ai ni rifane maua, ai sau ma le pili o le la whonga I te tau o na tutongi. O isi swinga e amata wha mamanu atu tae ao, le aso mua o a Perila, e au fi aile si itia leo le tutongi au pito maa walalo, le minimum wage, lea o le ao atu I le luas ful tolu ta la limas ful sene I le tu la. O le neisi tanga, e tasi ma le afo pasene, e maa walalo ifo, nai lo le si tanga sa fautua ina mai, ele mtanga ruenga o pistinisi, mga ruenga po o le MP. O le asi tia fo I benefiti o le ofisor soniai inisi o le tunu e pei o le benefiti su e ngā ruenga, lea o le ao I le tolu se lau onus fultasi ta la tolu lua sene I le vai aso, pe a uma ona whai le la whonga. O se uru ngā li o le a maua, le ta I tolu se lau mo le fidu ta la, wha se furu lua sene o le tangata. Ai o le matua nofo to tasi, e lima se lau mo le lima ta la valus furu sene o le a I o maua. O le asitia fo I mo le pili o le eltise a maise le tutongi po le tau o pasese I pasi a toa mono fua afi. Fa I lo mai le komisi o mea tau pis nisi, o le sitanga o le eltise, o le ASS lava mo a inga I tu SS o New Zealand. Mai ua fa tawina o nisi tu malo pe tu sa o le se fulu ta la o le asitia, e au fia ai ma le la fonga o le GST, ai o nisi fo I tu malo, e ono evalesi I le luas furulima ta la I le masina, le sitanga o le aia I le lato e le tise. Ua whai lo mai e le vaenga o le soifua maloloina, le Health New Zealand e whapea, ua tau fia I le teimi nei le toi whaia o ni swinga, I ni vaenga te tele se tolu o lana au whainga aluenga, ona o lea ua au sia la au whainga o tupehalu, sa mo o mia I le tau o na whaai titia. E se whaasara raunga tūstusia mai te maitai o fisa pule o tangata whainga luenga a le Health New Zealand o Fiona McCarthy na ia tauai o le ata o fia e le toi whaia ia ni suinga na fuafua mo le au nanga le soi fua maloloina lau tele le National Public Health Service a e whape ai le vaenga o veso o ta inga a to ai ma le vaenga o le soi fua maloloina o le mafofau le Community Mental Health. Pei taila o lo fa au pea I swinga ai mai se o le vaenga o tangata whainga luenga mai nisi o vaenga ale matanga luenga le nei o le soifua maloloina. Ua whaalia mai le sosaiete a pailate ma le au whai vaalele o New Zealand ia le nganga whaavau ma le mawhatia o na sui awai ona o le whaalawelave lena mali wai se sui awai I le vaalele la ititi lena pa I le motu I saute I le whaai unga o le vai aso. O lea whaalawelave na tupu I le taimi o le whaalinga whaale tausanga a le whaala potopotonga le nei e whaingoina o le autumn fly-in lena whaia I le motu I saute ma pa ai se vaalele la ititi le vaitu loto o le Lake Hawia I le aso to nai. To tasil tangata na manua tinga ina I le whaalawelave sa au inane mo tonga fitinga I le whale mai tele I le ai o taniden. Taimi nei ua whaanga solo I le sua ngā lo ia le ofisa o vaalele savili e tu sai o lea whaalave lave. O le vai aso nei e whaiei le whaalinga tele o whaafifianga a toa matu maanga nua le Pasifika le ASB Polyfest I Aukilani le ua whaamataleina o le whaalinga o pito I te le leo me tau nuu a le Pasifika I le lalolangi a toa. E wha aso le umi o le a whaanga solo ai le ASB Polyfest I le malai o le Manukau Sports I Manukau mai le aso lua e o atu I le aso 5 o a Perila. Mai sili atu I le onu se funu la whainga o kolisi ma onga ese
o le a whaafia ai. E le ngata I pese-pesenga, ai whaapea ai fo I masiva, ma whaafia ato ai ma le whaalinga o la ei le Pasifika o le a au fia ai. Ua whaatulanga ina ni no whanga au tū se ono, e whaiei whaafia ese, e au fia ai pese masiva wha Maori, o whaafia whaaniwe, atu kuki, Sāmoa whapertonga, ai mai se foi ia se stage whaapitoa mo isi tu ainga o whaafianga ma pese e taua o le diversity stage. O le tausanga fo ile nei, wa atoa ia I le 5 tausanga so ta lua na whaanga solo mai le nei whaalinga tele le ASB Polyfest I Aukilani. Ua whailo mai le minsta mo le whaatupula I o lati na al tama o ainga o New Zealand o Nicola Willis, ua ioe le kapeneta I se whainga aloa ia e tālu sanga I nai whaamtalanga e whaatele a iai ma whaadeleia le tūlanga whaatawanga I le vāo supermarketi le tonu o New Zealand. Ta ua le minsta o le nei whainga aloa ia mo whaamtalanga mana umia le FRI o le afiso swani I le malo mo le whaatulanga ina o ni suinga mo umia o le tūla whono. O lo fia maua le whainga malo whaamtalanga I tūsai o le whaofi mai o seisi company e tolu ai I a company supermarketi au tū I te tonu o New Zealand. Whaamawhaina le minsta o le whaamaumaunga po le whaanaunga o lo iai a le whainga malo ina ia whaaleleia pēr le tūlanga o tauwanga nei o lo iai I le vāo company o supermarketi au tū e lua e pei ona iai nei I New Zealand. O staimi o le so e whailo mai ai le minsta o mea tau whemalanga inga ino whaafi ma lalo ia wawasa mana ia Winston Peters ia isi la sanga I so nei I le swinga o vaa o le company o le Inter Islander. O leo ua se whunurima masina tālua tāofi ma sui e le whainga malo so whaatasi ia le fuafuanga ma le ngā luenga e whaingoina o le IREX Ferry Project a le patia le Labour ua umona whaatatia e sui ma whaafouai ia vaa o le company vaa. Te sema taruai lea sa tofi ai wawasa manaia e vema min staff o le rail e vaia ia vaa o le vai nuu. E tusa lea ma le tausanga a toa talo na taofi e le malo le IREX ai tu ina mai le whaalinga o le lato fo I whainga e whaataungo fiai le whaafouina o vaa o le company. Whaalia e le malo e le tawana o atu le lua afe lua sfruiva ua whaonga ia vaafou e pei ona iai le lato whainga e pei ona tu ina mai. O le so lao la whailo mai iai le tu a inga o vaa o le a o maia ato ai fo I male au I linga o isi mea e mo mio na wha le leia I lunga o wafu o lo o whaonga e vaa nei I motu umai lua. E lenga te lea ai o la whailo mai e fo I ma le tau atoa o ia ngā ruenga te tele. Ua whailo mai le ofisa o pulenga I taimi o whalawela whaafosei ale malo tonga e whapea e le ai ia ni lipote tu sai o ni mea na whaaleanga ina I le mafuie e nu me la fitu tesi ma le tasi le malosi le ana lulu ina ai ngā tei whale o atu motu o tonga I le waweao. O le nei mafuie sa wha mawina I le luas furu minute te aile tu la tasi I le waweao ana le ila. E tusa o le fitu furu iwa kilomita I saute sa sae o le motu o pangai o se tasi o motu I haapai. Whaamtalaina le nei mafuie o se mafuie au pito malosi ua lulu ina ai tonga I te tonu o le se fulu tausanga ua tua na e tu nei. O lo whaau pēa o na whaalongoina le lulu o le lau ele. Sa iei la pata inga mo tangata ina ia ngā I vaenga mau pue o na o la pata inga sa whaamamanua I mo se tsunami. Peitai o lea ua whailo mai e lo fisa tu tonu o le Pasifika mo la pata inga o ninganu lolo. O lea ua tea le taimi sa whaamamalu malamati ai I nuu tu matawhanga I se tsunami. Ele ngata I tonga, a sa ye fo ilapta inga whapea mo le motu o niwe I le ono a whaina I se ngaru lolo peitai o lea ua whaalea o ngā ina uma ia lapata inga I le taimi nei. O le uti ai o le swawai tā mafa o le whaafi tā uri au tū lea o whengai nei mo tangata tā lua na teia I se mafui e malosi le atunu o Myanmar whapea ai ma le atunu o Thailand I le whai unga le vai aso.
Se li poti la te mai nei le whala po tonga le World Vision, ta ua mai ai le sidi atu i le awhi ono se lau la whai o tangata ua mali liwai Myanmar, ma leisi se fulfitu i le tonu le tunu o Thailand. O le awa uli o le sforide na te nei, na lui na ai le aitele ingo o Mandalay, i le mafui ele nei fitu tesi ma le fitu lona ma losi, mai na so o lea Malaysi lulu e ono tesi fitu ia le malosi. O se whaasara launga mai le whainga malo whaafita Myanmar, na ta ua mai ai titi mai e afe ono se lau fast fufa le a whainga o tangata ua whaamaunia ua mali liu, Malaysi tolu afe whaase lau ua manunua ai whapea fo ile se lau tolu se furuiva o isi o loo lei loa e le imaua. Ai na whaelo mai e le World Vision i te tono Myanmar, o le whaafita auli tū ngā ua whengai nei mai te ngata i nuu ia sa hawhaina ona o le mawhui e o le lea i lea ma le tau le maua o se sua vai tau mawha. Tele ia mea ua whaalenga ina i le malosi le nei mawhui e au fi ai whale maulunga na nuti pala ina ilalo ai whapea fo i ona whaatama i ai a wala o alalo papa atoa maisi mea tō tino ao ngā. O le taimi nei wa mātau na fausia ia ni whale letu mau e whaamautua na i ai le whaitau fia se lau wafe o tangata ua le aini a inga. A o whaia pia whaitau mwhainga e sa ili ia po i ai nisi o soifua mai pia i lalo whale ia na solo i lalo le mafui e. O le company teknolosi New Zealand le Rocket Lab, le e whana la tu loketi le wani monimo mai mahia, whapea i fo i ma Amerika, ua au fia nei se kon karate tele le malo Amerika, e o i le se fulu pidio na tā la le tupe a fia ai. O le Rocket Lab e peo na whailo mai, o se tasi leo company e lima, ua filifilia, e tau wā mo le whaatino ina ni ngā ruenga i le polkalame tau le puipuinga a le malo te leo Amerika, le e whaingoina o le National Security Space Launch, po le NSSL. O le polkalame, e awina atua i le mani monimo ni satelite mo ngayo inga wha military a le malo Amerika. Mai tolu se fulu la whaio ni satelite whapea o loo fia whanaina ai i le vani monimo. O loo fuafua e te tau o na uria le tausanga i luafe luas furuiva ua uma o na whaatino ia ngā ruenga e company nei lima e au fia ai ma le Rocket Lab a New Zealand. Ia o le whaingula na o telefou. Tātou te tau whaiwhaateia whaatasi le lofo le tua le amatango le neifo i vai aso fau, e lana tau singanga le leilo tau soi fuhama seola, e usi mai alau whaafonga e nisi o tala i meolo te tupo, e se o tātou te do i Sāmoa. Ua whaamau nia se pepo whaamtalanga mai le ofiso numera whaamawina le ata noo, le palasio le foi numera tangata e a whero tātou te do le masina o Februari, pe a whaatuse le masina o Januari, ma whape na wheo na whaatustusa a ngai le masino Februari le tausanga lua whelus fulmal wha. O le masino Februari le tausanga le nei lua whelus fulmal lima, es fulmal tōd wafe ma tōd se lauivas fulmal iwa, tangata na malanga mai ilo tātou ata noo, ai o le masino Januari le tausanga la vale nei, e lua se fulmal lua afe se lau valu se fulmal tonu, ai pe a whaatusa atu ia Januari le lua whelus fulmal wha, lea e se fulmal wha fe ma le valu se fulmal taksi tangata na whiaro tātou lau ele. E lea foi numera se fulmal tōru wafe tōru se lau iwa se fulmal iwa, e valu se lau ma le fitu se fulu tangata o turisi, au le isi foi numera o isi tangata o lo tātou o tunu o toi te liu mai i Sāmoa. E fitu se lau fitu se fulmal wha tangata na malanga mai waa lalo i lunga le sami, au leisi se fulma le lua feon se lau lua se fulma le lima, o i lantou ia na whele atu no i whainga malanga i wa lele. Mai o loo moni mawina fo i wha maumonga, le fitu a whedu se fulma le valu mai lea fwai numera, o le itu pā o lii,
Ai ono a feiva se lau whasafun ma le fitu o le tūpao tamai tai. O i lātou i lo whamawina e malanga mai lava i New Zealand au se tā leo fiti a Amerika Sāmoa le atu kuki whapena fo i mawhiti mai si atu nuulai to le Pasifika ma le atu Europa e awhia ma Peritania tele mai si atu nuu. Mai o le tā ua ia whamaumaunga na whailoa le pepa le malo e fua mai loa le ia i le wheme ia i le tamau a inga e maua mai tangata tā whau mai mō mai whafo e lea māsina ma lea māsina o le tūsanga. E whetūtū na i e mafua whanga whātā o oto le malo mo le luma na i o le atu no. Wa tauli mai na nei le ofiso leo su enga e whaasanga e se whanapelawe tau ta valentu lai mai le whai unga le vaiaso le olo a afia e ma le ta vale ma le fionga le minista o pisinisi ala manuia maleipa le fionga fui mono titi mai a tafua. O se whanapelawe na feto ai e le ta vale le fionga le minista na nga iatu mai a pia e whaamoe mo le anga i tua. Ai o le ta vale uli na feto ai na malanga mai tua e anga i mai a pia. Na manunu o oma le toa wha na malanga mai le ta vale uli na tongo fitia le toa tolu mo toi te ai tua wanga na ai le toa tasi le whaie le solo na tau tonga. O nei whaisi tu ngā o manu anga o loa a fiai. O lo wha manu alia fo i le fionga le minista e lona a ao ma lona ua, ai wa mai o na tongo fitia ma ua toi te ai tua man mautanga skase. Mai na whae loa le komisina o na tanga ruenga leo o le vaenga mua o su e su enga ua wha ngā solo nei. Wa mauti no le ai o se ava maalose o lo a fiai, ai le ia i foi se tasi o mōlia i le temi nei, sa ia mai a su e su enga. Ua whātaua na watu se whaasila silanga mai mtanga ruenga leo i le atu i le sa idia vave lea o le li o tuwanga to ese. Po to ese tuwanga, e mōlianga o lona whaapaina leo la au malosi e le mō le teimi mō mua, wa ripoti ane i le mtanga ruenga leo. E le i o ane fo i le whale whaamasino ina ua wala aula na mta opo. Ai opo po lenga le mtanga ruenga leo. Ona e masalo mia ya afianga i lona mafau. Ai o lo faa au penga ina. E le i le vātu nei no ripotia i leo. Na pu e mai ai i lona whaapai no se la au malo si la fio ango vailua tai. Ai na toi te tala i tue lalo tu unga e tādi ai le aso e wala a wailu na whaamasinonga. Peitai, na toi tūra i mei fo i le isi mata opu na whaapea i le malaiwa ale le whaleolo o loo tua ia i fo i lea tau lea. Na whaamaunia mai le komisene o leo o le talavou i hatuanga na tīpoti mai ni usila i mōrianga o lona whia leo ni whainga a inga whaiwha malosi i se tamai tai. Mai wa tālu sanga ili matanga ruenga o leo i le antunuu, e na ia reporti ane ili matanga ruenga so se mewa ai lea talavou, o nei te tau na au mai e te tonu, ia a fia ai se soifua o se tasi o le antunuu. O se tausanga tā ua nei le whaalapo tonga po le whale mai whatunga o le antunuu, sa tau mante le ete pe au lie lona mamaule nei wa ato le lus fultu sanga, talu ona whaavae na mai. O le whare mai whaamamantoto e le tau ngō fie lona whaatupenga, mai sa tau sa ili fo i le malo, ni fisoa swani mai atano i whafo e mawhai e o na whaatino. Ina i mawhai o na tu i tia le tupe tele le malo sa whaaluina, e au i nātu ai a tātou tangata wā fie le ngase, e tautonga whitia mai whale mai te tere i atano i whafo. Mai whaamaunga i le amatanga a o le i whaatuwina le whale mai whatunga o le nei, e ono miliona tā la le tupe sa whaaluina, mō tangata e to ono, a o iai se foi numero to ai titi tangata na fia, pe a whatu sātu i le teimile nei, wa si i tia masao sawa le a ngai lunga le foi numero a ulatou, lea wa a fia whatunga au, a e se mea manule iai o lo tātou whale mai le nei u whatu wina, wa wawe talia tua i o tātou lova tangata i Sāmoa nei, ma tu i titi ai le se le ni whaarwina le mai le malo. Mai lea foi numero na o le to ono na amatai, o le temile nei, wa silia i le lua se laule a whai, o ngā se ngase lea ua whai mo i lantou, le whale mai wha mama toto, ma wa lawe i nei fo i sohi fua,
O nisi o ilatou maunulunga o le malo, e pe o na mawai whamau maunga. E ui o lo iai le whaanaunga mamana onga o le whaanapa tonga whatunga o le atunu malana whale mai le o lantou mana o mia le o fo mai whaapitoi le vaenga. Ai o lo mawhai o na wha wau le au nanga mo le atunu e la sanga o lo mawhai o na tali atuai. Peitai o lo mo mia moenga whaapitoa mamasini wha au popo e toi se ti ai le tūlanga o lo iai i le teimile nei e se ise la sanga fau. O tala fau ia mai Sāmoa whaamanuia le tuai fua whanga la whianga iai masi o tātou tunu i le so wha soifuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Ole fa fo pele tau tole se fonga la mua ina ua lua se fulu vale minute ua te nei le se fulu mani lua. Ia ole fa popong muli na tatu telefo le nei aso ia mane nei auli pe ona tapina ina mafonga ina le fionga ia la wano ati lawa ia me se o tala mai Sāmoa ia pe ona muli mai le uso ia ta se Salem Sam. Ole tu la tasi tari tatu fa salongo masani Sāmoa ia i le tatu ofisa i lalo vaya ia e tautua mai ai ta sesa si i pa ia litu la tolu i lungo tātou upinga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube ia nona whaamanatu atu pēa ia e pule lava oe i oe ia e pēa na whaamanatu atu ia ma tua lalo atu ia mana ia le lautango e whaile le whaaso le tātou Facebook ia pe subscribe fo le tātou YouTube ia o lau soaswani fo le nā ma lau lango le tātou tautua i le aso ma le aso i oe ia e te moa ai ia faafia fianga ia o polokalame ia mamae ngata ua umalama ia i polokalame tu inatu i le aso mle aso i le ngata i lungo le ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo ia e whapea ia lungo tātou upenga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube ia pe ona na e fua wailunga umafoi o le tātou Facebook ma le YouTube ia le ia tātou polokalame ia meise o telefou ia o news ia o polokalame umalama ia e te anga ila vai lungo le Facebook ali si fonga la mua e te maua o mai vaenga na ia o tala la walunga ia o poloklame whanga solo le aso ma le aso ia mai se o tātou telefou ia matala mai Sāmoa ia te maua o mai lungo le tātou Facebook ia pe whapeo na sa misia o e le aso ma le aso ia whapeo na te whainga ruenga sa misia o e tātou telefou ia mai le si fonga la mua nei aso ia te maa nama e alu le whale na nei ia to alu lungo le Facebook ali si fonga la mua ia e toi mai moa, e toi whaalongolongo iai. Ia e le ngata i tala mai Sāmoa, i le sunga a tāsesa. Ia e mai se fōi o tātou telefou, ia e peo na tāpeneina le tātou o whainga luenga, i le aso, ma le aso, le vai aso. E le fionga ala wano ati lawa, ia o Savelina Kāsiano, ia ma le tamaita ia ana wha solo, tātou telefou na, ia e maua o mai lungo le tātou Facebook, ia e pea ia ngā iai. Wa awhatonu lama le tūlai se fulmane lua, manatu na ua sao iala fōi, tau mawhitanga fōi, ma wai aingo le nei taimi o le aso ia mai se foi le malolo mai le au ngā lulue sa ngā lulue le tau na lila ia le malolo mai la tolu nei taimi ia wa foi nei tali ngā sua i nei malolo nga la iti ia ona toi amatari e foi le ngā lue ngai le tu la tasi i le au nei ia ai moi la tau o loo mafuta mai ia i tono ta vale afi o loo fai ngā lue ngai fatalo fatu nei taimi ia fa mua pelo sa ngale mo ia ai fa tele lava ia fatalo fatu le fatua ia lo sina ati ia pole fionga ia lo sina ati fa tele lava ia sunga feloa i lei ia malo fa ia orita se o fai meita tato ia mauto umlama ia pali sina malo fa mnu salvi ia naua mai atu ia
Ni si ama le to tele ia mafuta mai lungo le ala leo. Ale si fonga la mua i le tasi o no tesi ma le tasi wha mo. Ia, tatou wanga i whawhiawhianga musika o le auli. Ai ua lava ia e te ita. Ioi, e se lau whiawhia tau le upulea, au e te ita le nei aso. Ioi, tam whai ia a toa le aso, ia mai eise taimi o le aso, e te whiawhia lo loto. Ia, a ia ni mea fui le whatau wa ai te le ono itai. Au e te itai fua, ia wai whale tono i fui lo aso, au whianga i fui oi whiau mga aruenga. A eita, samarivali fafole fale mata i ta vale le feo ai. E wetanga e whaisaunga luenga. Io e langa e te afia i foi pe afa pe fai mane le fia, fai mane hita, fai mane whanua nola unga luenga o lo fai. Ai se i uma, ia ma se i te alo wita, ia ona whatu a toe fai foi la unga luenga. O ai lava o ita, ta tia ia la unga luenga na e fai. Ai samarivali foi lele whaasavili solo. Ioe, ia pe te anu folele te matamata i momeo manufele leila e, folele mai matamata i lungo la au, ele umi ana matamata i manufele leila e feo i solo, matalatala no mai a oe, ia e to e fia loa, ia ona e to e anu folele e whawau ngā luenga, ai ua le whai mare ita tatou ngā luenga langa e, ele ngata le a fia i lo soifua, pe te la vea ai, ia a ole whale tonu ai fo i ora ngā luenga na e te kampanina te whai ngā luenga ai, o le ale le lei fo le whainga o lau ngā luenga, pe leanga nei ma le masini, e la vea nei ma le masini. Au le sa e tatu i le whanotanga tu e kale sian na whina o umano tu. Ala ua e alua mo i o ngā luenga, le hei, wa me tupu pe tupu le ainga e alu whainga luenga. Wa me tupu le ngā luenga, tu le whainga luenga pe e manama a e sau fia le ainga. E whiloa i fia ma sia ainga, ia ma sia whanau, ia. Toe taia ena foi taia wa ena foi le leisiaso. Ya, o toe foi la ia o lo fia. Ia il se lau pasene. Ya wa me tupu ta tia i o mena te iai. Ya ai foi fia lo ainga pe te fao ma fa sa vili lo ma fa foi le. Ia i so se vaenga i se i lungo i se awala te alu te fa foi ia lo wita. Ya ale la o te ite ai mafuta mai tatu fa fianga ana afa ona te ite se sina te rofinga lunga ia mafuta mai mo mai tatu pole le ngalu atu nei tai matara vatu le fatu Amelia fa mwana ya leite pe uma tatu Amelia fa mwana ya fatu alo sina ati fia tala no mai ya o me pito sili nan taua ma o iPhone na o tatu tua o le yaso.
sika o malolonga ma tau mawhatanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Fia
I feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and no, nobody's child. I know nobody's child and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and no, nobody's child. I know nobody's child and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and no, nobody's child. Nobody wants me and no, nobody's child. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Shio e maita, ele ea, tali maya,
iso alo fata fia iloaina o e lava o tasila u filifilina amuia o manulele o lo pepe se ifunga o la au itanei ele ngalo atu o e lo au amuia o manulele o lo pepe se ifunga o la au itanei ele ngalo atu o e lo au o lo manongi o puaina i te tonu o lo wainga ele ngalo i te ni uma au fata si o e maita ele ea tali maya i so alo fata fia i loaina o e lava ua tasila o filifilinga o lo manongi o puaina i te tonu o lo wainga ele ngalo i te ni uma au fata si o e maita ele ea tali maya i so alo fata fia i loaina o e lava ua tasila o filifilinga Le whawhianga mai le o whaipese a le matangi mai sasae ia o whaipese tuai ai o le mana ia o pese tuai e whaalongolongo mai se lava ia nei tangata mātitua nei matua tausi fo i wa po lato vai teimi lea na furi la mata mai pese tuai ia o whetau i le fo i matau mawhtanga o le auli ia ma lo lava le mawhita mai o le o to iwa minute ia o na taliu fo leo tātou whasalaunga i Sāmoa ia le sunga ia tā se Salam Sam ia le mafuta foi mara tātou atunu i lungo le Facebook mara tātou YouTube se pa ia le tulai tolu i le fia na nei ia ai manatu le wa toi tā pena i la tau ia amata tasi ngā luenga ia whamalosi toi pau foi ane o le aso le nei masina ia ona tātou whaafeloa i foi lea po le ale saula tātou fia ngai ma le masina lea o i Aperila ia po i tātou wa ai foi po le ale saule la sau i Aperila pe saosawa ia pe terengese ia pe matautia ia pe vai foi he lo ala tai au le so mua he lo tai au pe matautia le sau Aperila le sau ai ia pe taute ngafa tauli mai na pe foi le malosi le so fai le la so fai mai ai Aperila ia pe vai foi la na so fai le la so fai mai ai le amatanga o le aso mua Aperila i le aso tai au ia au o le nei lava masina i o mati ia pe mi fale ia o le mea tasi o le mea tasi ia ele i oso ele i malosi fo ile oso fai mai a mati le nei tausanga le la umatua mati to o nei ia ele i longa ana na oso fai malosi mai tātou ele ia mati ia si tātou tālia la Aperila ia po le ase oso fai le la oso fai mai tātou ia Aperila pe teleni fa lave vini meni vaenga lai Sāmoa ia ai fa malo lava le alo lofa ina ai ngai Sāmoa e wi lava ina o le tele pili tutongi ma tele ia fa lave ngafa mata tau ina ia tunu ia ai le o tua i lava le alo lofa ina ai nga ia fa so ase le ni ia i me e masani ona vili mai ai ia nai ai ngai Sāmoa ia fa malo lava le tatu tunu ia e ngata ni sila nei Australia Amerika Hawaii Amerika Sāmoa so se tunu lava ia o lo au mo wai se Sāmoa ia o lo anga le lava nei ai ngai Sāmoa e ala la foina se leni pe avala mai ia ni fa lave o lo fianga ia mana tau ia te tu na fi mata tau ia vanga li Sāmoa ia la fo se leni fa lave alu sa o fa lave o le alu pinko se fa lave le pinko ia se fa lave ia o me fa ia ainga ia malo foi a te tolo no fo ia inga i Sāmoa
ia mo le tausiainga o tātou ainga ia o nuu mafioanga ia mai se fo ia o tātou atunu o Sāmoa e ui lava ia ina ele o mautu ma le taimi nei ia po le atu langa o lo iai ia ai mana tuane si o tātou atunu i lau tatalo i le aso ma le aso ia ma atunu o le laulangi o lo vatau Israelu mana tuane i lau tatalo ia mai si atunu o malava ia o le laulangi ia o lo tātou no nofo ai nei o le wata ono minuta na tale o le tu la tas ia o manatu ia wa tau vloa ona o fatu le taimi ia ai tu sa o lo tātou fa salonga i Sāmoa ia i le sunga ia ta se salam sam ia Sāmoa le atunu pele ma tau te mole atu le nganga whaaftai tele lava ia ono le nei aso i lau tāpo inga ia o lau tatalo ia o lea wa e manu iai whai wale tau tua le sifonga lau mua i Wellington nei polirua nei ia e manatu sa whaamani ina lau whaafonga ma lau mai mo mai e hala se au nanga mane tau tua lau whai ngā luenga mai la wale tai na le hilali tu lai fitu se ipa ia mai le taimi o le auri lea ua mai atu ele mātou tau tua i polirua nei ia wha marurua te fo ia ua sala fo i senga ngana i lau wha whang mai ia o lau mai moanga fo i lungo tātou upenga te whailangi ia malu a i whale o tō whina ngalo ia na ona mātou wha pai malu atu ia wha mangaloso mātou wha le tonu ai ia manuia lava ia le whai unga fo i o le nei fo ni yaso ia misi ngā ruenga o le atoianga ia toi lātou ia wāle wha uina o lātou ngā ruenga ni tū lai tasi se pa ia le tonu ia whamanuia tele lava le tua le tātou atino, tātou tu e whailoi tae au, ia i le taimi masani, ia ai mai le tātou o whainga ruenga, ia i polirua nei, ia mātou te whātou whawha soifua, ma ia whamanuia tele lava le tua, ia i le tātou atino, wha soifua ia mo le nei taimi, ia manuia fo i le tau maftanga, ia maneu se ata sesa i Sāmoa, ia i ni nei minuti o lo manai, soifua ia, whamanuia le tua. Let me
say fai